O te whātala whātu i le atunu i le nei tai au fōu, wha mā lōru wholau manuia, o le si ufonga le la mua Wellington o le amtili le na tautua i le asfareile. Aso lua sifuru tolu o le masina o se te mal tausanga i lua afe lua sifuru lua. E usi mai el whaafonga o le tātou sānu ngā lotu, taita ia le sunga le tausi mata ngā luenga, Reverend Fua tu i sā le tolo, mai le ka le sia me tutisi Samoa i taita i lau hat. Usi mai el whaafonga. Samoa i lo malei fo mai nei tau fo. So famanu ma lo tanto o li o Yesu Kristo. Ma lo fo lau manuia i tiute malava singa o ni mai as. Ma lo fo le fanto to i au mangalwe. Ya meia. Si o tanto tapo i le tua i ni tau fo. A oi io vai. O foi oi mo ki ta. Lo mamalu foi male fa e ina lo. Lo val au ya yo voi lo leo. O fa fo mai fo yo ia ya cha u mai lo na mo pai. Na o to lava ma o moi. Na o wala. Na wala ngo ina mai yo voi ya cha. Amen. Se yo ta tu tan. Le tuai le li e o tapo i. O lavo le tu e ao na vi ia e tangata umala. O mātou wala awa tu i ni tai ao whatasi ma o tangata. Wha mole a fio maia mo i mātou e ala i le malosi ma le mana o le ngāna po i. A fau sauni lo tunu e whai le tapo inga le di. E le atoa i ate i mātou whaiva umu. E au noa ma lo fesoa soani mai. Ma futa maia e tonu ai ma le nei. Ma ia fo i at oe le vi inga e ala i le tapo inga lau whana. Wow, ke viso le li wa mātou wole mtitalo tuwa ni. Amen. Si o tātou i vi atu i le tuwa i lona vi inga. Thank you.
wina la fiong pa ia no tātou tua e ni tai au. Tus fai tau mo tātou le ni aso. Nea maua mai lava le tusi wa whasino ina le ni aso le tusi fai tau aso le kāle sia menstisi. Salamu e lua sifuru ma le tau. O te fai tau ina mai le fai upu mua. Ke ia whaangata mai le fai upu e onu. Whaafonga mai e le fai tau ina o le fiong pa ia alu tātou uri. Lehova, o leo leo mai moi o i. Le se mea o te mativai. Na te avea ui le mea e iai le vamu o te ta o tuai. Na te tai a te au i tafa o vai tafa e lemu. Na te whafoisia mai lo o ngā. Na te tai a te au i ala o lea mito. Ono o lona suafa. E ui lawa ina ousa bali le vanu o lea tau le oti. O te le fefe lawa i se mea leanga. Wa o oe tati whaatasi maa. O launa au malouto to'o e whaamawhana ina ia. E te laulau mai mea i le lao ai maa u lumo e ita mai i atea. O e whaawina lo ulu i sua. O tau masua la uipu. E moni. E muli mai i atea u. Le anga le lei ma le lofo i aso uma o lo uolo. O te nofo fo i le whaleo yowa i aso i tele lamu. Ia whamuia mai e le tua le whaita wina o lana tuspa ia i ni tai au. O ia whatuma wina pē ia te ia lona vi inga e pamava. E la unga e sua fol te maa. Ma le alo, ma le anganga pa ia. O le amonga, se au ni mafo whaunga whale anganga i ni tai au. Mai lava i le tusi sa whaita wina. Salamo e lua sifunu le toru. Lona foi upu mua lo iai upu e fia fai ma matua o le ni aso. E whapea lona foi te wina. O ioma, o lo leo mai moe o i. E le ai se mea o te mativai. O ioma, o lo leo mai moe o i. E le ai se mea o te mativai. O le leo mai moe. O le whatusa masani sa whatusa ina iai. Tai po tupu o atu nuu i se sae tūtuto. E peo ai ko pita, papirania maasuri. E tai nā o ina i fōi e Israel. Ma whao ngā ina e tau e fōi lo nātou tupu e peo tābita. Ua masani tābita, ma tū maa ngā whaaleo mamu. E tuli ma tai se vau le lei mo le lafi. E mama ahi se vai tafe e whainu ai le la. Pe si i atu maunga le la. E si i fo i ai ma le whale o le leo mamu. A wha ufu le lafu i tai ao e whaitang. A wha moe fo i le roto ai le afia. E toi whaitau fo. Po i nā i lo ai e leo mamu. Le mamu e wa manu. Patasi ma le mamu e wa se po ua leilo. Ona tau mawhai leo le leo ma moe e sa'i. O le salamo sa whita hui. Ua atangi ai le tau mawhai o tā vita. E whaamatala le tua o ia o le leo ma moe. Ai tu uia i le tūlanga e ta uia o le ma moe. A le tau tala ina e tā vita. O whaiva wha leo ma moe o le tu. O maniro mai ai le ese singa te. I le manatu o le whaisalani. O le manatu o tābita. O na whaiva wha leo mamoe. E le ato i ate ia. E whamalia ina o mana ongo o mamoe. O lona winga. E le mwhai o na ia tali ina uma. Mea o lo mo o iai mamoe. Teimie mo mi ai o ia malana taitai. E ta. O le tamu whai o tābita e whamatala le tu. E na o le pau leo le leo mamoe. Na te mawhia o na whaamalia i na uma mana onga o mamoe. I so se taimi ma so se aso e mo miai. E le ngata i mana onga i ti. E whapea fwoi mana onga o le loto ma le ngā. So se mana onga o le lafu mamoe. Pe whaingo fie pe whainta. O le talito nunga o tabita. Na o le tua na te tali me uma e mana o miai e mame.
Fai mai tāmita. O le atua na te whawhanga ia mawhai. Na te leo I lona ngā. Na te la vea I ona. Na te au muia le loto teni. Na te whaatasi mai ia e leo no. Na te whaamawhana I ati. Na te tapena le lao ai mo ia. Na te whaauku I ati ia le soa urele. O lono winga. E lea ia se vaenga o le olo o le mamu. E le whaamalia ina e le leo mamu. E whai meile toa sa afu le tani. O te fia nofo I le whalo I owa e whaarang. O lono winga. O le momo o le whaisara. E fia whai ia ma moe o le loto a le tua e whalaba. E fia whasa ngai. Ma fia ma futa pea mane leo ma moe. E fia whai ia ma moe a ao le. O le talanga ta vita. Ua mauti no ai e le aiso isi leo ma moe simi atu nai lo le tu. A wao le tua e malie ai le manao I merele. A wao le tua e malie ai le loto o le mamu. A wao le tua nate teitai, nate whaatonu, nate tausi. I ala uma e mo ai le mamoi lona ona. I oi Samoa. O le fasili mo oi mau le litao. O whapewhia mai o whaiwa whaleo leo mamoi. O whai e au nafa tausi whaleo leo mamoi. E whai oi ma leo mamoi ki tonu ai. To tonu nu, le atu nu mai kalesi. A ta api le la. A se toa I le la. O lona winga ua lape o ta whaiwa whaleo mamoi. Talo sia e leo su e ai so tanta mau a inga I le olo mamoi. O whaiwa o mau whaiwa whaleo mamoi. E whalango lango I ai le olo mamoi. Ai le whalango lango le olo o ta ua o leo mamoi. I le olo mamoi. O lona winga. Ia malu mau popo le olo lau whanau ma lo a inga I lau taitai. E le whaingo fie whaiwa whaleo mamoi Samoa. A wao whaima e te tai ai ma le fi. Na te taungu whai e se ia le olo le mamoi mai le taa. E whea ngai ma le fi tao le ana. E timu ia, e la inga ma sautia fo I le ana. E whaima I lava tabita. O ia onga o lo leo mamoi o ia. E le ai ase mea o te mativai. O wane ngalo. E matua le tuua whaiwa whaleo mamoi. Ia Yesu ke viso le leo mamoi si. Wa o la Yesu. Wa unei o le leo mamoi le. E tui na atu le leo mamoi le lei. Lona lama ola e su iai mamoi. Ta whai tātou mamoi o se. Ma lei loa talu le ansana. Au Yesu lava na fio mai na te saili ma whaolo I tātou o mamoi na lei loa. O le ngata o ia o le leo mamoi le lei. Na sa ato mai lona lava ola I oti. Au ia foi o le tamai mamoi le o nā le tu. Na foi o le tau langa tō nyola. Se ia me se ai le anga sala le lalolai. Au au Yesu ke visu. O ia lava o le leo mamoi le lei. O le leo na te leo lo taola. I so se taimi ma so se aso. O le leo e mali ai o tātou manao I merelei. O le leo e te mau a inga ai lo tātou wola I manuia e whamamau. Pea whai tātou te whalolo. I le siupa whonga o le tua o le leo mamoi le le. I oe Samoa. Leo ia le tua I lo tui fua I le nei vai aso. E whai unga o tiu te malava singa ma whea. O tātou mauti no pea. O iova, o tātou leo mamoi o ia. Le ai ase mea tātou te mativai. Anga le leile tua I le whai unga o le nei vai aso. Ia leo ina pea I tātou iona aolo. E sao ai mauli wha moe ngā o tutoi. E whapapela o kawiso lo tātou oli. Ameni. Se o tātou tutai. Le ia lava oelo mātou ta mai e whapapapa.
Ngā o e lava o le tū o le leo mā mosi. O le na e leo lo matu wola le ri ia I teimi uma maso. Whaftai leo ngai le pō ma vai. Whai e o nā la fia lo o tunu mau te ngata I le nei tai au fō. E nei foi mai aso le malanga sa foi mai. Whaftai o matu tū lata isi ui o lava singa ma wha moe. Ono lautou singa ma lau leo ngai le soifua o lo o tunu mau te ngata. Whaftai wala whai le manuia lau whanau le nei tai au fō. Mātou maua le malosi ma leo la ua ngā ruenga ma au whaau. E mai se foi o le nei aso e whao popo ina pēr. E ala I le whaita wina o le soifua o utangata mo so mātou wola. Whaftai wa unoa ni mala mani whaintai e afe mai. Awa mātou ta pisa I lo le lei ma lo mata ngō whiu. E ala I le alofa whasoa o e lo mātou li I teimi uma māso uma. Whaftai lo ta mau a inga wa mātou ta mau a inga. Mātou whaftai to whinga ma le wala wina I so se whaimu. Whaonga ino I mātou o awia me alo. Wa e whiri ai mātou e ngā ruru e so stiuta. Whaftai o manuia te tōnu ai. Whaftai o manuia te tōnu le atu. E mai se whoi o ova kānesi. O whai wa mori mau e ala I le tala le. Whaftai e te whasoa pēr me alofa le angana. E whātonu ko lau I o mātou whai wasi I a wālo whina ngaro. Mātou whaftai lau tuspa ia mo I mātou. E hawa I mātou e whapopoto ai lau amio tonu. Ina I o mātou sawa wali pē I ala we whina ngaro nai. Whaftai le ngang po ia au mai ale whasosoani. Whatupu le mauti noa I o mātou loto. Mātou te loto te tele I pē whai au e leo noa. Mātou whaftai a ke viso le leo mā moe le lei. O le na ia le whaftia ti ngāo leo. En sa toa lona lava soi fua. Se isa ili le tangata ua lei loa I le loto o le ansanga. Ia tu mau iat oe lovi inga e whababa. Pa mangalo le puno no atu o lotu nuu I le nita eo. Ea iaso mātou e tonu ma ato toa. Tangata mata ngā mato I lalo I mātou lau. Telefoni no mātou whai waleri I ma ua mātou le wha maoni e tausi o utangata. Le tu wae wa e sila pia I mātou. O I mātou lava o tangata to I lalo. Wa mātou o lenga lava I le nei tai au fau leri I e whamle moni. Whātou e se whātasi ma lou tunu. Ma lie lo whina ngalo leri. Se e whama ngalo I mātou umalau. E hala I le toto ke viso le tamai ma moe lepo na oe le tu. O le na ave sea anga sala le lalolai. A lofa mai oil te malo fai. Whamnuia mai tapua inga Samoa I ni tai au. Anga le lei tonu a inga le ni. E taita ingo a inga. Le vano nofo matua ma whanau. Ia whatuku pēr le whialo whaninga e te whina ngalo ai. Whamnuia te tonu o le atu nu. Whai ngā malo māti na e sos mnuia lau tele o utangata. Ia iai whātasi ma lau whasoa e le mawai. Whanuia si o mātou watu nu o Samoa ma le tali mau mai whanua ma ele. Ia iai pēr lau ami o tonu ma le whialo whaninga. Ma ia whaamai atu o e Samoa ma o le tangata. Mātou talo whanuia o e kālesia. E a fua I ona te tau. E au whai ngā luenga te tofi ma o tangata lotu. Ia mātou maua pēr me alofa le ngāna pa ia. A tonu whalau ai whaiva sa I le ala I ngāna. Ma ia maua li e muri ma whai alo whina ngalo e leo noa. A lofangia le lalolangi le lesi. Wha tupu e oe le file mu. Ma ia maua e o tangata uma le file mu moni o ai kevisu. Le mātou talo. Se e whamaluia le ngā ruenga whita le whonga o le lau mua. O ana polo kalame I so seala ua le whawhiawhia ina o le atu lu. Mai se foi o le tala le lei e mamori atu. Le ia whatupu le malosi le au whai ngā ruenga. Ma ia maua le whiawhia e ngā ruru e I pēr mo oe lo mātou tu. O ai o ala whai mai ti ngā ma maftianga o le tini. Tonu a inga ma maota ngase ngase. Ia lango maluina I o a o whaore. O ai o whengai ma whanono anga I eile nganga o whamisenga. Mātou talo ai o mawhatia I sose mea. Ia o atu I ai lowalof.
Au I mātou le wingo au e ni tai au. Ia tupu le tala le lei fina ngalo maloto. O mātou muli pe whaia lo fina ngalo e leo. Ia tātou ma oi le whai ungo le nei vai asu i o na lava singa ma wha moe. Ma ia tū pō le aso tātou whea ngai moe. Wow, ke niso le li i wa mātou wole mstalo tu wengi. Mene ia tū mau lungo lo tū. O lunga o te ngata umala. Lo manui o lo alofa ma lo file mo. Malama o ele alo male ngana pa i. Ma futa e whama mau lamu. Amen. O le na ua whaafonga le tunu u te tātou sānu ngā lotu o le tai au nei, le ngata o le tai au, le vai aso atoa, tāpena ina e le sunga i le tausi matanga luenga, Reverend Fua Tui Sā le tolo. O le kalesia me tu tisi Samoa i taitai lau hat, whaafita i tele lava le tāpena, wha mālo mo le, wha au fula fo i le tua le vai aso, le o le talo i wha manuia atu le tua i lau sunga, no whaalo, i o le tua man no whaalo, wha pia fo le tāpo inga le kalesia. Ia manuia fo i langa atu whai unga le vai aso e le ngata i leo tāpenanga ono nā supa i o mua whaafitai tele lava ma no tāpena. O le teimi le ulusu whaaminuta u te ene le fitu i o le vi ingo le atua la whaafonga mai ai a whal fitu o le tātu proklame le ata o le tai au ma no le soifua manuia tā alofa lava. O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ua tatala ina le whana i le ase te polo maleona i le masina akosa i le tausa mai ana sa fono. Ua kati la pa i le langi mamama le soifua manuia.
whāno I le asa se pula maleona I le masina o akusa I le tapsala e ana se pula Ua pestila whai le langi mamama le soifu a manuia Le komiti e o tape nana O le komiti e whawhai hene Se sila sila male a losa Tula whalo le malo le male Ia malu Samoa Umamalo I whale Mawhawha mai le atua Ia manui a lau malo Ua tula I whalo ano Wafi o mai le whamasele Ia tupo a mamali e tau Male ali ai konisi Le whatasi male pale mia Male whamasi no si Ua tula I whalo ano Wafi o mai le whamasele Ia tupo a mamali e tau Male ali ai konisi Whatasi male pale mia Male whamasi no si Le komiti e o tape nana O le komiti e whawhoi hine Se sila sila male a losa Tula whalo le malo le male Ia malu Samoa Umamalo I whale Mawhawha mai le tua Ia manui a lau malo Ua pasi ai le whanaka O soi o so whanoa mana Ia sama le mawhawhau I le whanawha mai tia whau Ia tula whanawha tai tai Ia pasi e malo a whatau Ua pasi ai le whanaka O soi o so whanoa mana Ia sama le mawhawhau I le whanawha mai tia whau Ia tula whanawha tai tai Ia pasi e malo a whatau O le komiti e o tape nana O le komiti e whawhoi hine Se sila sila male a losa E li pula whanau le malo le male Ia malu Samoa Umamalo I whale E whawai le atua Ia manui a lau malo E Samoa sila sila I le rupe O atu mai le wau fine fili Tau file umatarua Ai tango I le umatatasi Ia kona ia maua le malo tutota E Samoa sila sila I le rupe O atu mai le wau fine fili Tau file umatarua Ai tango I le umatatasi Ia kona ia maua le malo tutota Le komiti e o tape nana Le komiti e whawhoi hine Se sila sila male a losa Le tula whanau le malo le male Ia malu Samoa Umamalo I whale Mawhawha mai le tua Ia manui a lau malo Se mea foi a manaia O le pea lo pani Samoa o le fusilea Ia tātou fusiari O le lau o le tamaitai Ia tama pesila whai Se mea foi a manaia O le pea lo pani Samoa o le fusilea Ia tātou fusiari O le lau o le tamaitai Ia tama pesila whai Le komiti e o tape nana O le komiti e whawhoi hine Se sila sila male a losa E tula whanau le malo le male Ia malu Samoa Umamalo I whale Mawhawha mai le tua
Hi Samoa, it's Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat sa may apple feet to the pavel, su fongalo mua, atau le tayao. Tatu por kala mena ata le tai ao le fu tatu tu fe lo ai ma lo fo lau a lo tau atai nga to ye le fa unga nga luenga le totele le fo I vayaso tatu ye le aso fo roile yo la so le fa longo ya so ye tatu fo isa fa le luenga le stete ya la so tupu yo wala no ma wo tongi ya tatu yo ese fo so fo nga tatu yai yo mo lava tongi le aso lulu ya Olisio la stof, Olisio la soferate, no mingala, ya. Leila aso tatu tu fe lo ifo, ya. Malo lava le fo la munia. Lo tawata. After ifo monga luenga le yo lo fe ngai mo oe. Tono se wa inga ya bol fe ngai luenga na tinga luai. Ya si fonga lo mo nei. After 12 fatalo fatua isunga fa fe ngai ngam fa tua. Ole lo tatu tino, le tamam tina ma tua. Yo tupu mai ole tino. Lai whanau ia whapea fōi. Whae lele ma pepe fōi. Ura malo si le tunu le wam tani tute mga luenga le yaso. Disi le umana wanga luenga whatu ato i on pōle aso sa. Hea, malo. Ia le whae unga i o le wa yaso ia. Tā whaonga ma mafutanga whale a inga, whale kale sia. Disi fōi whai malanga i le aso malo no le aso ngofua pe. Malanga nei wha aluato i mal tā whaonga i le aso ngofua le aso malo no tātou. Ia pe o fuafuanga ma maona le va yaso e male tua alfa mo saonga le mu. Wala va me o matatu faia ia mata I tu le saonga le mu. Ia talo le pui le ainga pe amalanga ma mau.
Ia, talofa lava mese tātou wompa anga o lo momento tua e lungo le tātou upenga ofso ta inga le o le Facebook, papea foi. Ia, o le YouTube, o le tātou app, Samoa Capital Radio app. Ia le ngata foi le tātou frequency. Haftai tele lava le mafuta mai. Ia, manuia le neitai au. Ma le tua le tātou frequency, o le tasi ono tesi ma le tasi whamo i wele tole manu tua au. Ia, o le tātou o nanga ia tolu no fato yo le app o le Facebook mo le YouTube ia so se vai nga la langi te mawai tango lai o mi subscribe po le YouTube fa pe fa ye tele i o mina ia tango foi fa so pe share tout tato live o le Facebook o le tai au le nei fa talo fato e pa nga o mala so se tunu o le langi o mo me tu ia no fato po kala me la fa nga solo le tato po kala me tai o nei le minuto al fa fonga le talo le tau fa mi nga so ifua ia o e fa mo tal valu tal ma tatu tino ia le ngata foi leo tal fo le yaso mo lato uma lava o le amalanga fo i le liva yaso ia na u to lo le tal fia e le to mana o mia ia va enga sa mana o mia mo mua le ua to fo ia tatu lo la masa ni pa wa le tango pe vili le officer o le eni usila e fa ia po le wa o le melesa ia dia o le sa tua i mai el malo sa mo le New Zealand ia tua i le New Zealand malo sa mo o le no po i lua le sa tango pela o sia ki le New Zealand po fa tanga ia po talia la to le wa tu le ini pe patu i fa ali ma le teste lu fa tu la ia ne te ua sa salu atu ia la fu i ta pa la to ia mo ta to uma le amalanga le va ya so ma fa so lo tu ai luma ia silia le siaki pea de te ua whaina se maranga sesi. Le ua vese le malo sa mome ia siaki pea. Ia ai la tasta to pese, o si fonga lau mua le to e lusu, tasi minuti o le talo le valu. Ia la ua alfa vesi le aso e maul fia le tai au. Fala o veve la fou voi le male avoka ia popolo le koko Samoa ia uma le aso. Ia tele fu yo talonga le fai ungo le vai aso. Ia mai moi le tunu mafuta to tele ala tata to pese ma le sunga swao io e musica o le tai au to i lus fu minuti o le tale o le valu le tautu al si fonga le mua
Ia tala whanaka o semel whafonga le tātou tala o le tau mō le tai au. Whamena ofisio le vai tau Wellington manu tua oi. Wha malu e nai timu e le tele. Whapea foi le aso a tai au ma le sae. Whapea uma lava upinga le tau. O le aso fua aso lua ma le aso lulu le valo ia a matona langi le lei ei le tau. A stofi ma le aso whareile. O le vai aso fau. Ia wha malu foi e nai timu. Ia ma le tua le aso sa nei le sui e le tātou teimi. Talo le lua le vaveao na kile o le wati lu ma le tau le tolu. Ai ma le tua foi. Ia o le tele lava o vai ngai e tau le taimi pe o la wati poto foi lea le tu ilo wa au. Ia o le telefoni, o le computer, o le laptop, Chromebooks. Vai nga uma lava mau le taimi lea e masini whane o le po. E o kometi ana sui e le masini le taimi. Ia mnisi e malanga le te ua whai nei tau malanga. Ia tasi lona o le ua. No inga fa pe o malanga le sa tu le iva le tai o le sa. Ma le tua la le taimi fou. O le se funu la le taimi fou. Ia o na la e fua le ia i tasi lona. E tu mau a paua le wa sui la lo tino. Tu sa waidi swinga wa vavena e malei fua mali tai au. Ia o le fam natu na mo tato uma. Ia o vavaya tu le talo le tupe le le aso. Ia famelo fisa o tupe. Tasi tala New Zealand maulau tupe Australia e valus furuono sene. Tasi tala New Zealand maulau tupe Samoa e tala 5 sene. Le tupe fiti le o tala 2 sene le so. Le tupe Amerika e 5 sene. Tasi tala New Zealand. Ia sau maulau 5 sene ni Amerika. Ia manuia ta faonga malolonga ma fuafuanga le nei tai au. Ngata foi le tapo inga na fa fonga ile pena ela ngona ina le mafui e le po le lulu le mafui ya pe lima tesi mal fia el malo sul mafui ele fa maule no vai to nei le taia ya o te i mata to i Wellington le lulu ele ya ele ni lapta inga le ni poti men fa la ina tala na le tupe ya mal tala o tau mo Wellington le fa un le vaias ya la no fa mrianga wa soifua Ava pionelo was whanau, ia tato emaili lava na mo was whanau at samocapitalradio.co.nz, ia peafia maise whamanu yanga. Ia maruia telelo was so ifua nei tai ao, ia apopoi le tuanis tau sanga stele mo oe. O le tuisi vai tau, ia lo maua i le lua al koronito iwa whai poe fitu, lua al koronito iwa whai poe fitu, ia taito atasi mafoa i e pei ona filifili no na loto. Aua male tinga, aua fo i male whaatau ana wina. Aua e alofa le atua i le ufoa i male loto malie. Ia o le foa i le whaatau e le yaso. Lua koe ni to iwa wheu pai fitu. Ia taito tasi ma foa i e pei ona filifili ilo na loto. Aua male tinga, aua fo i male whaatau ana wina. Aua e alofa le atua i le ufoa i male loto malie. Manuia lo waso i fua. Me sende o filifili al pokala me family e uto was whanau. Atua.
tau tua male whaamao. O mai tātou whiwhia, no aso whāna noa aulia. Tātou vivi I mawhanga hawhetai, I lea tua ua aulia mai. Ia malola va soifua fatala fatu le tunu tatu tala fo yo mena tupu na langi tau sanga mawai o le asolua sifutonu o Septemba. O le sol tau sanga e tasi valu faono o le isi paneta la langi paneta lo na valu e ngo Neptune o le sona maua ia li isu esu eia to onua mai falani o Urbain Le Verera ia ma John Couch Adams e falani leisi e Peritania leisi. O le sol tau sanga tasi valu fa valu ia o le purukamu o le chewing gum ia o le sona maua e tangata le mfausia le tangata le o John Curtis ia I Amerika ia whapea o le a pulpulu na ia whaiana ngai o inga tono se labs ai tono lo na fale ia ma ia whaia ele urua I purukamu i le sol tau sanga tasi valu fa valu purukamu la ia leo whaaleanga ina umaino fua o tatou whatisa maho ia martelo tatou mea ngā. O le so tau sanga tasi iwa tonu lua ia o le nuu lea o Saudi Arabia na suia I le aso nei le ingoa o le ingoa sa imo mo le Kingdom of Hijaz ma Nejad le lau suia I le tau sanga tasi iwa tonu lua I le aso nei o Saudi Arabia Kingdom of Saudi Arabia o le so tau sanga tasi iwa valu tolu o le tangata mua mua ma le kontinenta o Afrika o ia lea o Kerry Kosia na uruai a vea ma champine o laulangi I le aupanga o le heavyweight ta longa le fusuanga. O le aso nei tau sanga luaf ma le wha, tolu wafe tangata o Haiti na maari liu le wha o Chen, ma le tolu sila wafe I la tau le aini fale na nofo ai, wha aleanga ina uma I le wha, lua wa yaso na hangi ai. O le aso malo lo le tutono ya pani tau sanga umalava, mana tua ia I lātou tangata o maliliu e o lātou e teu tu ngā mau o lātou ainga o maliliu ia o le aso na nei whataua ia pani ma veo se aso malolo mo lātou ia whatau nei fo I mo le malolo lātou o lopi te lo le wāwhia o mai ai tonu I le aso tu ngā mau ia pani e aso malolo o lātou au ia o tātou tala lātou e mau whapoponga te masani whaftai lava.
tangata tula I mai nei loa tongi sau maaua e mautino o lou sao le amo la taua Samoa o te nofo male fia fia o lou taulanga nei o apia Mao ai ona pale te tele pisi nisi whātaunga ese ese Ua whaatulanga mea uma pale ai ngā tāmale computer O lou taulanga lea Samoa mo aso I luma Aso I luma Tula I mai nei loa tongi sau maaua e mautino O lou sao lea mo la taua Samoa E paloma le oli oli whawhetai nei mo lou tofi O lau Samoa o le whatu o le Pasifika ina nei mo atu Ave ese le whaitu au e tele ai o ta ai e mau mau Hele mawai se Samoa mautu mawhaavavau Mawhaavavau Tula I mai nei loa tongi sau maaua e mautino O lou sao lea mo la taua Samoa O lou sao lea mo la taua Samoa O lou sao lea mo la taua Samoa Ngalu male mana tēnā i tautua ma le whawhiwhianga le pesen tūsia ia e le sunga o ene ngon tūsia le pese lea. Tui sunga le tāua o la usa moa le ngon pese. E nai langina e le whionga ngal male mana tēnā i tautua. Toi 2 minuti ana tā leo le valu. Le wata pena mai tātou telefou le tātou no le valu. E nisi o tātou whaasirisi langa le ia te au le tai o nei. Whailo atu pea umal tātou telefou. Ava pea o isau souto mai i le ngā luenga whawhaia onga i le awa wina o ngala Samoa e i lewa no whai ngā luenga le i kolisi e pori rua mo oi ia e whaafonga mai whai tau atu i a pea umatala fau i fo inisi por kalame whale nganga i whai e whai ungo le vai asone nei le tātou nu o Wellington le fwela o tanga whai tau atu le whaasi silanga na ia maa nei e fo i oi ma futa i fo tato vai nei taimi le te leo swinga ia o le vaenga o fi i tupulanga ia ma nei fo i le toianga i le whaavai ia o le fi i le li ia le porkala me whaale nganga ni au talavou ia e whai tau o tuwon whaalinga nei minuto i luma to tasi le minuto o ta leo le valu ma lo sio le mafu e so le na po tu le pena e la ngona po le temina na weto fa ia po e lunga fo le awala wa tau le ngona ia o lo lulu ina pe mafu e fa tai o le tala le na mata no e mastasi o le isi ni o le vai tau Samoa o no masalonga fo i e ma le lato mai tau le lulu mafu e la tala tai manua te mineila ia o lo mapu masolonga le leia le natu langa talu sia ia uri toi lulu vai te leia o le afianga mo tatou pia i se me tupu ia me se utou i malanga ta fau i Samoa ia me fe malanga i ngā valele mtulang fa pena ya ta pena le ua le la te tala leva no le se i mo la tau e fio mai ni usila e no fo ai ia te ue manuia le se i o li tau sanga wale te le pe whainga alwenga i e maua au le te minei le ua tala valu ia usmel fa fonga i tatu tala mai Samoa
Whātalo whātu telefou mai Samoa le tātou tunuu, e le whangai ungo nei vai yaso ai alo maia, o se wha o pōponga I tala I mea lo o te tupulu tātou tunuu I Samoa. E ui ile tele o hawa noa e ofo mai atunu I whawha mō tātou tangata ngā ruenga whawai taimi. E le o yeisi anganga le tātou whai ngā mālo, e so ona te tala atu o tātou tangata e whaatumu uma I hawa noa. O no lo silisile pe leo no le ai o ne tātou tangata pe tu I tia foi. La tau te ngā lulua I whaatu anga mawhia le whatu ai tausi. Wa manatu e le whai ngā mālo e whaatu ton watu le kāpeneta whai ngā malanga mō I hawa noa. O le ngā whono lo ta otoi nei. O le ana o le tasi le whai ngā malanga mō New Zealand le masina whapena fo I Australia. O se tasi o vaenga wa apa I ere kāpeneta e whaatu ton wa ia whai ngā malanga. Wa te tofi e se komiti wha kāpeneta. La tau te ngā lulu e whaatasi e tā pena le wha ngā solonga, e na ia awani to e tilu fielo na whaatinonga, e re I tutusa le awa no mō tangata uma, ma ia wha soa le le awa no mō tangata uma o Samoa, ai le na o se vaenga to e titi, po o se eka le sia, nu se tasi, po o se awainga. O whalea ngā ina le kāpenete sana whai unga le whontanga le vaiaso nei, se aki whaasai fo malolo ina le COVID-19 fruiwa, na whaase a ele to telo le tunu e malanga mai Samoa, e na ua toi te tala whe malanga inga. O le mata opu nei sa atua I atua I Samoa I ani usilo I la tau I ana I a inga, o lo o whai ma wha lave o tātou tangata whe malanga I. Peitai o lea ua manino mai, o Samoa lava ona I a inga, le ua toe tu e se nai le mana o mia lo ni siaki wha fo mai po PCR po le rat test. Ma isi Samoa o mia mo le whia e wha auru whale mai eo tātou tangata I Samoa. Ave e sea fo I ma le mana o mia leo le toe wha ali o le pepa tui. E whai ma wha mao ninga wa mai a tui pui pui o le COVID-19 furuiva. O le ale to iei fo I ni siaki wha fo mai. Pe a tau nu ul malai wa ale le wha vau malo I whale olo. Pei tae wa tālu sa ngatu le kāpeneta le tātou tunu malanga mai. E mana o mia le wha maoni o le wha tumui no ia pepa I tufai nātu I lunga o wa alele, po I lato foi, e malanga mai wa lalo. Mai wha asalaina so se tasi mamolia, pe a whai e maua se tau wha se le wha tumui no ia pepa. O loo wha malo si a pe le wha I unga le nei al kāpeneta, le wha o ngai na peo tali fofonga no whanga tumu. E pui a mai o tātou tangata I le a fia soo, e sia mo le fulu, ma le COVID-19 fulu wiva. O ia swinga na whaata oto le kāpeneta mpasi e le vai aso nei, na mata wha maluina le aso tofi, aso lua se fulu lua se tema, lua fe lua se fulu male lua. Wa whai loa le official wha la puptongo Teresa Samoa, o tātou tangata e pēe fōlinga e le fia, I se ati na e fau e umi ona mātanga o fie, o le finangalo leo se suia le official Turisi, e whaata tau le no whanga fau le tu o le whalo le malo, e le I levo te tala nei matumu I le whao ngaina, e le teimi o le te wile whato ama vai atu. Ma o manatu el pūlengo le Turisi, o le atu I na atu il tu la fono so o se tasi e toi maua, e wha wawa wha leanga I me to tino, ma ua maua toi foi malona mātanga o fia sa I le amatanga. O le tele o tonga la au sa atu to ina wha mātanga o fia le no whanga, ua tele la aua ave e sea. O le no whanga o lo whai aita alo ngā whanau. Tele isi vaenga o ngā sa teu wai lea vaenga, ma ua wha leanga foi nisi vaenga. E o lava foi no forma lau sa tā pene ina mō malo longa lea tino, ua wha leanga foi le tele o ia vaenga. Sa te tala to fo ile ava no e ta aloai ma wha o ngā le malai, peitai, wa tā o fia nei, ma le to e wha tangaina, ona ua wha le ngaina fo I nisi vaenga o le ana o whanga. Whaadia le official Turisi o lo lātou ngā whatau limaina le tau si o le no whanga wha a woi tu al whala le malo, o le a le to iai se lapta inga mō so o se tase maua wa ia wha le anga I a seta le malo, o le a tu sa o I nā tuloa I le tula whono. O le whato a maua le lau e whatau nu wai lea o onga mapore kalame masani mo sui whai pule o le maunta. Le masani o na whaatino piriota whato a mai a se whai ngā pālota, ma whaatastasi e whai pule o te tofi. E whaatino se a o onga mo le whaatinonga o lātou ngā ruenga whaanga solo, mo so o se paia inga.
O le vaia so nei lo wha ai loa mai le fionga le whongwhitalai, papa li o ta eo ma se pau, e wha so le na wha tino i lea awa onga, e toi wha le leia i ngā luenga whaia whai pule. E masane ia le palemene MSA ia nofo inga fo le amtanga nofo inga, te tasi. Ia o le tau o nei por kalame, ia wha masani ia sui mamaru, o i tu malo o mauala, tō mtawhaioi, ia man whaatino ina o lo lato wala wina, i tono palemene. Ma nera po kalame ne sa tau na whaatino ina ua umar whenga palota pita ia e le tau sira fia mule tino mafuanga ia no tulanga foi o whenga malo ma vang whaapua ia me se foi o le tatou whaamai o COVID le na umatu ni leo fito amo i saba nom sa lao le. O awa onga mo por kalame ne e masani ai, e patino la vele ofisa le fono ma le whailau tusi o le fono, e lato te whaatinoa ia awa onga, wha moe ngo le fionga le whongwhitalai, wa iei se ai o lea wa onga wha aso wa mai a, mo sui whaipule o mo le mota. O tātou tala ia, manuia le wha ai ungo le vaiaso le tātou tunu wha soi foia. Tala flava o tala fo ma le si ufonga le lau momo le nei tai au. O le asolua sfultolo se te malua fe lua lua. Talo mai o sfa inga lo si le atono o Ukraine le masina o Februari. Ua wha mawina le silia ma le sfululi mafi o soifua ua mau mawai. Ma le sefululua miliona o tangata ua le aini mea no foai. Na ta ua le minister fe malanga inga ni usila Michael Ward. O lo tatalia le ono wha atiteleina o le wha awhitauli Ukraine. O le ito e asia le polisia New Zealand mo visa o tangata Ukraine. Peitai, ua fesilingia tangata Lucia ma Ukraine o lo o au mau i New Zealand, pe o le asa isi wha maoninga o lo wha atatali ia i le minister. Pele ua lava le folfolanga President Vladimir Putin, le na whai o le atili wha popo ana o sfa inga. O le visa wha apitoa o le lua afe lua mo Ukraine, sa wha atanga ina i o lato tangata na whananau i New Zealand, manofo mawai, o na au mai o lātou ainga i lea tunu, ma sa whaitioina e tangata Ukraine. O nei fōlinga mai ele o lau tele lea polisi, talo na whaalau loe le masina o mati, e o mai le taimi nei, e lalo i foltolo se lau 5 se fulu lau whainga o tangata Ukraine. Na taunu ui ni usila i lalo lea visa, e ui whaamaumonga le malo i whaapea mawhaiana o atu le whaafe i lātou Ukraine. E mawhai o na malanga mai ai manunofo i ni usila. O ana na fina whaaleo e le palemia Jacinda Ardern lona te e malo si o swainga Lucia e whaasanga ia Ukraine, masaya ta wai o se ngai o inga whaasolto la fono, masaya wala awaile la langi na ia whaaleo le te e malo si iai. Au iai le fono o malo o whaatasi, ina ua whaasilsile President Vladimir Putin o Lucia, le vala aunga o le isi tolu se la wafe o tangata Lucia mo so whainga Ukraine. E tō maupea le whailol te e oni usila i whainga whaasolto la fono o Lucia, ona o sfainga Ukraine, whaatasi mal whaatuptup la ia pea, o ia o sfainga, na ta ufo ia Ardern, o folofolanga Lucia i whaonga ina inisi o au upenga, whaau popolo o mawhaio na lātou mawaina, o whailo aile le sao, o nei ese tala sa whailo mua mua e whaapea o sfainga nei, e whaasa o loto a isi tangata. Na fola e Putin e whaao ngā lava au upenga neu kilia e puipui ai Lucia. I ripoti la soana na whinata waile na natiol to tele o nisi o tangata. I Lucia e tutongi o lātou pāsese e tu uaile atu nuu a o mawhaio na maua le avanoa. O na folfolanga lo lātou President Vladimir Putin i le whaao ngā ato fita ele o tautua mo le militeli a le atu nuu. E tau whaasanga ia Ukraine. Na lipoti e whaapea na wawea na tuutumu whai ngā malanga, mahalu i lunga le tau o pāsese, e maafuana o le popolenga inene i tāpunia tua oi mawhai ngā malanga Lucia, ma ave le tele o tau le leo le atunuu, o lo o mawhai o na tau, i le tau a leo lo o whai e whaasanga ia Ukraine. Sa lipoti e whaapea o le tau o malanga mai Lucia nga i Istanbul, po o Dubai, na whaau popoina i tutono minute, a o le i toi sitia mawalunga, ma o atu le iwa fe lua se lau euro, po o le se fulu 5 fe fa se lau fitu se fulu tala New Zealand, mo le malanga e tasi po le one way, i no foa masani.
E 5-8 le malo se mafu e na lulu e la talata I Wellington I le 5 minute te ile iwa po ana po e tu sai mawhamaunga le tionet mai tu sa mali 5 kilomita le loloto I le 30 kilomita le mamau I mātu I se sae o le French Pass I le talafata o Marlborough pe a ma le 7 kilomita le mamau o le o ngā tutono le mafui mai Wellington e silia ma le fast fulfafe 5 selau tangata na o lātou li po ti vave atu e whaapea sao lātou lango na ina le lulu le mafui ma sao o lava Invercargill whaapea ai makai taia. Ai ona na fifo ile na li po ti ai le ono tesima le valu le malo sa mafui na lulu ina ile atu no o Mexico na malio isi tangata I te otasi tolu aso talo o na lulu se mafui fitu tesima le ono lo na malosi isi sifo ma le o ngā tutono le lava atu no o le sa mali le wa isi tangata e to lua. O le aso sane ia amatalia ia na whaamamalu tu unga le whaalunga le suawai ma Wellington e tu sai mafuafuanga le Wellington Water. O le whaatapula aina le whaonganga o paipai e tele le suawai e whaalu inai, sprinklers and irrigation systems, ma o le whaapaleni pe ia aso misi e whaonga inai. Na ta uel fau tuasi ni al company, Lawrence Edwards, sa mawalunga tule tele o le mo'mianga le suawai, na ilo le tūlanga le sava aya inai tau sanga utuana iatu. Talo mai le masina o me, o le whaatuptupla I o le whaitaua o whai o tangata. I le ai, o se tasi leo mafua anga pitai ua tuai paipa, po au nanga lo o whaatino I anga aluenga, whaatase mali tele o paipai pāpā. E le ngata mai paipai whaongai pol kalame le malo. Ai whaapea fo I mai whale o tangata lau tele, e tu sama le fastful pasene le suawa I le mau. E mai whale whaatua ma o te tu saima se fo numera tau mate. Sa whaawawa na ngā lulu e lau whai ngā luenga I whaatino nisi pol kalame sili atu, ma ia vave na whaatino ina, ia iloa ini vaenga o leanga, ma ia vave ai foi o na whaaleleia, ai le e paua I leo whaafi tauli, o whautua ina tangata umai na ia usta ia tuunga, ma mana tunatu le leipe a whao ngāle suawai I ngā luenga I whaatino I whafo o whale. I se saili linga le investor o tako wailoai o le tolu kuata o I ala popo ai te tono New Zealand e tumu ini pao po o niuna la iti po plastics o pepa fifi o lava mani upenga whangota o nisi o mea mwhaiona tele niuna ni e mawai o lo o folo ina ia na ta ue se tasio lau sue. Mai le university o tako I le leite o New Zealand e matua wha popole ina lava I la tau le mawalunga al whaino mera pe a foi se atunu e la ititilo na whaitawa o whae e le leia pa upo una la iti pe a folo e ia o nei le fo I motanga ta soifua pe a tau sa sami I a waiai o taota o ni usila e pe o le tele o isi atu moto la iti I o la tau o ngā sami o nei ave ngalu pa umauna wha pe ma le savili I le lalangi mai mtua whainga tā lava o nei loa po o whea tono e sa waia la pisi o I ai e tau mawha ato atoa. E au fie mawhia ngota e whaia tingi, lātou te tau ave ina le tūlanga sile ato na onga. Ilo lātou ai o pa o mauna po plastic, ai le o se tūlanga o le alafua ai e tangata I amaleto e tau mawhaina. Pe ona saunoa le sui le university o tako, ai mo o mio na nofo māta ala tangata uma. Ilo tātou whaonga ina o pa o mauna, po o le leo na whaonga pe le ai foi, ai pe o lafua I foi le se o manga, ma a fia isi vaenga tāua o le soifuanga lau tele. Ele o whaingo fia ma le tupe pol tala New Zealand whaatawa inga matupe isi atunu o le malo sol tala Amerika o whaavai vai nai ma le tala New Zealand whaatase ma le tele o isi tupe. Na ta ua se tasi o whaipisi nisi mo le kofe e ono whaitau masina o iei se tūlanga whaapea le tupe au le ipasi atu le tau e company anga I tangata whaatau. O le taimi nei o lo whianga I pia lau whaipisi nisi ma tūlanga whainga tau na o le COVID-19 fuluiva. Ele lei mo le au whai oloa au ina atu I whafua lātou oloa le pa upo le maua lo le tupe New Zealand. Ai o ana nafi na whaamawina I sepolo official company al Fonterra. E tu salia malilima se lau valus fultolo miliona tā la. A popo le loa lau whai inivesi, wana whaatau e se atu leo a lātou a seta, e pe o le tala New Zealand, ai lātou te tau mwhaiena nā lātou tupe, I nisi no whanga yeilo lātou taltonunga, e sili atu ona saunga le mū, e tu sai ma se whaamatalanga se whaitou whasi ni ol tamau ai ngalwhal tupe o le Westpac. Ua whaaleo e au nanga mo whaalawla whaafua se inisi o vai ngai au no whauta I ai le atu nuu au sauni atu le swing o le taimi le whai ungal vai aso nei. O le itu lai lua le vavea o le aso sa lua sifuli mo se tema e toe kia I luma le wati
ua whaamanato mai le Fire and Emergency New Zealand I tangata uma ina ia siaki whaailo asu I tutono whale whaapea I fo I mataimi na whaonga ai na ai le au nanga Samoa na tupu I Northland le whaapea ana le ai whaailo asu se manue mana ia le whale ma le ainga o le eo whaailo asu I tutono le whale salangona ato e tua oi ma telefoni lo I le tasi le ana vave una whaasawina I au nanga tinei mu. Na maafua ona na ngalo na tapele o ngā aumu I se kuka na whai. Na tofu umapoto le whale ma whaailo asu. Na whaamana tufo I leo I tangata uma ina ia taloka ta vale pea ngā I le matawhanga. Ma so se vaenga I lo le puipuinga ma le saunga le mo. Ona o le telo le au ngā oi ma le au tale pe whale. Sa avele pale mio New Zealand Jacinda Ardern e whai masui o pele ni se Viliamo e whai eise sauno ngā autu se whaatasinga I New Yorka. O lea whaatasinga sa whaautu le Earthshot Prize Innovation. A o wha ngā solo I fo I le whono tele malo o whaatasi. O le li bilioneo Michael Bloomberg. Sa whaalauloa ina le tamaita I pale mia I lumo le whaatasinga. Lea na ia sauno ai o Ardern o se tasi o taitai. O lo o tau la mua mo le tali atu I le swinga o le tau o le lalangi. Na sauno al pale mia I lona whaangai e tia. Ina o talo sanga ina o ia sauno e whai masui o pele ni se Viliamo. Lea na toi wha ama mulu mai lea whaatasinga o na olu tu malo olu tupu tamaita I Queen Elizabeth le lua. O le Earthshot Prize na whaavaina e pele ni se Viliamo le lua fe lua sfulu. Ma le wha moe moe fsosoani I tau mawhainga ina ia maoni tali toi whaalelea ma pui pui ai le paneta. Na sauno Ardern o le mtawha iuia whainga malo e whaatolanga ini fsosoani mani whaamama avenga whaapea ina ia mawhaiona tino fuafuanga ma whaamoemoenga uma e tali atua I le swinga o le tau I le lanlange. I taalonga, ua filifilia lo le peleki mo le taalonga whaai o le taamilisanga o le Rugby Championship ma ua whaiani nai fesuia inga ona o e manunua wa le mawhaiana taalo le kapteni Sam Kane whaapea ma David Havili ona o afianga yulu ai o Queen Tupaya pea ma le tolu masina leo le ale taalo ai ona o manuanga I lona tulivae. Le ana whaasala ina I le loka le Wallabies mo vai aso I ono I le tae o ananafi. O le utoi fo iatu adi Savea, sali ita alo le vai aso taluai, o na safa atali le whanau ngala la pepelo na tolu, ma o le ata aloai I le numero valo, o Sam Whitelock o le avea makapeteni. O maana malo le Silver Ferns I le ipo le taini Jameson Trophy, I le taamil sanga ma Jamaica, ina utoi maana malo le taalongalo na lua I le poana poi o kilani, fitu lima I le tolu lima, o sauni atu le Silver Ferns mo le taamlisanga o le Constellation Cup I le vama Australia I le isi tolu vaiaso o lumanai. Talafo wia ma le si ufongo le laumoa mo le nei vaenga o le tae ao. Ma lo la vale mafuta mai ia ua te ale vale minute sifun mo le valu te maula veno e whafonga I le tunu I tātu telefou I le tai au nei la vai le tau le iwa. Ia umalea ia o le tātu porkalami o tala lau nunga le vai aso le afo le iwa le porkalami le asi singa le ngalo tau whianga I mai o le tino. Ia le tātu porkalami na le afo le sifulu ia mawhawhiwhianga o le tai au. Ia umi le tātu mawhtanga. Tau o tu lava I le lima I le whiawhiana nei. Ia tanuai ono le aso malo lo le aso ngafua. Ia o le tele ia o pulenga nuu pe e iai pulenga nuu le ulato whailo alato porkalame le aso ngafua I Wellington ia ma porirua. Ne te o tāpena sta whaonga le ainga I swimming pools I nuu I elua. E loka I swimming pools po vaita ele. Ne o whailo me whel pulenga nuu porirua. E ta puni alato vaita ele le aso ngafua o le wha maluina o le tu malo tu tamaitai. Ia matu ulava no tanga te whainga luenga e whaavau whanau no ai malo no le whale. Ia suia nene o au polkalame le songfua pe au lia. Ai o le whawhiwhianga le nei o le whafonga mai ei. Ia o na whafonga mai no le tātou whaasinisilanga marisi o whiau tāua e fia tui natu whaftai lava. Tia nau I tautua ia au le pese na tūsia e lau le pese le penina o tia whau. Ai o sueina o
soa oyo la taula dinoi, lau mama soe tuke la o taulima. Ole ano vaile mana me ae lau, la sui puai. Tua tuai moana, tuai moana. Tuai moana, tuai moana tatu matala. Ea, ea, vai mai a saupu. E tuai ni mala, e tuai manu. Sau funa lau pele, sau masina i tuai malu. Se inu ane ai, tama ole nu. Alova mamma manuale va veao, te fia valo, summe sole oe. Ea eti e ane lau pasika, ai o sueina, o i lau kaiva. Soa oyo la taula ninoi, lau mama soe tuke lau taulima. Ole ano vaile mana me ae lau, la sui puai. Tua tuai moana, tuai moana. Tuai moana, tuai moana tatu matala. Ea, ea, vai mai a saupu. E tuai ni mala, e tuai manu. Sau funa lau pele, sau masina i tuai malu. Se inu ane ai, tama ole nu. Tua tuai moana, tuai moana. Tuai moana tatu matala. Ea, ea, vai mai a saupu. E tuai ni mala, e tuai manu. Sau funa lau pele, sau masina i tuai malu. Se inu ane ai, tama ole nu. Wa o mai le taimi a se i a inga i Samoa mai si antunu o le Pasifika. E mawaru a veroa i te malanga i me se pele i ante oe. Pea e manumalo i whailonga a le DJ Sal. E lua whailonga i se ina i le whai unga le masina. E te anga wa ai pea wha tausau top up tolu sultala pe si antu e lafo i Samoa. E mau fo i lua a veroa pea e whaunga ina le Click X Pacific. E lafo ai sa tupe telefoni DJ Sal i Samoa tonga mawhiti. Wa ai lua a veroa i mi se te malanga i Samoa ai to tongi le DJ Sal lo pasase. E ia inga ole dei wha bitoa. Ma lo whaftai for tiji sao langa mai whasalonga si whonga le na mua nisi o tātou whaasirisi langa nei ia ole whaasirisi langa mua. I rawa tele ma le whaalolo e whaiaile nei whaasalalonga e whapito o ngafa moalo ma whanau o si o tātou tunu. E whailo atu o le tu la fitu i le fiafi nei le so whareile lufu le tolu o se tema. E whaiaile sa ringa whaapitoa mo tupulanga televou o i la tau le numana i o le kalesia mo atai ao. O le malu le Samoa le Assemblies of God i le tuatusi leo le ata uatu se lau wiva tolu Rintold Street se lau wiva tolu Rintold Street i Parampoa ia o le whailaunga o le whawhiangainga ia Michael o ia fo i ngafa matupulanga talvo le kalesia wau mai al sauninga so le ma le iputi e whaia le holo le kalesia whaftai tele lava sa ni e pasta tai malelangi sani tai malelangi. Ma nei fo ilava no eleva pena o televota li so se tasi o e whalongonongo ai mafutai. O le statou whaasalonga ni o lava no whainga luenga le kolisia polirua ua tatala nei lava no mo tusi talo sanga mo so se tasi anga vaama au sia to mai mana mia o lava no whaia onga o le Samoa o lava no nei full time pe ngalua tu mau i le kolisia polua e tā ua le iai o le anga vaa i le to mai whawhaia onga
mai se fo ile mafai ona tautala malama le ngara Samoa mo la to ole atu stal sanga e te tau ona e ava noa i le amatanga o le kuata mua le tausanga faudu a felus fulutolu mo le amataina o le ngāruenga whamune mole whafso taini tamaita i whailautusi a Sandy Woodridge i le emaili lea o le swoodridge@pen.net.nz mo le tuina atu o tusi tālu sanga ma pepa o whamatalanga ato fo i mai lātou se to tolu e mawhai ona whamaunia oe. E mawhai fo i ona whafso tai mo pepa o whamatalanga au ili mo le nea vano whai ngā luenga ia po le telefoni lea o le o wha lua tolu fitu lima whao no lima. O wha lua tolu fitu lima whao no lima. E tāpu nia le avanoa tu stalu sanga i leso tolu se fulu o se tema lua afe lua se fulu male lua. Tāpu nia tu stalu sanga i leso tolu se fulu o se tema lua afe lua whaftai sa inia e Ragney Maxwell o le tamaitei pule o le kolisi opo li lua. Ya. Tauana maua sisi o tātou i polu lua la vanole wale tula o ngai polu lua. Mana ia e whengalua ngai sisi o tātou. Sa awa o le tātou ngana. Iei nei wha maunga ia i o uluma le teiminei na mawhaiona tu whātasia mafofola e le wang whaupai le National to tonu le fondo le Parliament New Zealand. O whamitalanga la ia e whapea. O tangata whengalua le malo mai le vau luafe sufitu luafe luas futas. Sa fas furu valu afe sa iai. I luafe sufitu. E o mai luafe luatasi. O ono sfuru luafe tangata whengalua le malo New Zealand. Ono sfuru luafe. O kon tangata. O tangata ia le whengalua le malo le au nei tangata over male 5 miliona tangata New Zealand. O tailata e 5 miliona. Ai ole whamo maunga le au mai nei. Ua si itia i le ova mare kuwata o le numela le ono sfuru afe. Yo inga e whape ono sfuru afe no inga e po le se fulu 5 mo le tupu afe. So le numela le ono lu afe. I to tono numela le ave ese mai le se fulu 5 mo le tupu afe. O le au whaina o tangata o lo tongi. E ova mare se lau afe ta la la tu tongi di tausanga. O le life sitting here le national ua tupu tele tu tongi o tangata ma o le matauria roi o le tu tongi wha tupe o matu tongi e tax tangata ui o tongi la fonga. Le tongi ia tongi o tangata whengaluenga le malo. Ia o le si ia o le tongi o lea ia o tupe al malo whiau mai ana o loa whatau. Ia po le mai la fonga o loa ia tau tua whatau mai whano loa. Tax tatou e whengaluenga ia o tax o loa wina mai tonu e tele au ala mawai ia o le ala whaaputo i tupe ia e tu tongi e ila tangata whengaluenga le malo pe yo tau sanga umae mai paketi am tanga luenga e se matupe tongi tangata le lau mau e whamau maunga e ova male sifuri maafe tangata whengaluenga le malo ni usila e tu tongi e siria male se lau wafe tā la tau sanga o la tu tongi o le ala fsingi ele national maa wata tau le malo na tā au fili toisi i tia o le tongi ilunga ia e pe le sina tala le male fo le utato mal malamba i tūlanga o i tongi o tangata whengaluenga le malo ni usila ia whai o e whengaluenga le malo ia manuia lau se silenga ia o le manuia fo ia o ngata maiti ia o le anu fo ina ilunga o la tu tongi mana no le lei tono le malo ni usila tu tia ona le malo se le mafu ele na lulu ia tātou ana po ia tali tonu ele o ia ini li poti o ni mea o whaaleanga ina ia e pawao leo le lu itau ina o tātou ia e mai se lava pe ala pta ia o ese mainga mai se lava nu leo hat o lo hat e mau lalo ia e lulu lo se mafu e la pta ia e o mai no le maunga ia o fo no le maunga po loka fo ia a wala ia tele ta avale ia le sa ngale mua ine po di lua ia ma apa hat mai se no Wellington e fo ile se no e la pta ia fo yo maunga pe o le malosi ia mafu e mau no la pta ia ese tsunami ia tau tele i le taimi lulu se mafu luas fulu iwa minuto te nel valu ya pe no fai no tu te mi sola o le ua e longo ina mai pulenga no Wellington e mai pulenga no polilua e lokala to fale ta e le verso le so fua o no le so malo lo e telefo iwa nga pe o fale tusi libraries e loka fo
o le tele o nanga o voila le ofisa o le pulenga nu po lua e loka foi ia e o foila le vanga le te ila pisi e loka foi ai fa wa wana o la pisi e loli e fe wa ila son fua mo toula le a o la pisi le son fua I nei po lua ia avane pela la kalu de la pisi lu mo la wala tu lo lava ona e watu le loli e au ia mo la pisi mo mafa foi ia le ia o le walonga atu ni te ua e alu ana loka ave sa la pisi ya tulau ya ona itala tu nai la ia foi le tunu la matanga o le nei aso foi le de tatu ia ya o mai le taio fa longo tu a so se tunu o la langi ele fai ngo fiel mele o le tu o le tunu o ese mai tanga o le malo si le o le tunu a o sa mo I lo uta mai tal tunu ngana wa a ese mai tanga sa mo mai sa mo o le tele foi na le sao tanga sa mo I le tama o ai ngo sa mo wa voi le o le tele o tanga tai fa fo o le telefona o le la fo le tupe sa mo pe o le se singa na mai sinu o ini usila a ese tanga ta ni usila e Australia e se ala fo ma ni tupe o I nei a fu o tanga sa mo a ese ma sa mo o mai ni la fo tupe sa mo le la po le tato malo le vai atu I le tele o ngā luenga Australia mani usila o le mana o mia tanga te Pasifika me se Samoa ala tau fio la to tasi al malanga le masina o na file na sau fo ilisi malanga ya mo la to le wene ni usila o mai le fo malanga ya usi ta ile tu la fono le ya to no ma fa te tele fe wa I ta vale e ma na ya no fo le fale tele yo paka e wole la ga ina ma fana le fe la tala ni usila wa le tele o Australia tele yo paka fo le o ta alo fa sto la kapi fa sto voli pa o maga no le fiafi wa o mil tau fiafi a wole alu sti enga o to yo malanga me lo fa vai taimi ya no fo tu at fa pe na fa na tu tu sa ngole mu le la o ma o le se ele mahalo ni usila fa ye fo se ya tasi fo ia ave senga me o tanga sa mo mai sa mo e lima fe iva se lau tanga te manuia se ile la fai e vai to tono le dua tau sanga sa auni le lei e fa tumula o pepa I lunga o penga of sota inga ale immigration in usila ia e fai ia se il tau sanga nei ta tala leva no mo sa mo ile aso tolu o ke topa no inga o le uto e umala so fua le aso lea la smalolo a o leisi aso fua I tua ta tala lo leva no e fa tumo ile o form ya le manuia fai ngā malanga le tātou tino o la to umau le malanga de nei vai tau ya fa so le ya se le e ni se le ina de matu tala no ta tala le ina le tātou di tio te lo pe ni so fa fonga mai sa fa longo le asole ya wa atal tanga tale fa metala wa fierce full tau sanga le to o sa mo ya po lus full po todos full tau sanga wa le tia le ma fa so no le e ai po le lima le no tau sanga talu te leo na tupe na alma ia tolu afe tupe na alma ia ilona la manatu tua te leo na tolu afe ya alu no isa mo taimi mo o le vansa te lo e mamale tolu afe ia piele ia o isa vai a so vai na la tu ia ole la na toi fo I mai New Zealand fai lan tala fa pea ia ona na tolu afe te le mo vo la ma fa le luas fu tolu fu tau sanga talu ai mo toi te leo tolu afe ia le aina e fa pena fo ila le olanga isa mo le te mine o le tala la mai isa mo mto ga tau ta so I fuang e te o se salu te si masanga fa pe te le la tupe tas ia le vai aso ma mala tupe o le si me wan ta mai lua fe dos fu e pe ia me fu isa mo se la tala a eva tu se la tala tanga te fel fa tau la wo fo email tanga ta mal fa tau o la te fa te tali le sui ai sa fa ia fasu sene na le sui ai lua tanga pe pale au mai fe ile tu pe mai al fa tau le na mai o ma san ni le va ngale za mo ai le ma san ni tatu yo tu ni me la na fu le le se ile tal si o manu fo il fo tanga le kale si ai fa ka sa lo fa ye ni taimi fa nga solo ile kolis fa fi au I ma lua ya le me tau ina le tele o tatu tanga tamalanga ele o se tala no fo le ita yo le lo langi ia li poti mai le malo lucia tolu se la wa face na fita mana me tau tele la sauni ia to ia Ukraine ia malato fa se tala fa pe me se la to ita I vala me putin
Ia o la ua sauni whaonga mea tau whani ukilia e tari atu ai pe awha pe o le tūlanga le mana o lalulangi e whapipili ma whakolone ma wha leanga ina le o Lucia. O li poti fo ia mo mai Lucia le temi nei. O le tele o tangata Lucia le ua tāpena o ese. Tu tumu whainga malanga vale le whele nei ese. Tele fo ia tua oi o wamatauria o e o une so ele. E so ele Lucia manu Europa. La ua tele tangata le tua o ye fio ese ma Lucia. Ele fia no nofo i lalo le taita ingal tamalo le o Vladimir Putin. Ia le ngata o le afianga o le olanga o asfaiso. Ia a o le afianga fo le o manga ma le ea o lo mana vaina la tau. E peila o le sina tala ai o le atua ia Amerika o North Korea lea po Korea matu lea e fiso soani. E sapalai ma vatu mea tau ia Lucia. Ala tali malita ita i o North Korea lea. Amerika malolo i le isi matu me whapena o whaia. Ia pe o nuu aia le whawhita au li lalulangi. A whape o te le sau tupea sau tāwhaonga. Ua lavane e alu i nuu ia e sei ti ai. Oi, ia po tātou uma. Ai le o le atas tātou pese. So le, tālonga tamai e le astona. Ia, whai au gilani tālonga umale le tauria pepa. Au le mai tau ina, tālonga lana o peneki ma lau Australia. O le walau mai fo le nisi o au e lua. Ia, mana ia le vai atu le wei no fo lau wha leo si alo leo Samoa o Roger Tuivasa Shake. Ia, le umauti noa o le a tatauna mause te mi umi e ta alo ai. E tālonga le malo peneki, o la tālonga lo na lua lea. O le tālonga le, la ua le toa Samoa. O mai tau ina lava so le ta mai tia na mana na o Australia, so le matua le ai ya so. O la tone na mana o Australia ta alo le World Cup mo la tau. O Jerome Nuai, Brian To'o, Joseph Suali'i, Junior Paulo, o Josh Papali'i. La uli umana le o mai uma mo Samoa. Ia, o na nafi voile na vea tua whaaria le lile o Mauri taulangi, le ta alo le Cowboys. O le a saufo e ta alo mo Samoa le ipo lalulangi. O le matua i le leia la ua Samoa. O le vai so foula, le wha i loa e le whai aonga le toa Samoa, Matt Parrish. Ia le tatu au mo le ipo le lalulangi. Ia talo sia. Ua ma whai ana le lei le NRL. Ia le tu whata singa i e te taufo i ana le leia. Mana ia tele so le loto nuu o le tatu maiti. Whawhiwhianga le tai au. Ma le wātou fo Samoa o tamaiti i po le whanau le lumana. O le gona le besi. Smell whawhong.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Fia fia Lua Fia fia Balu Fia fia Sau Fia fia Saungi Sauria Fia fia Ola uloto Ile manongi ole puata unofo E ono mea tele ai suia I saufa asolo Ifa'apea ole teine e la lelei fa'a ole ole e mata ata ai tumo i le tau fa'a se Samoa ele o se atunu utaliola wa uma ona tofia ele pei o tonga te tasi o ananga nu utaua e winga e se le utaua Le malo fiemo o le tangata tau E la e ia so o le pa'a pau pau Vai tui manava e ngata i tuli O le silika lanu uli uli E moni lava lea E moni lava lea O le tatau e tau a lea E ui ina pala pala O pango mane maa I peita I o le taulanga O America Samoa I le teine ea I le teine ea I le teine ea saui e tao I o I pango Se I fili ai I se me e mani e ai I se I fili ai Se me e mani e ai Suma I lauva ai Oi aue A o e a suma wasisenga E moni e a osia univa aina Fa'apea fo'i o uvae o savali teba Talo fae ua la vea oe I le lauleva Mo e ita I le alanga I isu sae Fe tawi matanga totoe fo'i anga I isu sifo E ta ino Ai pespesenga tuai fo le tātou tunu nei te me le tai au le o tosi furu wha menu te ona tā leo le iwa. Maria la whanonga na fi le tātou whasoa na fi stasi o to ona wala umai. O wha tā wai nā le melea. O le sa ia wha matala ina le tā vale na wha tau rungo penga o fsota inga. Ia o le tā vale mana ia. Iata. Ia o le wha maile o le wha salunga. E mana o mia le tongi o le deposit vaenga e to tongi o le tā vale. E to tongi atu se vaenga o le tau o le tā vale. Ia o na o te le tangata o le mana o le tā vale. Al manea la le fautuanga si uso le na faisona te iaua. Tāo vai tā vale. Ia o le mena utupu. So tai lo lea o le vaenga lea i le tangata ana le tā vale. O le la maa watu to tongi uma le tau o le tā vale. Ma piki ma le tā vale. Era tu. E le isi tā vale. O le tau wha valea. Ia o le mewhana la pita i le tātou tunu. Meo whatawa inga i runga o penga fsota inga. Ia e mata hala lele i tātou. E tāua fo i ma watu. Whai ma watu lewa noa i le tātou tunu. O e whasoa ma i me whapea. E la pita i ai. Ia o le tele i o tangata o lo ngau le mele. O le wa ai le ata. Se e le ata. To tongi le deposit po le tupe whamau. E o tu e le aisi tā vale. Pe le isi telefoni. Ia po le ase mea tō tino tango tāle. Wanga weli tupe mata hala i tātou wangana. Ma na ia le whasoa me stasio. O le tātou au whaalongolongo nei le tāi au. O le tā vale si o la tō ainga na ave le whale insini ia. Ia ave le tā vale la matua te lea le pensini. Na i to tonu. Ia alua tu umana whai fiu e vili e vili atu wha mai. Le wa umana whai tā vale saulu e piki atu e la tu. Tua umana leia le pensini. O le fi aule mai I mo tātou fu i ave tā vale I whale insini e whai ai.
o le sona mo tātou, pu ele ata o kilomita o lau tāwale, pu ele leia le ata o kilomita o lau tāwale, pu e male ata o mela i el pensini o lau tāwale, pu le altele a feo le atumu. E ma fai foi ano o ruata o fai vai, o le upu e le ata o kilomita, le upu e ma ata o pensini. Fa ali e ma lau telefoni le i ata ia. Te loa tasi na vai ngai lapta i ele, uri i fale insinia. O vai la mena fai fale insinia le, o ta vale la inga le o le tiso, o ma le tua. O le ta vale au pa o le tiso, to tongi le tupe. Ia, e o tu matu wale a yaspensini le ta vale. E le lopo la umila le fefeo, e le fale insinia le ta vale. Nisi na vai nga mana ia a fa pe e longo ina o e se fale insinia e tu o e le ta vale. Pu e ata o le vai nga la ta umele pensini o le ta vale. Pu e ma ata o kilomita o lau tāwale. E ma fai foina e fai o leu o pu e ata o mei e lua. Ai si sila ma i ata ne. Le ina la i ai lato. Ia lope o mai langari au gila. Ni toi fo i ma tāwale wai vai aso ato. Ale no fa o ngare. Ia, o nai fa manatu na mo le sila fia le tātou tunu. O Amerika Samoa le la fa uma le vaso ne la to lockdown. O nisi ripoti na mau mai. Ia, o le la toi fo i fo i leo langa masani. Tele o nga a so i fuanga Amerika Samoa. Ia pe fo Samoa le ua toi fo i leo langa masani e peo na mai tātou tala ni tai au. Peo le whaaringa fo i leo na whaelo atu i le aso na nafi. O nei tala fo i e mai fafo tātou umor tangata so i fua. E eisi ta maa matua sa tau i tau al malo le tau le veteran. Le malo Amerika. O le to ina lea wa iwa sfurfata usanga o le so i fua. Ia tu malo las to ina. E to tono ule o Louisiana. Ele ai ma se ainga le se wo. Ele ai ma se ele ai ma sona ainga. Ia no watu lelo tamaiti o le isi au baseball. Al kalapu ai na la talata ina iluzi il mele mali westo ina le ia o la tona si ia lo na pusa. Talo fai mali le ai ma se ainga le ai ma se si tu se le ai ma se si no fa va mali o le tangata. O to ina sa tau al malo o le fita wa iwa su fa o tau sanga ai fa dia mai lai fa mo tono Louisiana. Ia e se fulu fa i tangata o veterans o tangata ia sa tau a te tele ala le fu o malo Amerika. O se fulu fa tangata ia e to tono Louisiana e mali liu ele ini o la to ainga. Ia e fu ia te mile tau to ele de ami el malo tele o meleke. Ia, ai fo i mai, ia tele o lato, o nisi o lato, no fo i lunga awala. Ia e le maua isi whamenu ianga e maua le tele o tangata o talana le mo le mau mai o ia tunu ia malo Amerika. Talo whaisi nei to ina. E le sili poti no whai tau o le whai ungo le vai aso, ono e se ase atupu ini usila le to inga hanga nuu lea o le whai o le tip. O le tip o lo walu se whale ainga po se whale kofe, uma e tango tu se tupe ma le tangata le au na mai a oe. E maa losi tele ila Amerika. E maa losi tele fo i peritani. O li usila la e whale ai. No whalongo, whasa o maia o ila tau ia so i fuwa maole Amerika. No whalongo pe i whale fia tangata whai ngalu. Nga pa ele i sanga tip. Afa pewa u le watu ili whale inga. Ale umane whai ngalu nga tangata le sawi au na mai, mai mea ai, mai solo me ufa pena. A ualu ele se tu pe tu ua mai. Pe i whaano noa tangata ele o se tu ma se anga nuu na Amerika. E ta tau ana tu usina tip. O pere tānia lan tu poe me lea. O le tangata sa alu se whale kofi. Awa o le taimila alui. Ai nofo matu ule tip o le tupe ma le teine whai ngā luenga. Toi titi a maua le tolu afe tāla. Al me lau tupu. Ma toi fo i ma le tangata lea to e vatu la le tupe. E ma le tua la. O le li i lea. Nofo ma to tongi lana mea ai pe sifuru man tupu tāla le tau o lana i pokofe ma lana mea ai. Ai to tonu alanga kāt. Nofo ma whai ai le to tongi ai le tip ma le teine lea. E ova ma le lua fe lata le tolu afe le tupe. Ia ai walu le li i fa pe ai le manuia lana tip o lau sau le tupe i tono le account ale whale kofe lea. Nofo lolo le whale kofe ma ave a to le tupe ma le teine lea. Ale uto e sau mana ai vatu le tupe. E ma le tua o ia na mali e fo ai le tupe. Ia le la ufua o le a o le whale kofe ave le whaamisinonga le li i lea. Ave le whaamisinonga. He maari e fo i ia meari. Ia le ua le ave le whaamisinonga stama. Ia ai ave pawala leo.
O si tene whangalu, e tau toi whaafo I mai le tupe I le company, po le whanakofi. Ia na fua I le whanakofi e toi ave le tupe. Ai wha me wa fiu, e tau fufo le whaafi tau li po le matau po le li I tua. Ia e pangale, ia wari ali mai luma, ia le wailo o mai, o le ave le whaamasinonga. Ia, le manuia, ia le rei tai au, o le utoi fitu mino, o le tale o le, o le tale o le iwa, ia toi fitu mino te, ia o le tale o le iwa. Tale tato pese, le iwa fifianga o le tai au, toi whatalo fatu le tato o whafonga male mai moa, manuia la matanga o le yaso ia, onga fwe le whanau.
lava talo fai. Ia o mea nan tau toi le ami e aloi. Ai ava. Pe o le pese e fa fia to le pese ia o ele ngol fa ili lea o le fia band. Ia pe o le pese na langi na ufa no mo le pese le na usui le tam sa mo na ngalo te le po la to na le pese. To no minuto talo le iva. Fa va Australia nafi il tu malo le tu tamai tai. Ia na alu o ele solo te le tele o tangata o poliki tangata no moni Australia. E fa i loa ilo la to mana onga ina ia o ese mai Australia i pule nga fa tupu. Le amatan fa tal no fo i nu nei i Sila ma Australia pe le wala nga tauna o ese mai pule nga fa tupu. Ai i ilo tal tonu ngai fa ngata lava. O no le tele o tangata o nei fa ai tu nu nei i tatou fa pe fo Australia. Ia o tangata papa e mai Britania ma Europa. A tatou su e tele o tangata papa e nu nei e lu Australia ma atu nu nei ma New Zealand. Ia no ringa musula tau e mana awa tu mau pe la lo pule nga fa tupu. Ia talu si o tele lo pe si aso e mwhaina o ese. Ia e sa wil fa upunga o lo tu si ala tau lau papa. O lo o fa vau le atu nu ono le maliu o le tupta maitai. O lo o fa vau fo itanga tanu moni o Peritani o Ausitalia. Ia ona o le tele o la tau whanau, o la tau whanau, ele, ia ma la tau no whaanga whapitoa e o sacred sites, ia po me o la tau talafa momawina. Ia na avea fo i Peritania i lalo, i teimile no tau numa i tangata Peritania i tu tonu Australia. Tulo la fo i mane fo i sile fie u tau lo au mau Australia, tala anga o tau o tunu. Ia o se talafa whaingo fie, pe tatou toi fo i le talafa sa lo pito. O le tele o tangata papa ia mai Peritania le no fo i Australia. Australia le patino i lautala. O la tau ia na mai whaafare pui Australia. Ia postala la tamai o tangata na mai e whaanu fo sala i pangata fo ita o pango tātu lau le upu whaangaina. Ia, le alai tele i tangata i e ola Australia. Tangata papai. Ia, tu lau lava. Ai la tās tātou, a la whaafonga mai tātou telefou. O no le ua tāleiva. Smail whaafonga. Whaatalo whātu telefou mai Samoa le tātou tunuu e le whangai ungo nei vai yaso ai alo maia o se wha o poponga i tala i mea lo o tutupulu tātou tunuu i Samoa. E ui ile tele o hamanua e ofo mai atunu i whawhau mō tātou tangata i ngā luenga whawai taimi. E leo yeisi anganga le tātou whai ngā mālo. E so ona te tala atu o tātou tangata e whaatumu uma i hamanua. O no lo sile pe leo no le ai o ne tātou tangata pe tu i titia foi. La tau te ngā lulua i whaatu anga mawhia le whatu ai tausi. Wa manatu e le whai ngā mālo e whaatu on tonu atu le kāpeneta whai ngā malanga mō i hamanua. O le ngā whono lo ta otoi nei. O le ana o le tasi le whai ngā malanga moni usile le masina whapena fo i Australia. O se tasi o vaenga wa apa i erika peneta e whaaton tonu i a whai ngā malanga. Wa tutofi e se komiti whaaka peneta. La tau te ngā lulu e whaatasi e tā pena le whaanga solonga. E na ia awani to e tilu fielo na whaatinonga. E re i tutusa le awa no mō tangata uma. Ma ia wha soa le leia wa no mō tangata umo Samoa. Ai le na o se vaenga to e titi, po o se eka le sia, nu o se tasi, po o se awainga. O whalea ngā ina le kāpenete sana whai unga le whontanga le vaiaso nei. Se aki whalsai fo malolo ina le COVID-19 fruiwa, na wha se a ele to telo le tunu e malanga mai Samoa, e na ua toi te tala whe malanga inga. O le mata opu nei sa tua i atua i e Samoa i ani usilo i la tau i e ana i a inga, o lo o whai ma wha lave o tātou tangata whe malangai. Peitai o lea ua manino mai, o Samoa lava e ona i a inga, lea ua toi tu e se nai le mana o mia lo ni siaki wha fōma i po PCR po le rat test. Ma isi Samoa o mia mo le whia e wha auru whale mai au tātou tangata i Samoa. Ave sea fo i male mana o mia leo le toi wha ali o le pepa tui, e whai ma wha mao ninga wa mai a tui pui o le COVID-19 furuiva. O le ale to iei foi ni siaki wha fo mai, pe a tau nuu malaiwa ale le wha vau malo i whale olo. Pei tae wa tālu sa ngatu le kāpeneta lu tātou tunu malanga mai, e mana o mia le wha mao ni o le wha tumui no ia pepa i tuwhai nātu i lunga o wa alele, po i lato foi,
e malanga mai wa lalo. Mai whaasaleina so se tasi mamolia pe a whai e maua se tau wha se sele wha atu muino i a pepa. O loo wha malo si a pele wha i unga lenei al kāpeneta. Le whaonga ina peo tali fofonga no whanga tumu. E pui pui a mai e o tātou tangata i le a fia soo. E sia mo le fulu, ma le COVID-19 fulu wiva. O ia swinga na whaata o tol kāpeneta mpasi e le vai aso nei. Na mata wha maluina le aso tofi. Aso lua se fulu lua se tema, lua fe, lua se fulmale lua. Wa whai loe le official whala putongo Teresa Samoa, o tātou tangata e pēe fōlinga e le fia, i se ati na e fau e umi ona mātanga o fie, o le finangalo leo se suia le official Teresa, e whaata tau le no whanga fau le tu o le whalo le malo, e le i levon te tala nei mutumu i le whaonga ina, e le teimi o le te wile whato ama vai atu. Ma o manatu el pūlengo le Teresa, o le atu i na atu il tu la fono so o se tasi e toi maua, e wha wau wha leanga i mea tō tino, ma ua maua toi fo i malona mātanga o fia sa i eile a matanga. O le tele o tonga la au sa atu tō ina wha mātanga o fia le no whanga, ua tele la aua ave e sea. O le no whanga o lo whai aita alo ngā whanau. Tele isi vaenga o ngā sa teu te wailea vaenga, ma ua wha leanga fo i nisi vaenga. E o lawa fo ina forma lau sa tā pene ina mō malo longa le atu no, ua wha leanga fo i le tele o ia vaenga. Sa ta tala atu fo i le awa no e tā aloai ma wha o ngā le malai, peitai, wa tā o fia nei, ma le to e wha tanga ina, ona ua wha leanga ina fo i nisi vaenga o le ana o whanga. Whaadia le official Teresa o lo lātou ngā whatau limaina le tau si o le no whanga wha a woi tual whala le malo, o le a leto i aise lapta inga mō so o se tase maua wa ia wha leanga i a seta le malo, o le a tu sa o i nā tuloa i le tula whono. O le whato a maua le lau lau e whatau nuwai lea o onga mapol kalame māsani mō sui whai pule o le maota. Le māsani o le whaatino piriota whato a mai a se whai ngā pālota, ma whaatastasi e whai pule wa te tofi. E whaatino se awa onga mo le whaatino ngō lātou ngā ruenga whaanga solo, mō so o se paia inga. O le vaia so neilo wha ai loa mai le fionga le whongwhitalai, papa li ili o ta euma se pau. E wha so le na whaatino i lea awa onga, e toi wha le leia i ngā ruenga whaia whai pule. E masane ia le palemene e mesia ia nofo inga vo le amtanga nofo inga, te tasi. Ia o le tau o nei por kalame ia ina ia whamasani ia sui mamaru o i tu malo o mauala to mtawhaioi ia man whaatino ina o lo lato wala wina i tono palemene ma nera por kalame nei sa tau na whaatino ina ua umar whenga palota pita ia e le tau sirafia umule tino mafuanga ia no tulanga foi o whenga malo ma vang whaapua ia mese foi o le tatou fa mai o COVID le no matuni le ofto amo sa no sa la le. Wa o onga mo por kalame ne masani ai. E patino la vele official fono mo le failo tusi o le fono. E lato te faati no ia o onga. Fa moe ngole fiongo le fong fitalai. Wa yaise ai o lea wa onga fa so wa mai a. Mo sui fai pule o mo le mota. O tatu tala ia manuiel fai ungol va yasol tatu tunu fa soi foia. Tala flava o tala fau ma le si ufonga le laumomo le nei taiao o le asoluas fultolo se te malua felua lua. Talo mai o sfa inga lusia le atono o Ukraine le masina o Februari o wha mawina le silia ma le sefululi mafi o soifua ua mau mawai ma le sefululua miliona o tangata ua le aini meno no fuai na ta ua le minister e malanga inga ni usila Michael Ward o lo tatalia le ono wha atiteleina o le wha afitau li Ukraine. O li itoe asia le polisia New Zealand mo visa o tangata Ukraine. Peitai,
Ua fisilingia tangata Lucia ma Ukraine o lo o au mau i New Zealand, pe o lea sa isi wha maoninga o lo whaatatali ia i le minister. Pele ua lava le folfolanga Presidente Vladimir Putin, lea na whai o le atili wha popo ana o sawhainga. O le visa wha apitoa o le lua afe lua mo Ukraine, sa whaatanga inai o lātou tangata na whananau i New Zealand, manofo mawai, o na au mai o lātou ainga i le atunu, ma sa whaitio ina tangata Ukraine. O nei fōlinga mai ele o lau tele lea polisi, talo na whaalau loe le masina o mati, e o mai le taimi nei, e lalo i foltolu se lau 5 se fulu lau whainga o tangata Ukraine. Na taunu o ni usila i lalo le visa, e ui whaamaumonga le malo e whape mawhaiana o atu le whaafe i lato Ukraine, e mawhai o na malanga mai ai manunofo i New Zealand. O ana na fina whaaleo e le palemi e Jacinda Ardern lona te e malo si os whainga Lucia e whaasanga ia Ukraine, masaya ta wai o se ngai o inga whaasolto la fono, masaya wala awaile la langi na ia whaaleo le te e malo si iai. Au iai le fono o malo o whaatasi, ina ua whaasilsile Presidente Vladimir Putin o Lucia, le vala aunga o le isi tolu se la wafe o tangata Lucia mo oso whainga Ukraine. E tō maupea le whailol te e oni usila i whainga whaasolto la fono o Lucia, ona os whainga Ukraine, whaatasia mal whaatuptupla ia pea, o ia os whainga, na ta ufo ia Ardern, o folofolanga Lucia e whaonga ina i nisi o au upenga, whaau popolo ma whaiona lātou mawaina, wa whailo aile le sao, o nei ese tala sa whailo mua e whapea os whainga nei, e whaasa o loto ai isi tangata. Na fola e Putin e whao ngā lava au upenga ni ukilia e puipui ai Lucia. I ripoti la soana na whinata waile na nati o to tele o nisi o tangata. I Lucia e tutongi o lātou pāsese e tu uaile atu nuu a o mawhaiona maua le avanoa. O na folfolanga lo lātou Presidente Vladimir Putin i le whao ngā ato fita ele o tautua mo le militeli a le atu nuu. E tau whaasanga ia Ukraine. Na lipoti e whaapea na wawe na tuutumu whai ngā malanga, mahalo i lunga le tau o pāsese, e maafuana o le popolenga inene i tāpunia tua oi mawhai ngā malanga Lucia, ma awe le tele o tau le leo le atunuu, o loo mawhai o na tau, i le tau a leo loo whai e whaasanga ia Ukraine. Sa lipoti e whaapea o le tau o malanga mai Lucia nga i Istanbul, po o Dubai, na whaapopoina i tutono minute, a o le itoi sitia mawalunga, ma o atu le iwa a whelua se lau euro, po o le sefulu 5 a wha se lau fitu sefulu tala New Zealand, mo le malanga e tasi po le one way i no 4 masani. E 5 te simalevalu le malo se mafu e na lulu e la talata i Wellington, i le fitu minute te ile iwa le po ana po, e tu sai mawha maunga le tionet, ma e tu samale 5 tasi kilomita le loloto, i le 30 kilomita le mamau i mātu i se sae o le French Pass, i le talawhātai o Marlborough, pea ma le 70 kilomita le mamau o le o ngā tutono le mafui mai Wellington, e silia ma le fast fulfafe 5 se lau tangata. Na o lātou li po ti wawe atu e whaapea sao lātou lango na ina le lulu le mafui, ma sao o lava Invercargill whaapea ai makaitaia. Ai ona na fifo ile na li potia i le ono te simalevalu le malo sa samafui na lulu ina ile atuna o Mexico na malio i se tangata i te otasi, tolu aso talo na lulu se mafui e fitu te simaleono lo na malo si, i si sifo male o ngā tutono le lava atuna o le sa mali le wa i se tangata i te o lua. O le aso sane ia amatalia ina wha amamalu tu ungal wha alunga le suawai mo Wellington e tu sai mafuafuanga le Wellington Water. O le wha atapula aina le wha o nganga o paipai e tele le suawai e wha alu inai, sprinklers and irrigation systems, ma o le wha paleni pe ye yaso e misi e wha o ngā inai. Na ta uel fautua sini ala company, Lawrence Edwards, sa mawalunga atu le tele o le mo'mianga le suawai, na ilo le tūlanga le sava aya i nei tau sanga utuana i atu, talo mai le masina o me, o le whaatuptupla i o le whaitaua o whai o tangata, i le a ai o se tasi leo mafua anga peitai ua tuai paipa po au aunanga lo o whaatino i anga aluenga whaatase mali tele o paipai pāpā. E le ngata mai paipai wha o ngai pol kalame le malo, ai whaapea fo i mai whale o tangata lau tele, e tu sama le fastful pasene le suawai le mau, e mai whale whaato ma oti e tu saima se fwai numera tau mate. Sa whaawawa na ngā lulu e lau whai ngā luenga whaatino nisi pol kalame sili ato, ma ia wawe na whaatino ina, ia iloa ini vaenga o leanga, ma ia wawe ai foi o na whaaleleia,
ai le pauaile o whaafi tauli. Ua whautoina tangata umai na ia usta ia tuunga, ma mana tunatu le leipe a whaongale swawai i ngā luengai whaatino i whafo o whale. I se saili linga le investor o tako wailoai o le tolu kuata o i ala popo ai te tono New Zealand e tumu ini pao po o niuna la aiti po plastics o pepa fifi o lava mani upenga whangota o nisi o mea mwhaiona tele niuna nini i e mawai o lo o folo ina ia na ta ue se tasio lausu e sue. Mai le university o tako i le leitio New Zealand e matoa wha apopole ina lava i la tau le mawalunga le whainu mera pe a fwoi se atunu e la ititilo na whaitawa o whae e le leia pa upo una la iti pe a folo e ia o nei le leifo i mōtanga ta soifua pe a tau sasami i a waiai o taota. O ni usila e pe o le tele o isi atu moto la iti i o la tau o ngā sami o nei ave ngalu pa o mauna wha pe ma le savili i le lalangi. Mai mtoa whainga tā lava o nei loa po o whea tono e sa waia la pisi o i ai e tau mafa ato atoa. E au fie mawhia ngota e whaia tingi, lātou te tau aveina le tūlanga sile ato na onga. Ilo lātou ai o pa o mauna po plastic, ai le o se tūlanga o le alafua i e tangata i amaleto e tau mawhaina. Pe ona saunoa le sui le university o tako, ai mo o mio na nofo māta ala tangata uma. Ilo tātou whaongaina o pa o mauna, po o le leo na whaonga pe le ai foi, ai pe o lafua i foi le sio manga, ma fia isi vaenga tāua o le soifuanga lau tele. Ele o whaingo fia ma le tupe pol tala New Zealand whaata wa inga matupe isi atunu o le malo sol tala Amerika o whaavai vai nai ma le tala New Zealand whaata se ma le tele o isi tupe. Na taa ua se tasi o whaipi sinisi mo le kofe e onu whaitau maasina o iei se tūlanga whaapea le tupe au le ipasi atu le tau e company anga i tangata whaatau. O le taimi nei o lo whianga i pia lau whaipi sinisi ma tūlanga whainga tau na o le COVID-19 fuluiva. E le lei mo le au whai oloa au ina atu i whafua lātou oloa le pa upo le maua lo le tupe New Zealand. Ai o ana nafi na whaamau i sepolo official company al Fonterra. E tu salia malilima se lau valus fultolo miliona tā la. A popo le loa lau whai inivesi, o na whaatau e se atu leo a lātou a seta, e pe o le tala New Zealand, ai lātou te tau mwhai ena nā lātou tupe, i nisi no whanga yeilo lātou taltonunga, e sili atu o na saunga le mū, e tu sai ma se whaamatalanga se whaitou whasi ni ol tamau ai ngalwhal tupe o le Westpac. Ua whaaleo e au nanga mo whaalawla whaafua se inisi o vai ngai au no fauta i ai le atu nuu au sauni atu le swing o le taimi le whai ungal vai aso nei. O le itu lai lua le vavea o le aso sa lua sifulimo se tema e toe kia i luma le wati. Ua whaamana to mai le Fire and Emergency New Zealand i tangata uma ina ia siaki whaailo asu i tutono whale whaapea i fo i mataimi. Na whaonga ai na ai le au nanga se mōna tupu i Northland. Le whaapea ana le ai whaailo asu se manue mana ia le whale ma le ainga. O le eo whaailo asu i tutono le whale salangona ato e tua oi. Ma telefoni lo i le tasi le ana vave na whaasawina i au nanga tinei mū. Na mafua ona na ngalo na tapele o ngā aumu i se kuka na whai. Na tofu uma poto le whale ma whaailo asu. Na whaamana tufo i leo i tangata uma ina ia taloka ta vale pe a ngā i le matawhanga. Ma so se vaenga i lo i le puipuinga ma le saunga le mō. Ona o le telo le au ngā oi ma le au tale pe whale. Sa avea le pale mio New Zealand Jacinda Ardern e whai masui o pele ni se Viliamo e whai eise sauno ngā autu se whaatasinga i New Yorka. O lea whaatasinga sa wha autu i le Earthshot Prize Innovation. A o wha ngā solo i fo i le fono tele malo o whaatasi. O le li bilioneo Michael Bloomberg sa wha alauloa ina le tamaita i pale mia i lumo le whaatasinga. Lea na i sauno i o Ardern o se tasi o taitai o lo o tau la mua mo le tali atu i le suwinga o le tau o le lalangi. Na sauno al pale mia ilo na whaangai e tia. Ina o talo sanga ina o ia sauno e whai masui o pele ni se Viliamo. Lea na toi wha mulu mai lea whaatasinga o na olu malo olu tupu tamaita i Queen Elizabeth le lua. O le Earthshot Prize na whaawai na pele ni se Viliamo le lua fe lua sfulu. Ma le whaamoe fsosoani i tau mawhainga ina ia mooni tali toi whaalelea ma pui ai le paneta. Na sauno Ardern o le matawhaiu ia whainga malo e whaatulanga ini fsosoani mani whaamama avenga whaapea ina ia mawhaio na tino fuafuanga ma whaamoe nga uma e tali atua i le swingo le tau i le lalangi. I taalonga, ua filifilia lo le peleki mo le taalonga whaai o le taamlisanga le Rugby Championship ma ua whaia ni nai fesuia inga ona o e manunua wa le mawhaia na taalo le kapteni Sam Kane whaape ma David Havili ona o afianga yulu ai o Queen Tupaya
Pea ma le tolu masina leo le ale ta alo ai o no manuanga i lona tuli vai. Le ana whaasala ina i le loka le wallabies mo vai aso i ono i le tae o ana nafi. O le utoi fu iatu adi sa vea, sa le ita alo le vai aso taluai, o na safa atali le whanau la pepe lona tolu. Ma o le ata alo ai i le numero valo o Sam Whitelock o le avea makapeteni. O mana malo le Silver Ferns i le ipo le taini Jameson Trophy i le taamilisanga ma Jamaica ina uto e mana malo le taalonga lona lua i le poana poi o Kilani fitu lima i le tolu lima. O sauni atu le Silver Ferns mo le taamilisanga o le Constellation Cup i le vama Australia i le isi tolu vaiaso o Lumanai. Tala fawia ma le si ufonga le laumoa mo le nei vaenga o le tae ao. Malo whaftai, ia whafonga le tunu i telefou, tā sfururua le isi whapoponga o telefou. Tā longa le whaiunga le vaiaso le pōna nei. Toe paua ni o le vaiaso, i ona i lolo au e lua o le aofia tu le final e na o le vasfou le sā. Tā longa le pōna nei o le awhitau iai, le au le Raptors, ia male au malosi le Panthers, le pōna nei. Ia ona i lolo le au le final. Ia o le pōtaia o le awhitau i le kia o boys ma le Eels. Ma na ia le tala le tu sia i nunga o stasi o penga o sota, inga le lau tau whaifa mtala atu. Ia i le tupu tele le numela o tama Samoa i tutono le au le Panthers ma i Penrith i Australia. O le mana tua le awali i fo i e whai ui a Puletua, le Frank Puletua, le awali i sa ta alo le toa Samoa. Sana no fo le au a inga le i Blockhouse Bay au Kilani. O le tausanga tasiva i watasi na oa i loi le tu sifo sini Australia. Ia e watula, ia manatua e fou atu le nuu lea. I watasi, ai o le ono tausanga mulmuli ane lono winga po le iwa fitu, fato ata alo i leo i leo toni i Puletua. I le aula lea le Panthers. O atu lono no foi le nuu lea o le ngō le nuu o Mount Druitt. Le nuu lea, i le taimi o le iwa tasi, pe ama le wha i le nima a inga Samoa sana no foi. O atu lo leo mātua la wali i o Puletua, o atu lo tau whai wha mau popo i a tangata Samoa i whaise lotu, whaise kalesi, i wha atua lo le kalesi i wha kāsā i. I le vai a ailea, o le mori maula tama ia. So se mea e o i lato mātua, e atu apa tau tangata Samoa, o mai le wai le lotu leo wha atu i. O i nāla le na fausia mai ai lo le community o tangata Samoa, po tangata Samoa i le nuu leo Mount Druitt. Lea lau o mali taimi nei, ua matua tupu tele tangata Samoa i le vai ailea. O le nuu leo Mount Druitt i tono Penrith. E ova mali se lau sifuri maafe tangata no fuai. A ua te lea le pasene o tangata Samoa Pasifika. Ia, o inala le fausia mai ai lo le community e Samoa i le nuu lea. Ma mai tawina i lo i le taimi nei luafe wha solo mai lo i luma i le luafe lua le utato i. So se kalapu ai to tonu, tauria o nuu ia i kalapu fo i pe nei i kalapu Norths kalapu a. Taua, le lau tala no i kalapu lakpiliki to tonu le nuu leo Mount Druitt. E ai la famia ai lau te matamata i ta alonga kalapu. Mai ai au la i te wha solo i to i te tia Pasifika ato Samoa ato au. O tupu le numera o inala. Leo tato mai tawina i le aulea ale Panthers. Le tupu tele o ta mai Samoa i tutono le aulea ale Panthers. Taimi nei la, o le au matau tia le na le iei nei le ana wea. Tau sanga tio na tua na au le final. Tau sanga le te nei na maa loa i le ipu. Tau sanga le nei, o le sili le teipo po le wha ululunga. Ia o au o le ana wea, o le tau sanga le nei. E to o valu le to o iwa ta mai Samoa la ta aloi. A ole mole maua la tau ina nofo i tono Penrith. Tele o tamai Samoa la ta alo i risi au le i lalo mai. Au ia le ta pena i au e o ilunga. Ia mao lea lai fulele le o nofo le leia i manatu o tangata Australia. Tato se e maleta alo ngā o le liki au au le ana weo. O no le fili e tamai Samoa ta alo mole au Samoa. Matua ai tani si ali ina fasa lau di televisi Australia le mele o fili tama Samoa.
Ia, whame, o le tūla whono nei na whausia i le fia tau sanga talu ai. I le taimina na o le lua e pe 5% o tamaiti Polensia ma le Pasifika le sai tono le ana rau. Ua taula na sui le taimina nei. O le tūla whono. E mawhai ana ta alo i le State of Origin Australia. E mawhai whina ta alo molo watunu. Ono le mafuanga. E ei au e pito i lunga ta o le tia 1. Peila au e pito i lunga i Engelani Australia ma New Zealand. O tonga masa moli lalo le tia 2. Lea lai wha atanga i le tūla whono. Ona ta alo tama i le tia au e tia 2 le vanga lua. I le State of Origin. O le fesini la lewa wha ma iti Australia teminei. Pe wa tauti ngā loto le ori Australia. I le telo ta maiti e wali liu e o ia Samoa isi, e o ia Tonga isi. Wa tau le fia i la Australia. Whame, wa tau na sui le tūla whono le onora winga. A me i lo Tonga ma Samoa i le tia 1. Au ie pito urunga. Wa loka i lo i ta maiti e le ma whaina to e ta alo mo Australia. Onora winga, o le mele la a whai. O le la a wawai wa pi Australia e pūlea le riki. O le la tau mawhai ni Australia i se tūla whono mā losia e pui puia ma sai e ita maiti Samoa e le mawhai poloka e le whaito ta alo mo Samoa. Aia e fuala ita maiti le o le aua Samoa le World Cup. O le toi tolu vai aso a mate le World Cup pe toi whafo. Le whai peritani o ta alonga liki. O le te le o ta maiti le lei le ana au le ulato whiriwhiri o mo Tonga, whiriwhiri o mo Samoa. A le la mala i Australia. Ya o la o matua i lunga la lo i o te no la va i au fai polo kiki o le tūla whono lakpiriki. E tusi ne ta iala man tūla whono e poloka i le o mai o tamaiti i a Tonga ma Samoa. Ya e sa oel manatu o le isi i Australia tau ua lakpi. O le fesili nei fesili ai. O ai le vi o le fua e te tangi e pe a tango eus. O le vi Australia po le vi o Samoa po le vi o Tonga. O le tali. A usu le tamaiti ti Tonga whanau New Zealand ma Australia le vi o Tonga e tangi. A usu le tamaiti ti Samoa na whanau Australia ma whanau New Zealand le vi o Samoa e tangi. A ala to usu le vi o New Zealand ma Australia i le am se e tangi. O le se ngala na. E o le tamata le vau le o Joseph Suali i le tau whao e ni Australia le lakapiliki ma lakapiu ni Australia. E ona na tala. O le aso i fuana i ona mātua la i Samoa. Mātua o na mātua. Mea na le mana o i ta alo mo Samoa. Ya, koutoa Samoa, tau si e manuia lau whaama moe i le whai unga o le nei, whai unga le masina po le onga tonu o ke topa. Ala, tal tato pese lea, ia umai mal taimio tato porkalame, ia ai o tala lau lungo le vai aso lea o sauri mai ia wafo i le whaafonga anga le tato. Tino, whaafutai.
manongi ta utino mai lo ta ofi mausalilo fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la la afio oe ai aluita tu ye oba inota ma tofa ina soifua lama alif sili lesa sana itu e fa o Samoana e fa atosina yo anganga ya te o e sumalete ine tausala la ula fala wa avea talua yo e sungale mana mea pe a fai ua elekea tu ai pe sia mea etafea Fatalo fatu mo lo falo lo fafonga anga le tinu ile ni tai au fatalo fatu le fanga lu pa ia le tua tupu mai o tatu tinu ile sila sila fafonga masanya si fonga la mua Samoa Capital Radio le Wellington nei ya malo la verso fu mo langi ma fata se fu Sabrina taltano atuni so tatu ma buenga me se awil ili atuni so tala la ulungo neva yaso ya mo si la fia o le atunu talo fa Sabrina. Malo se fola fiona masanga te fa tala fa fo ile malo la fa fonga nei tai au malo se fo malo ya ole neva yaso e fisu ya la mona ma i tulanga ye ile ngata ole tau ya ai fa mole tu o malo ele fo ile tamai tai ile tupo SEPT ya le wo ye le swingo le la langi levon fa no tato ia atono ye inisi il to tele le tunu umale la langi le a fia ile elementu la mai nei ile tu malo le tu al malo le fo te mai te tupu ia le fa solo fo tato e fanga solo fo fanga ale la langi te tai le la langi fero ia le tato o me le vai ten ia leva ia tu ai le o solo ngale le ia ni so va ingele a me volo tupo mai ni se te o tu stata la muli ai ole nai vainga ia mo le tato a fa fonga ni te mina wa mo watu to pe palota ila sfarili le o vai atu nei ia sata tano atu ai vai ma po le stala oi fa sau palota ai le ai ia na ia lule ia so e fa ilo le stala e fa e ta wolo le stala ia ma vai lo pe palota au mai le te mina ile mo tu lo pe palota ia lo o to ile na sifi ese mai man mena ile tau sanga le palo tau sanga le to na no winga la usise la pe palo te no fanga na ia tar white tau ona e fa so tai ma fa si awale to mo lo pe palo ia en fa foi na fa le vote le po le palo le ta o le special vote po le palo ta fa pitoa ina ia fa ta welo o foi sa mo fa li lo fina ngalo ile filinga o e tau ona va iel to pulenga no ya pe tel tano atu isu i tatole nei o nei a tono mo Samoa e porua e mataulia tele fa tel tano atu ani te paika sa le sa pulenu o lo pulenu te mini e marsu Samoa o easy forward e o tel tono la fo e to tau va e o easy so le sui pulenu la nei e o lo ye fo se yuli ia ma Moses ngalo pe o la tona Pacific Samoa le te tamataua sa fatala note fo ni tato le tio ia le la fa popo to ma Mari Faivalu ia o ia le fialu e fo i fai masui o tupulanga talavo mai e fitau i on tau sanga i la nia va e so ia la to ia pe o tato na in mai nei i le tato pitonu ne o po le tumalo po roa ai tai Wellington ia pe on fatala no fo ia a kui ken ia o le ngona te vai pepa ia o Mari o Faivalu ia Mari pa vai lo pepa palota a mata tanoa to a inga male nisi fo yo wo filinga o tau pepa palota o le fa mo o tatou Pacifica ina i tatou sui te tonu ia ai ato telefo tatou sui ina va vai le ia tangata talafea ngai fai e lau
lau palota. O hol tato whaia me ma se nei tato e palota le wo, ai wawa ai po tanga te tale nia e ele tu mai ma leanga waa e ma whai ona mamolia o tato langona ma mani mea fo i finangalo i tono o a fo no fo inga sao fa inga fontanga. Ina ia ma whai e ona sao fia atu o tato leo ma mea tate mana oi i whai ngā palota. E o tūlanga na wea lelo a matana ma whai ona wha tumu pepa. Ia o pepa palota i matoi lafu. Ia a levo sa tala noa to ma nita peika lesi taimilia ai le i malolola to ia langa awamo whai ngā palota. I to tono a fo i o Mark Supermarketi. Ia o lo iai mo meo Penny Rubbish Bins e ailan moli. Ia lawa tusi amo whai longa e whai e mo la fo i pepa palota. Ina ia wha o ngai tu e lau pepa alo whai lau wha tau. Mane fo ia o le fiafi a whai le a fo i le tō tena le fiafi ia mai mo i whafoto pepa palota vai ia mai si tal noa ia whai a leo le e kisi e tangati an memna oi. O le numero tasi, e tele o pepa le tu al numero tasi lua tolu wha a mesi ne pitu malone. Ia na whai lelo palota ia talawhia ngai. Ma le me tau ona iai. O le si vaenga ia, sa waringa pe ia o le, oi vo i le ngana le wha a maru vaso ni. O le ngana tu valu ia, na mo tu valu ia, a le alwa e tu le sau le pepa le o le whakatalo whatu. Ia e mania fo i le tau tele ia i la tau amata ana mo watu le ngana. I tau ona wawa ai ta maule mania le mwhai on tala no i ngana i lua. O ia me mwhai tu tala no la tau le momo le au palang. Ai laki tato le tato malamlamo i matala palang. Ie whai waho i le whai ngofia na maua tato ono a onga ia ma. Ma le iei o tātou si o mangali e tele o TV o le tio ia e whai umale ngana wha Peritania. O le si vaenga le e iei le wha tonga le tau o le toitu, o le T-O-E-T-U toitu te waiora. O le vaenga le o le komisi le ono komisi e wha vai le malu. Ina ia la to fati no le vaenga le ta o le workforce development o le pise o le council i to tonu o le vaenga le malo ina ia o tu ma vai la nga luenga o le vaenga le mata no to ta o le workforce development council for community po le vaenga le va ia nga luenga mo le atia e tangata fainga luenga mo le community la tele. E la vea ila le soi fo maloloina i o le si vaenga le tele na whatala noa tu tato le tio e fo tato konkalate ma le siti le fo le soi fo maloloina o le education o le si vaenga na malo si el tato le tio e una ia a wale lumana i o alum whanau ma ainga ia ma le vaenga le o le social services ia le tau whaimatu whala lua tu ina ia sila fia ia sosoani mo me la to ia pela e tolu vaenga ia sa po le lato fa sala launga e una ia ia tala i elfe aulea ia na po le ngana Maori e male ngana fa Peritania o se temil vai aso mo mola amatai ona fa sala lau atu e fa matala i malongolongo ai fa manatu tangata ia fono tanga ia langa ia toila tul masina oktopa o le fa moe ina ia so o ia New Zealand i fono tanga nei e whatala noa ia la tau ngā ruenga mwhai. Ia ma se i talang noa le i community lau tele. Ini au wale mwhai e ona ngā lue whaatasi. Ia vaenga ia o tino i o le malo. Ia ma company ia mese tangata lau tele. Ina ia whetaui le tūlanga lea o ina e tau ona ngā ia le tama ma le teine. Ia ma le wha moe mo lumunai. Ai mese le mana onga o tātou le teimi nei. I tu ainga ngā luenga ma tangata whai ngā luenga. E atia e ele tama o ainga o tātou. Ia e mese le fo i whale lei o soifuanga o tātou tono a te roa nei. O vaenga lana o lolo o wawa i ela tō e amata mai le lo i le motu i saute. O kalai estete le Ara Institute of Canterbury i kalai estete. Le aso ono oktopa ia mo tau mo maitato whasa launga lunga o le Facebook ma le YouTube. Ia mwhai on tau tala noa fo inisio o tau ainga. Wha manatu i wha mauane le aso ono oktopa
i le vā o le afo le tolu, i le ono i le afiafi. A le Ara Institute of Canterbury College o nai whai ai. I o isi nai a mata atu le asfultasi o Oktopa, o le aso lua lea. I o Taipo Tini Polytechnic, i Greymouth. I o le Wednesday le asfulu Oktopa, o First Church of Otago i Dunedin. O le stofi tolu Oktopa lea, o le tasi o atu le tolu, afo le tolu i Southern Institute of Technology in Chicago. Ia male asonga fua le sufitu Oktopa, tasi le tasi afo le tasi. O UCall Wairapa Campus. Ia male aso lua suvalu Oktopa, o le pipitea Marae Wellington, ia loinga toi fo i mai tato i Wellington i la sona. E ta wal mato wa to fe au nei e a fo o vaenga i fi fiel tato le tio Samoa Capital Radio po si fongo la mua. E ngalo lue fa tasi matino i o le malo ina una ia ia wanoa e maua e tato alum whanau ia wanoa mo la to fo ia atia e i la to so i fuanga i tono o New Zealand nei. Ia taimi la to to fa fonga me wa to ana wa tu ma por kala mil taimi nei mo si fiel malo le tno. Pe wainga nai fo mo muatu Savalina alela pasi atu ia mo sita ta upu ta nei. Mana ia tele na ia vanoa ia masanga pe ona pe a fa nga lei vai. Yo tato vai fo ilena no fo le malo wa le to ia Polytechnic se tele na ia au tu fa ta se le malo ai foi councils ia ono. Ia o tu lo le mavainga se o ale council tu sa le council ia. O le vai la to ile education o le health ma le social services. O vainga ta ua ia le il vainga lea. E ta ila o le CEO o le vainga le o le maoli. Ia o lo o le na to fia talu e nei le maa mea a fele se wala. Ia o ia fo ile lunga le komit whaatong. O ia la o le manager na o le relation o le community relationship. I sa tono le vainga lea. Ia o le la e taula mua fo ila le maa mea e taua so e uma mene i whai ia la to tom whainga ia. Ia o le autu ina ia tala noa ma tangata lau tele ia le wanoa alam whanau mana i fo leo atu o matua. Ia po matua. E whanau ngolongo ima fasiri e fo i whasa moa tu pe wha maoli atu sisi. Ia po ani singa ngana. Ia mamau wasila fia. Ia ona tala noa le ila ainga pe apoto fo i wha umu vaiaso. Ai pe o le manea na e le wha moe o se vaiaso mua. E la mo le no fa tal no to tato le tione ia le pule le o dona le sa tal no fo Donovan ia ma le mambia ina ia fa lo tele le la to fa mo le la to pe nga fa ilangi le pe fa yona mo e tanga Chinese fam talanga le www.toi2tyora.nz ia fai ngofi ona monis fam talanga pe afia mal la matili ia fai vona vidi mai tato I mo to ni so va ngai le I fa mo mo le il tato le tio a tono le foi mana ela no le masanga wale ua mana ia le ua fa longo to talan le vanoa le mo le quota fo ile Samoa e mal Pacifica pe to fa mla to foi manuele I o la so wa pe o la sotolu o ke topa le fa pe to tala ile vanoa le mo tato tanga sa tono le si va ngai le ule vana wa fo sa tapunia mai na o te puni o mai le lalolangi tele o tunu ile lua fe luas fulu na ua o tato le covid ma le lalolangi ia le ala to matala mai fa am tala le no le mo tato ia matanto tatano o to ile I vaenga I o le immigration ina ia mal malama tili ia me se foi officer I mo Samoa ia tala no an officer la commissioner New Zealand lo ia faingo fia ina la ia tato sui ai ela ile officer fai a ona tala no ia le ngan Samoa ia tato tangata pe a fai tala no ina I tulanga ia ala o to tala e folinga mai la e le vaenga le ta o le Samoan Quota Resident Visa I o lo avano le mo tato I tele o tausanga ia e whanangolanga le pepe whainga luenga pe o le si vaenga na ama whaina sui le vaenga na ia ona whaingofia leo no mai tato ia wha lawe fo I sui a mai tangata e le ninga luenga ia te le alfa le tonu la iai e mo mana ia leo mai a ele ngā luenga soi fua le lei e fo tangata e fia awa e le se me le lei te lo ai fa que tal tanga te o le fiu so nga luenga le musa nga luenga
E pe ia te si mana ia pe ai lo te mo nga venga I fa ngai o ele I si tau to mai po Stalin o ia te oi ia apa pe sa mo Samoa ia wala fa pe sa u ngal venga mo ne mo oi vai lo ina no funo vole fiu so se ngal venga ia ti ngai ne fu e mo ia te mo so nei ai le mo ia ai pe vai nga nei mo la tu ia o stanga te a vele si ava noi mo foi la to nei tanga mai fiti ma moto Pacifica isi ava no nei to nga kota ia ave mo la to is company sama sani no I Samoa so me la tanga ta fainga venga fa ngai la no le tai pe of basia sai fu ile sa na Jamie oni o tulanga na ia lo o terminate o lo tele yo ava no le tau fa tu mo malo ia lona winga la mata fo into ya ngai nisho officer o company ni yo sa moe yo isi ia tanga ta sa moe to no la to fal fainga wenga po ni si fo sa moe mal malama le tanga ta sa mo ia na avela ia to fila to sa ili mai la to ia va no ia mo ta to la fa fonga ia longo tanga ta sa mo va pe si fio na fa si to no mata no mo ni si ni fa ia sa vali ne officer la commisina fa ia o e fili stala lo ngole ma va vai la to se wa pe o tele o me o fai online fai lo ngole internet ia ele ale so sani o tato ai ngai nei fa tala so sani nei wai le mo mai tato ai ngai Samoa ole fa le bela vale me fa le malo tauna va ele tu sale tama ai ngo motor Pacifica mai nei te lo tanga te mo si motor Pacifica ai lo ngai se internet pe va I motor vo ese te lo tan notu na Samoa e si motor vo pe valu motor pe tolu motor pe ia se computer fo ia na ia ale fai mai online o la online fai nei tanga na me wo ia tauna fina wo ia le fionga ia pito le minister pe se va ia online motor Pacifica o le tam fai ni si le fa ma popo mai fa wo mai motor Pacifica ia ale fai ele tu sale tato yo mai nei e mo yo le alu lo mal teknolosi o se swinga ni le ia ai va ile taimi nei ele o nga fatia tangata ia tūlanga ia le I tau so puanga man tau no le si me tonu ale fai pisi ni si motor Pacifica a pe esa o computer ma internet fai le tangata o mai nei fatiri o fai le pepa ia mai lo suta la vai elo sa o le le stala mana ia tene e so sane nei tangata ia o le aso tolu o ke topa nai e te tala ai le avanoa whaangata e le vaso mo fo November tono le masina le la foi le pepa tai pe na mo tangata umai fia le fia apalai na ia mfaiona mo ele la ke se ia fai ngo fia la vanoa e malanga mai nisi o le to te le ale au ngal wenga ia mana o mi tangata fai ngal wenga le fongo fale ma le mana o ni se le fa va le fongo fale a fa pele ni ka muta le Samoa ia o tangata foi la na wa le wo ia tangata Pacifica le foi na to pisinisi ia vai po le av tal novo o to vai po la wa le vai ina na mai tangata i so sani I ngal wenga ia ma kulinga I mo ni la to pepa certificate wa le ma vai ana vai ngal wenga ma tongi mo ia la to maka wa Samoa wa tele to mai ma ona o la wa tele na onga I papai ngala am tata ese ia no mai o fo ina o tau soifua tele I ona I tamai tai tava to fa ho mai la to ngan ia to ingala mai nei ia pola se fai ngai ma fai ona mau I to mai po o pepai e mau I nei ia fai ngofia na mau soifua malo no ina wale tau so enis sama tanta no ma le ma me po kala me tonu ale fai la to tu mai ora o le me tonu ale va vai la to po ani nga luenga wana o fai to fa fele RSI le au apu mga luenga le horticulture mai ia o mena le ta vai pe fa na mata I tu la to nga luenga tangata ma tama fai la to maka I mo se certificate I lo le mele o le fai ngal luenga university mai lo le ta le tio o vai atu e se alfa ngole tio palangi se le tio Samoa ai mane fo I fai fo ta to nga lu vai me a fai al le fa ta la utanga te mo mo se na ye pepa fo I me fa pena tu langa na ye ma lo va ta ia mana ia nei nei va no ia o to na msanga pe o tele la von nei va yaso sa
tele lava le poti matala noanga inunga o nanga whaasala lau. Ia le tuk malo e le tup tamai tai ai mai se on to e sauninga. Sfulu aso talo na ai lango mauloa ma le tene o tai tai o malo le sa tato mol mawina. Tato no tele tangata sa. O walo fawa ai mo meo o upu fo ye mo meo le fa matala ye tu ai nga madiulen fai a. Pe fo fo ma li o si fo I a Palestine mai stangata la ulongo la langi pe fa. Pe fo fo la le to o malo le tamai tai tu tama mali to tele o tangata le pe limo se la uela fa I tai tai o tu no o Palestine ma tu na wa tu fo ila to e fo I mo wina ma awai le madiu ia ma le lua fe pe to fia le fa I pe lua fe numero tangata fala aulia le la ve to ma sui o tato ia o tu le Pacifica ma mo to ese ia ma tau pulenga le Commonwealth ya le dimos fu ela fa no o ela o ma fa faula I to nga mali o ese ai no ese mali o to mo to nga mali o le ia after le lo fo ia King Charles pe mali o pe mo fo le mele wa ole esesenga ole umi ona tautua le tinaria ia na ta uma ia lo na yelu sutasi ola atu ina atu lo na yeso ifua e tautua ina I tangata ia le o te memoli o la ai faile ngal wenga mana tau ave e taimi ese ol vai ngol so ifua ngo si taimi vevesi o si taimi sa le tele pe tani ala matanga o va ifo ile history ma meva pena te lea suinga na yele le tinale tono le utau tinale puta por kalame fo le va ingo le tunu uma le suinga la lang ia ele mo ye na tele fo I fai tionga nisi o taimi o soifuanga ia na fai mali e o ala tono lo na ia ainga ia o mai lo le sia nga tupulanga le na muli mai nei amatalona tau fa vesi le e ta pe o ainga se ele na ole ainga vo le tato e mo vo ainga tupu ia winga mai fai manatu le aula iti ma tele vo le vesi ia ole tam fai ia fa ma popo pelo na ainga fa ole le fo ila o to ainga tu ta inga fa pe e le ma le no ole ma lo fa inga ma lo wa ave vesi solo fai nga malo tua ngai ma ya la sa fa mai pa pelele ya le tu te mai ta imba wa ai mai ile a fo ile mele tu pu ye fo tu ye awale mo to va so mai fo no ile tu te mai ta imal pa mia e lo no ingo ina fa ile fo no fa lo tu e na fo men to vesi an na e ave se fo tu nga e na so lo le umia fa lo le o to fo ile a tono o le sauna o le tupu tamaitai I lona ia fo I malo o le mena lai misi tele o si malo le pule le ala tua le fia pule tua I le atono ia na o ia fa le lavi la tamana amaliu te leva ia le to inga whaingon maliu le dimo se lau tai o malo e watu e ia fo I pay respects pe o muli mawina fo le ma awale to sauninga ava ila le tapenanga se le lo se I o le te muli pe fia se pa keti le malo na alu fa tu pengol mel nei awai o te loa o tapenanga atone ai ne wa atone le fia tau sanga o faima fai ia ele ma se me na fa le tom e o le temi na uma me uma mama uma la pisi wo uma na o fa pe lo ngo le fa na fa tonu vi va nga se o le malo ia tonga luenga le o le tu malo le o le awala le auto vai o le au fita mo le pui manu ina o le ia ma le au snipers ia tutu mo lungo fale e le ole ia valele o te lo me umana na ye fa tasi le pui nga ele ngata ina ia saule aso a pui nga o tai o malo le na wat o le te mo le fa tasi ni malo ni tai si to tele ele se me foi ngo fie se atu no tau fai na ia o le ese se pui yo te o ratu se si fana tai ala ye tono lona tu so le malo fa lo ngia le e pui manuela le lo ato o ne ese metu mai fa vai foi la le na o te lun to sauninga yo il mele te o yo na le fa pesa fa ilo no lusutas o fa ilo fa poi ponga to e fa e malana
fa uma yo tautonga ina ua ia fa no futu ile tūlanga na le coronation ia le fo ua mo te oi ia mani e fo ina ua fai uma me lo na isu fuanga ie ia tatu tau fa tau le plot o tangata vai po festival mo diwe o le mana ia leo o maliwi e tuta mai ta iwa ne whanonga ngatu pe se fulu lima tau sanga talu na ta atia po kalame a wai pe o la tilo ia ilona soifua ma ia pe ala nei sau no le nana o taimi whaatino ai wa matuai lo ma le ngalu e ngai whaatino tangata la tau ia a fua ia le tupu sa le sa a o le wala tupu o ia tangata sa pitusinan tele taimi a o le tupu pitusinan tele taimi na o ngai fitus kutau sa o sia taimi ele leila na o nga pe tau sala esel me na ai la na tele o taimi la na sa o la na muli ai foi me foi sala folo mo lo tu va pe sa o la fo la utala na o e mate tele o mo le tele fo ti ngale eento tu mai le tu le amane sa o le o mo me o le training o tangata vo leva ona kolingi mai ma me foi la na le ese e mai atu tonu pe o leva na tu e le tau fa masani o leva foi na masani to nga anga matu le ia foi ngo fia la na sa uma ia lo mana tu atu no e le telefone la se teme no fo inga wala o fits full mon tu pules so i fo ia o te lo nalo le pito ia atu no ia pe sa po le vale dos full fast full po le limas full fo ia vai tau sanga nei sa o tonu ia ai malo lo ai lo la ia le atu no mena no mate tu ina o ia le to tele o tangata ma le solonga le leo fa tinongo le aso ia o lo fa nei tamai na mo le pusa ma liu o fa lo le late le nga ka vai le me e ma fa de ia tati le ia to fa lo me ni winga fo le tinga ina se si ia e fo le na ko le no amo se me fa pe ma ma lo po tama pito malo lo sia ia o le sa mi foi ia no fa pe ia Charles na ia fa pe e fai te ua palasi o matpongia o levan sa vali po fit pe ia i fo levan ko linia a wana fa mo wala o le le al po kala me tu wa ia mana to uma wai e pe se kone foi le o le sava vali te mina e fua pe ta fa no te pe fit se folo mon to kula fa ingola ai to tono le o le te mi fa to langa ina le ia le foi na woni se la se e wa ia ona le sela ia no vole lo malo lo le titito e fa tino vai o foi lai fa ili sa ili mai ai o le malo lo sio tangata nei sa e taua ina vaenga monbulin na fa ai ui ele so yo le si me mana yo tato va et fo ile vaenga New Zealand le na ia ile malanga New Zealand ia le sa ia ile tato kovana ia mal palemia ia male tupu foi mau ia le foi tu le sa ia le si tini pese sa mola yo le pesa ya o to ia so o maple ai vale ko yo fale tolu le fai ia la fai le ainga na o ko ia mani ia foi wala sa ia na fai la na tala i lungo le Facebook pe ia lo tu fa longo i pese na pese ia le titi il fa sa ia le pese na the Lord is my shepherd ia pese ana la o le pese usungana la no usu mai la ma se ne foi ia tono si va ngana la mani il mul mawala to le no lo tu la ti yo la tem fa pe la fa longo le men fa longo o le titi na ia o tanga te ia le lu tu pe se mani o pese o le mena mana ia fa pe malo lo tu ma tu mai si au le lo tu ia se taita ia o ta va tu fo ile sia ta nos pepa pe o le na malanga o taita i pasi ia e pe o president of America ia e va tu ala nei ai wa tu pe no folo no fitu e tu ale sa no fo mai e pe la pito mai no mai ele fionga le a on malo sa mo wai le sa wai le ata le a pole no spepa sa solvazione ia pe va mai mana ia va tu pe la na pito i tu ia pe se i pito tasi vo ta tu ia no mai se i pito i tu ia well ia ma fu anga mi fa pe na te ma sa sa le wa e si lo pito o ngal tu no fenga tai no o tu si ya oi wa pito luma pe te pito tu fenga fi no o te pe fa si o so fa inga me fa pe
Ma pele tu ina nai tonu nai sa ngo fengo fai ta. Sa ngare. Le ai mana ia la ngai tele asi tala fai ia la ngole taimi le va ia tu ai alisa ba vai fo I ia na tu fa wo tu le tato por kana. Fauli mai o maua pe a whaafua o ni timunga. O loto le tutu sa wala i ona le maua se unga. O loto le tutu sa wala i ona le maua se unga. O ai e le poe wana upu e se ina dia o e. Mana o iai le loto ai vai lo utino e. Mana o iai le loto ai vai lo utino e. Uma mai o aso ai le umalo salo salo. Olo alo e te le tala I le sao. Olo alo e te le tala I le sao. Se a e le pona wala I ona li ua le alofa. Fai mai wai musia ita o le fui bine e ona. Fai mai wai musia ita o le fui bine e ona. Sauia tau, tae ne o. Beta te no fo, ile malie o si o loto. Awane I eto e ma salo funa. Bete tali tonu pe ata sola I maunga. O ai e le tama wana upu e se la utau sala. Toi fatalo fatu fa fonga le tinu ia vanga lo le tato po kalamita teno fo inisio fo fanga ma o ile tuni se talo lungo ni va yaso. Malo ia am sanga pe le umole pisio tai nei o malo ile to malo to mai tai ia mon toi sauninga fa asasa o I lo le tele o tai nei anga I New York California fo ile malo fa tasi le foi awa ia to tai o New Zealand la to. Ana ia ole amano le leile I tonu a temina I Piritani Samoa le amano e tala noa I ma whiro I atua I le tupu a Iasa Alesa. Ia. Ia mamo le amano e tala noa I ala to na isi mata upu fo ia ele I o fo il fono lea. Ia le ala ufa tau nu le fono mani e fo il swingo il fono va ia tu. A weito te le tala noa I vaenga isi amisia I vaenga le onga le tupu ne laulang o le climate change. O le tau le fai Ukraine, o le tūlanga le tau sio ingo le tau, o le tau le fai I Rusia ma Ukraine. Ia, maisi amata opu e whaoso vevesi ai lungo le whaonganga o teknolosi. Anto no vaenga na le tau la mua le tato pale mia talu ma le wha level 11 tupu kala estete. Ia le fo isa ato e maua le avano sa o ia ma le Palestine o ai fo o Falani. Ia leo la ua sa tau la mua tai le vaenga nei whaatana no ai. Ia fuanga ma le whaonga ino teknolosi. Ina ia tau fia ile so ona whaonga se tangata o teknolosi pe ona ia tala tula fua I so ona whaima. Ai mesi ia tala fo ia tau whaamatau ia ma mea ave ia whaonga pe na mele e lai whai whasioti tangata ai lai pue atoa a pe whapena. E maria la lo fai tau o le wanga lu e fatasi ma le Microsoft ma le Twitter o fa pe ale vaenga le tele no vesi le mea o le Google ma le Facebook la le me o le tele no sa o I ale o work ma le Microsoft ia ia le fia a o le ya o le Google ma le Microsoft ma le Facebook le taimini o ai o me ton wane tau fai e tau fia
ele to te le ni si o lunga fa ngala to platform po le mo na banga ia o le tūlanga na o le taltano mala to mo vai po le se awala mfa ye ona ngalu e fatasi ina ia puipuia i tātou mo le whaonga se e tangata o mene o whateknonosi e longa le Facebook ia mai se le YouTube ia pe o vaenga na lai whai ia e pe o le si vaenga o a ma telefono ia le taimi o mana whai longa e whaturanga e tala noa tangata po la sana ia mata upo fia e o tō te le alai whai ti o le mele tupu nei i Lucia, ia fo Ukraine, le filosofa inga i Lucia. Ia matala i tangata e mese la le Palestine o le United Nations, le malo o whatasi. Ana ia whano, o le tato lalo langi. Ua malepe ona o le lefe alfani. Ua isia, ua whai kengi. Ka pēha mo mea o whaal mea ia mo i whala pitonga tato. E whai kengi los whala pitonga, i whiwal me tau whai atua. Ua le ai ase mea toi o a fo ilanga o whai kengi. Ia le mena le utu poila o la e ma whana le kengi e Lucia, o Seina, ma North Korea. Ia ato te laulangi, e pei fo ilai au whaatasi la to, e tamu whaina ia puipuia le vano nofo le lei o tangata o le laulangi. O le mea na pe o le lato ma fo tantununga na. A tama ia, e esi ale mea nga i lato e pei whatu i esi aso se mea whai. Ia o le tūlanga la na laina i tanuanga ne vavai po la se mea whai. Ai misi. O lea pe o folo fo i toi folo e Putin. Le whaongango me tau mo tau tia nuclear. E o tele loa po le ale manatu o Putin e whaile antala lea. Wa le lo umatangata. A whai lo o maa leil to tele, maa leil tangata lo na ianu. Maa leil tangata o nu ulalas lat. Ia awhia tue matato le ma maul me tato iai. Awa afa te loa afa nga ia me tau mtau tia. O le me fo inala afa nga se si anu. Ia na tupu lo le o le bevesi ato le laulang. Ni lo te le lo po la se avo se mitia se si po la se te me umal tato laulang. Ia li te va atu tua inga me ia. Sa o le le ia. Pe o le mena le tau tala noa ia. O la tau mo faisi fa muli tato tala noa. E faisi awala e. E whaato file mua le mele, ia wane i o le tūlanga e le mawhai e ona toi. Saunga le muta ato le tūlanga le whaonganga o toi ngā me tau ia. O toi ngā ta itai e pevo i le sao i se a whaamutala. Ai me se la wa atu le nanati o na i tangata fo i le o ese malusi o na o whaanongo. O fita fo i ai e masani le mwhaina whaonga i nei e tau. Yo le la fa malo sia tu e lawa fai fa malo sia mana o mia se tolu se la wafe I tangata fita mai ala lao lam fai mo me pe se ringo fina ngalo I nu ule wo yo la tangata e vai pe fia a wai ma e fai malo mo Lucia pe fai malo mo Ukraine ia e tu sa la ave fa malo sia ma tau lio o nu o Ukraine no tu la to no fo ia fa malo sia ale la fai la to yo la fai fai tionga le tanga malo I tono le to pulenga le United malo fatas e de o di la to no yo la o tawan no tana te palo yo la no le fai fa malo si a e mal fa mo la o le to se la wa fe o fita lo la mai no foi e pui ia vai ngai ai o le mena pe o le plan na to ia ti ele mele tu e le ono fo le mai si no o malo se le mele tu Talu sia ia se I lawa amatan to telefo ila te tono a Lucia. Po la se me on tupu mai ia. A le suia malo ia o le mele te uta we fo la langi tau loi o le manatu stanga totas pinangalo. Ai ola fo I pesa vava atu mane fo le sauna ngale. Tamai tai pan mia Jacinda. Ile tulanga fo ile fa sanga I malo o fa tasi o le Mao popole le tūlanga leo lato Security Council. O le yo se fo ile mwhena au mai ei tutonu I o lato le ia pe toi ngā me vo ia a loto ale poloka le pālota. Ia le vito. E malusi ei tonu o le council le ia le solo mua il fatu fala vela. Ia vo tonu le United Nations. So o mena a tonu lau manatu. Wa uma fo ile ta ua male au ngā le United Nations.
le whainga wha availe na whau mai ai sa whetau ia nā fwoi taimi na omolole tau la rangi whailo ma lato o mai tato whaiwha le se whaalaputonga ina ia whealo whani lau lang ia whailo mai si tamai committee security ai esi tangata e tuu iai ia toi ave malitoa ngā pāwa ai sa ua whamai o ele tato pono le la pālota o mātou ta hawhile mele ai whamai le ai ia ila se mem whaile tō tili sa te tauna whai alu wha democracy 50-50 ava pela lima tasi malo ele si ai fai ia ono sa maria o malo le ale mele sa waltanga te to tasi afa mai ai le ai le la mo mela na we sa longa fa pena fa feo no faina pui malu se me pa e sa to ngale sa wale si le la o so fa ine lu si le no le ai fe feo e fa se me i te fa pa mo si po mo ni ukili e o le tu langa na o le fa le tonu ta tu te mi wan mere wai pe o le na vai atu ko vas tala wai wa machana toi malo ma Ukraine isio na ai fo ia ma solo muli ia mama wele tele o pe o nei fanua te tele vo iwa tanu fa ata se nei tanga ta wa taimi ia pe o tele si vai te tonu le fo muli ma wina to tele ta to fa lungo TV ia me ma te tano toi ai pe ola va ai il tawone male o le wo sui le tu langoe momoa sa fa ngo fia Lucia le mai ma male petil te lo vai ngai sis ale la wo mo tu ne me tau mai vai ngai se o le la lo langi Ukraine ma lo tel tu nunga o lo ye ma tanga ta fita ai si nu tanga te fia so so ya Ukraine le wa to la to wa to fia so so ya la to ele o fia la to va yet mo tanga ta fita pe va yet le fa ngale fa ye e o lola to va pe ta to so ni sino o le o la va tu ne la le me ia na le tinga ino le au tau ai vo ia Lucia ia la so la ja ia la to me ta o le tau le vo la te ma va le tu lango me ne a o le la mo ne Lucia ma Ukraine i le ko nga teknolosi le fa ngai me tau mai nu se so la langi le va tu fa ngai e la te lo la fa le tau la tala ye si me fa fa pia to wa me fo ye me ne e uma wala mai volto mai mo si la fia me va ngai e fa ye vo ni la to me tau lumana ia pauan me tau sia awane i apa ia putini ia me tau fa ni ukiria ia wa wana i se mali dia nga fo ia e fa sa me pa mo to fa si se to nga pe nga ma tu fa sa me ia une to fa ye si ia wa ele se fez esse ele sangole Moses ia wa fel tau fo to Lucia o North o Korea matu ia no fa mai la fa tau mai Luciana me tau mai no Korea o fa pe fiana tau o North Korea ni me tau o te lo o le uia tu ia saina ave na North Korea no so ele o wa ele fa ina ba tsau e se le mele tu kula langi tel se ia le file mu mai ava pe fai ai o tu langa le po a o mata to fa mo ngale nei tau se fe tu pe mo le me ai a fai le me ai ma le mu tato ele ia se si so san mele Lucia o pe ia ta mai ti vo na misa fa longo to lo wale la wali ma lo tau ai ala mai le o tu ta apa lo me tau fa ni kidia ia ai be ia msanga o le vai atu le Italia le Pacifica ia fai fo le nga lu va ta so Pacifica i tulango saina la to ia ne o fai fa ta ita inga fa Mediterranean i fiti o le wa fa ma popo e vo i America ia e nai motu le Pacifica ma te o vo fiti sa te le alpipi ia saina au te le lopo la tu vai lua ia fiti la alpipi le vai o ia paine pipi le si vai ia saina ia me si lo va tu pe la auto e fata si ma ta to vai nga au ia ma Australia i tono fiti e le lopo la me wo fai mo fiti ai te le lo fo no fiti au ma fa vole pa o ni fiti ta to nei ma ai vai ta wala fai o le malu ruio no la ai au le Pacific o mo vai vivela pa fica fo i lai to inga la e le fai la to inga ya fo pa ka uso su mo lo to se to su se o fu ko ide ya pe vai nga mo lai fa ngai kolininga mo le me na o ye pe o le temi se fa le vela ina ia masani fo le tino ma le tu langa o le motu le vai
Ia te loa uma fiti ina wha solo leo atu isi moto Pasifika. Ia au tamai moto fo ila iti a moto. Ia. Ai te loa eo inana whaile o lato whata inga whaile samu. Whaile lama la whanua. Eo e molo i lalo e reini mea molo i lalo. No po tau whalongo vaenga ia e tau whain whataita i ngā Solomona masaina o ane wak mana saine a. Ia lo papia whai whamu mua tātou te ua. Ia ai. Al meo whale whiwhia whai tau atu. O nei tangata whita la le wo nei. Mo tua i whia. Le o toi o la tō ko leni mea na whiwhiri. E la tō i o tai. E tua i le whiwhia le mele no e tū mua ai tangata e le mata i tū taimi o COVID. Tau leo la tōna mai wa ile e MIQ. Ia la wa pia la tō. E leo se tau o le mele. O le vai rusi o i tau na mai tēni fōma. Ia o le tau ma le vai rusi. Ia o tangata fōma. Ima tangata e wa pia la tō. O le sia ngā mai tō tō i ngā mea. Wai pia tō te rei sina tō ua i loa le. Au nanga le wha fita. O te lei o tangata fita le. No e se amala tō ngā luenga o le whiwhia le whiwhai ngā luenga. Nā tō i ngā luenga. Ia, loinga la whai tō le taua le whiwhia na musula ia. Ia, ene no vo tō e whamasa nei nā tō la tō au nanga. O le mtaapule a masanga i mo meo tupe fo i e whamea alo whale mo mai ta alonga loto. Ia, pe o nei wawai atu nei no i nonga le na whai fōninga mai o me e la tele tupe le alu i tō e mano si ale pe e sau mai tangata i tō mati wa. Ma nei o le ministale o tiniti e le o le ministale o te watu le na whama le vaenga le. O lo, vaila le loto lefta o ma le a, le malo tangata lusu tō e meni. O le tala le whai e le vaenga le whai le loto. O le tele o le matopolo fitina e to e halu mo le community. A le o whai e tō ne susu e ngale sau, ma le tala e tasi. Pea ma lusu lima sene e alu i mei e tufa e whaonga e tangata community. Lo ingo le si fitu lima sene le e tono tala lea. O la e whaonga le administration, whaonga isi mei e whai. Ai la titi ale tupele ave i tangata a. O le tua te lea, o le se i lea ave o a le pasis. E ma le vaenga lo susu enga. E te lea tu i no fuanga le ta o le te sa 9 ma le te. Le fa pe matstiva maulalo tamao a inga ma o ina le tupusilia mo mai na fa ka mo meni o mo kembli o lo no winga la o le tele o le tupela ma sa ai vai nga na ele lunga South Auckland pe fu fanga pena i o tele lo pe fise me nei porua ya ni porua le usu telefone na fi na o le o tele na tapuni si me na e ma vanga fa pena ia na vatolo le fasfua o le mela le tawa wa e ne le malo e fa ye isi vaenga ia o la tō le fa lango i mo la tō tupe fa nganga o la tō whainga o la tō pisinisi a o le ala ue te tonunga a tono le o fitaui le tō ai ngā model lea pe awa wa i le mele tup awa le te le na fa tupe isi vaenga ia mo me ta o statutory bodies po o tino i al malo o le Sport NZ o le Creative New Zealand o le Film Commission ma le nā taonga Sound and Vision. O le fisiring ia, pe ala ngata tau o na maua le vaenga le fast food lua pasene o le tupe. Fata te ngā wha pe se lau miliona le tupe le amai. Fasa fua le tausang. O le maua le vaenga le fast food lua miliona ma le se lau na a. Le vai ala to. Ai te tō ana le wha ia vaenga ia a. Ia na tō le supuna vai o molo le tō te leo. Ai pia ta whaanonga tu nei whaanaunuanga fo ia a onanga i po loto. Pe e whaata mai lama se lau pasene o lato polo fiti. O lea e toi fo ia tu i tangata pia ta wha. A lela mane e whaanonga tu lau i linga o le saini. Lusu lima. Matala e tasi lusu lima le... Lo inga lai tele na alu e whai e la tō whai ma prices wan mea nai whai ma prices mea. Ia, tuto lo le tupe polo fiti, le tau la tō polo fiti. A mai lo le whaisa fua. Ave lo le whaisu ropa se nei tangata nei a. O le maula le umo malipo te nei. E tō tele ata tangata Maoli, Pasifika ma whaala putonga. E whio talsanga, ai le mustupe. A le maua tō tele tangata nei.
Ma to tele fo la to i manu i o tangata mai no fuanga ele o tele ni gambling o fai. Ya lo no winga lai lo palangi fai le tu stel sanga ma ave ya watu ma to le governance structure mo fati nongo fa ngol fa ngol la to fa tonga. E amna ia lola I fa pe ia ngai le fai nga ai atal sanga tu la Pacifica le pe to won tangata le fio fo senga ruenga so so nje ai ve to le a pe le lo e msalo mia pe le o la le vai sini mo mistare nei pe se me ala nga te tau le avel tu pe mo mai mo gambling e fa tu pe I mene o sports o mene tai pe ia la se mo facili le pe tana fe nga ile mo tu pe mai ava fa tango pia mena ai ave fa tu pe o pe le ki ma sa lo mai ai no fo le nei tanga tai te to no fa to ngai me mo mai tu pe e fa lang lang mo fa tu pe ngola to tai ai longa te longa te mo mua pe ala tu tonga komiti te ma fo mo lo pe ia me siri la mo mo ta to o le ato e fa ngai te tonga longa fa community lo no wing o la lo le malo o le tau fa ta fia le gambling ma ala fa ia wala lo la mo mo tu pe to fa tu pe si va ngai o ai fa tu pe ia sa ili mai fo le ta to ya le va tu pe na le justice ma le fitu pasene tu pe nai e aluanga ia o onga ma so e ngam sai liringa to ala ititi ya atu me no fo le fu tanga ta mai ma o le va pe o le fa tu pe ta to ne tanga ta ye vai o fa alu la to ai amale fa su lo pasene le ne sa lo le to vai mai la tu pe ye alu le e fitu su lo pasene o le tu pe le mo le loto e alu le fase fulu e ave le Sport New Zealand o va longo la o le film commission to su ro pasene e amale nga taonga sound and visions fulu on pasene o le vai nga na tu la ilo la va nga tau sanga uma tatu paketi o le mele mo tatu via fere miliona le ya le o tatu nga tanga ye tinga ina la u me tu pe poki machines o le loto wa yana mai lo le vai e tu fa mai tu pe ya tasi ana tanga tari square no tanga tenen malo lu su tol milion na to te le lo pola le umina nga wa yo al termine boleto yese nga o fa se fuluina la a le to fa ta wo sana loto ya mo to ma na ya to te le la tu pe la o ye ta wa pe fa fitai ya mo to mo le na fa to pe loto te lo te o le mo ni nei ai ya e me silo mal mla ma to e mo sanga ile fo I mai ngole ini tula ngale e ile ma ta fo ile le pe se po kala mel malo le amo tangata fo I pe fa pe ua ba e mai ma ma venga me to insiua me fa pe na pe ma nei fo sa ta mo fai na wo fai le tato covid le lua fe lo sfulu na va ilo le malo le mele ne tupul to tele ne tangata na va e mai ngal venga le ia ma se me tu ye ma te olio tangata unemployed sa ia le tupe unemployed fo le benefit a tangata ia ele unemployed se ma fo anga telefenga ia o le fa mai le tupu ni New Zealand le na la ina no fo malo fai le wage subsidy pol kala melen fa mai auto a mai se fa teta inga fa pele mo au si o tole tupe le paseno tupe le tono il pilota le tono masina le tanga e un tal sanga mai le va tupe tongi to tanga fa nga le mal tono masina o vai tu la malo le tele 1 miliona le na lui fa fo le taimina e va pe tauna fa se tu inga insure I taimi fa pe na wa le tel tununga e fa ya ma tu fa le bela fa pe ne me le ni ta tola lo ya na amata mai le tanonga pe sa tele fi tanga ai o mai ni le la amata fa tilo o le ma le lia mai fo le tua la opisinisi fa mai no na winga e le nga fa tie ma to le si ilunga wa o le fa moi e to tongi ta pe o le ACC le fa ngola fonga e se la fonga tu tonu e se la fonga al company ina ia mo le tu pe le fa le insurance ta pe o le ACC a me lo mas fa le vela fa ko se ia na le va le ACC ina tu lo le ia ton fikti umalo manu ia ai mo fo lo tongi vals fu percent lo tongi masani le nei e fa tu pe ma le ACC la le ta wa se me fa pena ia le la u fina o ia ne mata pu le la o ia lo inga ave nei foi ma dia la o tu ne malo lo fa la tu tongi
na tu e pasi le lua fe lu sul tolu tau sanga lumana e fe le palota a leo fe le tu a tu le tau sanga lua fe lu sul fa se umal palota awa a fai nei le a vatu nei mta apu la lu ngala lo e na le me le fifi e ni si na to tanga te palota e lo ina la mo le tu ngai e hot ni fai la to mau fa pe a wole ngalo ya to le o le malo le pe to e pale mai e to e fai ta to me le tala no mai tu a tu lua fe lu sul fa io to inga tala nei foi fa su ye le ngono tanga te o nei palota to inga mta fa pepe mana foi fa tala no fo ile fina ngalo ta tanga te fa fo wale o fa fo mai o fa mal la ma tu ma le stai mi fo le tala no fo le na ave ya la wano lan po kola me la sululu o ye fo a mi sia e io to le na fie che io le so ngal wenga ono fa mai ai fa so mai po la le tu langa na yai ai pe te fina ngalo tal fe ngai le fa mo le fa le insure ina i mo si tu pe so ni wa tu tu pu yo le mena o ye le mana la veta to na tal sanga ta to me si tu pe na yo fa pe ya la le ai ni ta to tu pe to mo a che lo mo le si THP fa mo sang si tango so ni mo fa sa lo ti ale to mo ta tu e langa la o fio lolo ta tu pe mo e to fa fo la tu pe le na mai la lo mo to ave la to lus fu ta sia fe le na mai sa ta ma pe mai tu ia o to nei fa ha to nga nei ta ven tu me na mo mai lo ta tu pe mo THP ia e se le si tu pe na to fa fo i langa le o to ma lo alfa ma ya la ta fa ia o mai tu pe na ave si o wa nga ia ia afa pe o ele na va tu pe o lo ta to fa fo ia pai ngai luenga sa maria to fa fo me kai sala ya kai sala ma lo alfa ma o le tato po kala me na fa tu fa sia mo le fa fo nga le tino mo fu sia no tel tano na va yes ai manu tele la vole en fa mo ne ya so mo le ngai fo sa pati to fa so fo mo ni tan Ia na fa mai atu ai lista to por kalamena ia ai leo tapina mai tato por kalame le asia singa I mo tanga singase ia tapina ina lea ele sunga le tau simtanga luenga ia Reverend Talafose Yuli mai le kalesia metotisi Samoa I nae usi mai fafonga.
manu malo le li o Iesu Keriso, whaao le kalesia, o te whaataro whaatua i lau whaafonga anga. Iau po ia whaale atunu, po ia whaale malo, po ia whaale kalesia. Tai nane le tāpua inga mau o ta māma tina mātutua. O whaiwa tāpua i le pō le whala maula le mga alafu. A wāla ua fialala. A o iai le atunu i whi au ma whaiwa o le nei aso. Whaapitoa se whaata alofa, whaata si ai ma mo o ngā alofa. I so o se maota ngase ngase. Whaapea le tāo ia o le whala le apulu sio, tō whangai a inga malawa. Ma lo le tariti ngā. Ma lo le whaatotua. A o iai ti ngā ma whainga tā o le ola nei. Whaata alofa atu le polo kalame o le asi singa i le nei aso. O ai lawa fo i o mawhatia ma ongo tia i so se whaafita uli. Ia avea pea le mori mau o le tala le lei. O se whaasili ngā mahalosi le tino, mawhau sili le anganga. Whaata alofa, ta alofa lava. A wawo o mauti noa e le mawhai e le oti po o le ora. Po a ngelu po o li. Po o e malolosi, po o me nei ona po o mea atali. Po o le maualunga, po o le loloto. Po o se tasi mea na whaia. E le mawhaia ia mea ona whaatea i se ina mai tātou. I le alofa o le atua. O lo ia ke riso Iesu o tātou ali. Tātou te tāro. Mātou te le o loa. A wae ngā lulu e fua e mata ala fua i mātou pe au no ma oe. A fio mai oia nganga po ia. Wha po ia le nei whai ngā loto. Ina ia o la mātou mori mau i loto wa mawhatia. O ai o soso i mai ma ongo tia i so se ti ngā. O wha lava fo i e mālolo ai i mātou. O no Iesu Keriso le li i mali whaola. Amen. O la tātou pepese, i le vi inga e ono se fulma le valu. Ono se fulma le valu le vi inga o le atua. My
tusi filia mo tātou nei aso. Mō mai lea le evangalia Isu Keriso tusi e mareko mo tā upu e lima. O te whaitau ina mai whai upu e lua se fulma le lua. Se ia wha angata e whai upu e tolu suma le wha. Mareko mo tā upu e lima. Lua se fulma le lua i le tolu suma le wha. O le au. Pau te foi. O saule tasi o e pule le sunako. O ia iro luna ingoa. Wana i lo o ia, o na whapa ua i lea i ona vai. O ia matua ai oi mai fo i ante ia o whape mai. O le aoti nei lava si ua fini. Nā e mari watu, mai e whae e ua ao i lunga i ante ia. E malolo ai, o na ola i lea o ia. O na la mari watu lea mai ia, ua mulmuri atu fo i ante ia le moto tangata e tō tele. Ma la tō wheta omi lava i ante ia. O le tasi fine fo i, o i ante ia le puna toto i tau sanga i se fulu ma le lua. Tele fo i mea, na ia ti ngā ai fo mai e tō tele. O umatu fo i ana oloa, ai le ia ngā lava i ante ia. Ai peita i wa antili ai lona mai. O whaalongo o ia ia Yesu, o na alua ne lea i ona tua, tonu lava o le moto o tangata. Wa pa i ane i lona ofu. Wa au whaapea o ia, a whai o te pa i atu tau lava o na ofu. O na umalo loa i lea. O na utu loa lea o lona puna toto. O na i loa lea e ia, lona tine wa whaamalo loa ina i lona mai tinga. O sila fia loa, e Yesu i lona lau fina ngalo. Wa alu atu le mana na iante ia. O na whaaliu lea o ia i le moto tangata wa whaapea atu. O i ea na pa i mai i o ofu. O na whai mai lea o na soo iante ia. Wa e sila fia le moto tangata. O leo feta omi mai la tau iante oe. Ai te feta lai mai ea po o aina pa i mai iante a. Wa sila solo. Fo i o ia ina ia sila fia le na whaia le mea. A o fafine. Wa matau mga tete. Wana i loa le mea wa whaia iante ia. Wa saumu whapa o ia i ona luma. Tau tino atu le tonu iante ia. Hawa whetara i atu ia iante ia. Lo wafa fine o e ola i lo whatutua. Nā ruia o e manuia. Pa ia e malo lo i lo maitinga. A manuia ma whaamal malama mai e le tua le whaita wina o lana fiong pa ia. Ma ia tu mau iante ia lona vi inga nei o i le whaamau. O le au o mawhauwhaunga whaale nganga mo i tātou le nei aso. Alu man whaatua tua i le atua. Alu man whaatua tua i le atua. O le tala whaita uina o se vaenga o ngā luenga whaamalo roa le li o Yesu Keriso. Tō lua tangata whaatua tua le iai i le tala. O ia iro le pule o le sunako. Ma le whawhine puna toto. Lea e saba wali atu Yesu ma ia iro e a ngai le whale o ia iro. O le ai oia ia iro. Na ona mariwa tu lava o Yesu e whae e o na aao. E malo lo ai lo na fi. Lea la e saba wali atu. Ai oso wha lava le whawhine puna toto. Le tina wa se fulu lua tau sanga o mai. Fai mai wa mafatia i le tele o fo mai. Wa alu le oloa. A ua antili ai o na mai. Ae na wha pe ifo le neiti nai lo na loto. A fai lava o te pa iatu. Tau lava o na ofu. O na o malo loa i lea. E la lango fantasi le wha moe moe o ia iro male tina nei. A wafai mai ia iro ia Yesu. I nā e maliu atu ia. E wha e o ao e lunga ia te ia e malolo ai. E ola ai o ia. Upu o le whaatotua. Ua lava matotoia la upu e loa ai lo la whaatotua. E le aise ma salo. Na o ma le mauti noa ia Yesu. E mau ai le mapasanga. Ia e le tau mate sa to o tele tangata sa papa ia Yesu i le taimi. Wafa mai ma reko. Ua muli atu le moto tangata e to tele. Ua la tau feta omi lava i ante ia. Ai mai lea to tele.
ese ale pa'i al tangata fa'atuatua na longo le ali'i le pa'i al fine puna toto fai mai Iesu po ai ea na pa'i mai i antea po le ala to tele o tangata na lofi atu ma pa'i le ali'i ae na langona le ali'i le pa'i al tangata talitonu le tangata na alu ma le mautinoa e lava matotoe la ei o le ali'i e malolo ai pau ale o lona fa'amoemoe a pa'i ai ona ofu ua lava le amoia fa'atinoga o le fa'atuatua pa'i ma le mautinoa ia o le tala masani e le'i mau le taimi o le tinā nei se fululua tausaga o mafatia se fululua tausaga o fa'asilitofa foma'i ma latou taumafaiga a o le taimi ā na pa'i ai ofo o le ali'i na ia lagona ai ua fa'amalōlōina lona tino mai lona ma'i sa'o le taimi sa'o le nofoaga a ona mea uma ia sa'o le loto e fai ai e oi lava e le o ia le mafua'aga o le savali o Iesu i le ala lea a o lona fa'atuatua na faitau atu ai ma ia i le fa'amalōloga petalai Iesu lo'u afafine ua e ola i lou fa'atuatua manino ma malamalama fetalaiga le ali'i e le'i ola le tinā nei ona o se isi a ua ola ona o ia lava o lona lava fa'atuatua ua afua ai ona malōlō a o le tāua fo'i lea o le sa'iligā fofō ia ilo le sā o le tausima'i le sa'iliga na sa'ili fofō ia Iesu afua ona o le fa'atuatua o le tamā tasi lea ala e o'o mai ai le fa'amalōloga fa'atuatua o matua fa'atuatua o tausima'i fa'amanatu fo'i lea mo matua mai latou o tausima'i o lou fa'atuatua e o'o mai ai fa'amalōloga e oi lava ina tuai atu Iesu mo ia ilo peita'i o ia o le ali'i o le ola na fa'alia ai le silisili ese o le ali'i ma toe fa'aolaina ai le afafino ia ilo o le fa'amalosi lea le tala lelei alu ma le fa'atuatua i le atua aua le alu masalosalo alu ma le fa'atuatua e leai se mea e faigatā i le atua o atigā o agasegase ua o'o mai alu i le atua i le tatalo ma le anapogi pa'i ma le talitonu e te malōlō ai si'i lo gasegase i le atua o ia o le atua e fa'afofoga iā tatou tatalo o le atua e silasila i o tatou loto po o fea lava o e mafatia ai totonu o maota gasegase totonu o aiga o le fa'amanatu o le tala lelei ia sa'o lou loto e te alu ai i le atua alu ma le fa'atuatua alu ma le loto o mautinoa o ia tatou te malōlō ai ia lagona i le atua lau tatalo tatou si'ima'i fa'atasi aua e lagona i le atua o tatou tigā aua ne'i muta o lou fa'atuatua talitonu pea i le atua aua e leai se mea e faigatā iā te ia alu ma le fa'atuatua i le atua ona o Iesu amene tatou tatalo le atua po'i ai le atua fofoa ua o lou mataʻisau na e mamanu ai mea uma matou iai lenei taeao matagofie fa'afetai ai le ola ma le malosi fa'afouina i lea aso ma le aso e uina iai nisi i mafetiaga ona o fili o le tino ae fa'afetai o lo'o soifua oe lo matou atua e matua i ai le to'u le atua e logo i ai o matou tigā ma mafetiaga auā o le atua oe e malia ai o matou loto i mea lelei uma matou i ai la matou asiasiga matou saga moli mau pea e leai se mea e faigatā iā te oe pe a fai matou te maua le fa'atuatua manuia o matou aiga manuia fe'au magaluega ua e totofi ai le soifua ma le ola manuia fanau ia o'oga ma alufaiva tapua'i o tamā ma tinā matutua fa'afetai e kalesia kerisiano ma lana molimau fa'afetai le agaga po ia ma le galuega tu'umumusu le agaga e sufi i matou i mea tonu uma
A o le malosi tei me tau tewa ai lo mātou whātutua. Whāwhtai tere Jesu Keriso mo le whaotanga. Ala na e sa ili e tangata ne I mau le angsara. Awai e alua e lo whionga po ia. Na o lewa iai lima mama ma le loto mama. Tau tala ma le mi ngao se whanau to I lalo I mātou nei. E foi ai lo mātou ola whātutua. Niso taimi o whao ngalo mātou I loa. Whaalango I lo mātou malosi. A ua le fesiri pese a lo fina ngalo mo I mātou. A foi o le mautonu I mātou I lau mana wha malolo wha mangalo I mātou. O mātou whātua I le toto le sala oi Jesu Keriso. E wha ma wha mangalo ai o mātou le anga. Peo na e whentalai. Ai se mea mātou te mana o ai a ole atu e ala ki talo. Leri ie mātou te si I mai whaatasi atu I atu oi. A wā o oi o le fō mai se. Mātou te whātua ia pa I atu la mātou te talo I atu oi. E malolo ai o mātou mai. Whātupu le mālosi ma le mauti noi o mātou loto. E le ai se mea whaingatā I atu oi. Whamanuia le I matamai tai fō mai. Mauolo lātou mālosi, mauole ata mai. E ala mai ai loa lofa mo I mātou. A wai oi fe au mga luenga le nei aso. Malu o mātou whanau I so se whale aonga. Tau sia ta māma tina mātua mauolo lātou tō wha. A wā a inga male kāle sia. La mātou malanga whaia pēa tai tai mātou I me leo I ailo mātou I loa. Leo I mātou I me leo I ailo mātou malosi. Wha I loa mai o wala. Pēwa lea se malanga I lea se ai. Manuia la leo, ia o lan fe au tau longo. Tātou au ma oe manuia ia mātou fe au. Ono Jesu Keriso le li ma le whaola. Mau yo mātou runga uma le loftu no oe le tuol ta mā le alo ma le ngang po ia. Mau mafuta mai mātou nei o le whaavavau lava. Amen. Amen. Ia na mai atu mal tatu por kalame na ia mole atu fo ile nga faftai ia ile sunga tau simtanga wenga sunga fafenga nga ia reverend telefo se yuli ia le safi tai tunga mal tatu por kalame ole asia singa ia I mota singa se ia lof pele tua fo ai pele malosi ia fa fo lord so fo ia wa fo fenga ia mal tatu no ainga no fa pe fo I kalesia ia au ina atu tatou whaafifianga sui whiwhilo I nei taimi, ia awa fwy lau whaafonga tau tua si whongo lau mua. I
Whawhiwhianga sui whiwhiloi a wawhila mafuta mai lenei. Vaenga le tai au, o 7 minute te ili tu lai sifun matasi tau tua si fonga lo mua. Mana i fwoi vaenga len whamanatu atu i pokalame le tala la wanunga i ala fionga i le lipuli. Ia awan inga lo lau palota, ta ua te li vaenga lea, ia e ave fwoi lo leo ia langolango i fwoi po ai lava le sui e te fia langolango ina. Ia i pitonu olo e au mauai. Ni ngalo ina i sui o le tatou le tio fwoi ia leo lo o tama mo e fwoi whainga palota i pitonu. Ia e toi wha malo atu ia manatua wha pia leele i maua lava ia au pepa palota. Pepa i te palota ai ia nono winga ai o e maua atu se aso leva ia so fo ia leo na foi ia ai o alu lau tu atu si tuai siaki ane vaenga na
Tātou pōrua tele ia vaenga i mwhaiona e alo jopa i lau pe papalota pe a umona whaatumu. E ini sio vaenga i supermarketi foi tele foi sio pitonu. Mwhaiona e luatu lava tu wai tutonu. Len taltan no toi le fionga le li pule ni il talala walunga. Ia lenga tai leo i foi le tātou official Poria City Council. Ia te luatu lava lo ia pusa ua saunia whapitoa. Ia e tutonu lau pālota. Ia e whaawau tupea, whawhiwhianga su whiwhiloi whamalo atu nei tātou woe ma futa mai i lungo le tātou ala leo, tasi o ono te simal tasi whaamo, nei tātou ta māmatina mātutua, ia leo lo whapeo na to i mai le muli panga ia wafo i whianga i o le tunuu, ia ma tiutim whaiwai le aso ma le aso. Ne ngata i le aso se vaenga lava le tunuu lo e ma futa mai ai ia ala le tātou ala ata o le Facebook ma le YouTube. Ia whamalo atu sunga ia Reverend Teresa o whawhitai, whamalo atu Paul Ashu, ia mafuta mai Ashburton, ia o Ken mai Ngafa, Nati Vea, ia whaamisiona whaamausili, pēni se taavili tina aloto mai o Kilani, ia ai me se lato umalawa lo mafuta mai, ia ai le umahua atu tō suafa, whawhitai le mafuta mai i Porkalame ati fonga lau mua. Afa le tu la isfumatasi i o tatou Porkalame Masani o le ina i lawa tina tapena ina lea ia i le sunga i le faletua por faletua malolo manumalo ia ferini ete fa malo atu malo tawata i ne aso. Samoa
senga te ofo si paka o umata wa umalo upoto I tau mawhaine on a po Tata mei a whea tawai I tau popo Eleni A whalai sili manongi Eleni Whakale sili manongi Pai tali oe I se whainga e pai ai Fai ai ai Whaatau alo se whai malofa O le manatu e o mātou polonga Atasi I matasi tai tau I le langi Wale I loa e leo wangi lua o I ai Eleni A whalai whalai sili manongi Ai ai Ori masi mawhawea mapua Ele ngatai le tau ngatai I Osaka Tau mawhai nao leo mamafa Ui a tata pia tato si a tingi hapa Eleni A whalai sili manongi Sila manongi Pai tali oe I se whainga e pai ai Whawhai ai ai Ioi o tama I le ni toinga asfarele fa peni fa manumalu tatoi poroi fa fato tato ofisa fa salau ia lia pe falling mai le palasi timu ia ai le mana ia le fa manumalu tu paolo mai foi ia wa foi ia virenga va lom tuma to ina le ro fa full time nei tano mana ia pesele fa tau matu le foi e lina te lo pena to pena inisi Samoa le taimile na lo to le lini foi le soifua e te le lo nei taimi po ia la vale le ni na soifua e pe se satini peni apa satini foi nele ia mana foi wo Samoa ia le vole to o tau le to mo ni la to pusa e lini foi e ato e lini ai pe wa afa pusa ia la fa o mai volo fa si pusa pena le ono e lini tson ia le o fai fa la taimi nei io tatano e lenio no o le pesele fa o montai na ton ma na ia io e lenio fa su le popo a tamala na ave male alaisa ia le weekend le fa un vai aso ma na io tala le va ia toi fo i lungo penga tfai lang le staff a tonu fo ia nga mo tato le fia e ave tato o loa e fa tau i lungo le penga tfai lang I fo le trade me e se tasio tamana whaatau watu lana o le meta o le motorhome. Mai ngā wale pese tu tai pēla vo se kalavini. Na tu ulai nunga le trade me
mo le 35 afe. Ailana na I se tangata foi le I o te ilo tangata foi e pi tau whaavalea. Ia, le watango I le screenshots pi ua tu le ato lisiti e whaamauti noa I si tamale ona le motorhome. Le umona la fotu I lau bank accounts le 35 afe tala. Ia, ona sawa le o tangata lea ma ave le taavale po le ia pisikalavini. Ai le siaki atu le tangata leo ne ea naina le taavale I le tae au e so ai. I le I avatua tu sa tangata le na pipelo atu tangata foi le pita o whavalea. Le mawaifo ia e le I na tele I avatua ia le tino I tupe ia le walo tangata ma ave le taavale. Alo loa ia si tangata lea ma tamawhai tamawhai me sefso so ani mailana insure. Ia e whai atu, ia e le Italia ina le insure, e le mawhai ona claim ina le insure, ona olona lava, o lana loto whai Italia lana ave taavale, peo taavale a si tasina avatu ia te ia, e le isuia la le ingo fo I leo le ownership. Ia ai leo whawhai ngatai, ia ai mana ia olo au mailana whasea fo I lea, olo avelan whasea I le consumer rights. Ia ono le vainga foi le tau insure. Ai le vai atu lua fe valu se lau whaafitu. Ia whasea po complaints. Whatatau lava I tuainga mata upu whaapenei. Ono mera lea mai le tausanga le o tuanai. E na ole se 10% o whasea ia. Na mawhai ona to e maua mai lato tupe. Tusalia malsilia malitasi tesi male 2 miliona tala. Lea na mawhai ona to I claim mai. Ia mai whasea ia mai le se 10% o whasea ia lua fe varu se lau whaafitu. Ia o te iloa toa tele o tātou. Ia e ave foi o loa e whaatau atu nunga le trade me au api toa tele la tau e o e tau ngō fie mai. Ia mana I ato no fo I au ngā fo I mo I lato fo I ponisi fo I o whaafonfonga mai. Ia au ngā fo I mo tātou te matalia I fo I lea vaenga I o toa tele leo tau whaavalia nei taimi. Ia vava ai fo I le vaenga na. Amalo atu sunga si anava ia aiwa whaisau break aiwa tūlau pasi tai I Wellington nei taimi. Whawhiwhianga su whiwhiloi ia o tāpena mai lista tau porkalame. Tau tua si fonga lau mua. Tau si pea te wha Samoa, awa me I e wha analoina, nei mai I tu wha Europa. Samoa, o te tau tino atu na utala, no tau o me alofia. E tu ese mai atu ua, tu ia le mana o le oa, ma le tau valea le noa pele o Samoa. E si o unu o se na lenei, ese foi ona uina I una pone. Fia whae aina oi, wala I o whapenei. E Samoa e whai o mosei. Si fai lua na, ua whaafia na whalea, ai se ale whaali mai ai whai sautala. E whai lea manele na salosa, ai le tutu sai na lo whinangau, e moni ai le upu, mani lo lua ai vili lalo. E
se foi o nau mai o na pole fia faia ina o wala I no whapene e sa no e whai o mausei Samoa, lonu o te nofo ai. Te whaapewhea, ngangalo tu o ele maai. Samoa, o le penina, o te fia fia I ai. O sonela, susulumai, ma o mana tu ai. La Samoa, lonu o te nofo ai. Te whaapewhea, ngangalo tu o ele maai. Samoa, o le penina, o te fia fia I ai. Aki mai se tangi, e mamari atu mai. Sani I ina, le sulungia ele masina. Te whaapewhea, ngangalo tu o ea ita. Samo, o le penina, o le vasa Pasifika. O ao le lea, masolo solo, la folia lona paolo. Le sami I ila, sulungia ele masina. Te whaapewhea, ngangalo tu o ea ita. Samo, o le penina, o le vasa Pasifika. Angi mai se tangi, e mamoli atu ai. Samoa, Atarasi. Angi mai se tangi, e mamori atu ai. Lo fai da Samoa, Atarasi. Wamatanga fie, le afi afi, le asava. Le la lenei, bolinga e te lanua I. Te whaapewhea, ngangalo tu o rou ingoa. Samoa, o le penina, o le vasa loloha. Wamatanga fie, le aki aki, le asa vali vali. La lenei, bolinga e te lanua I. Te whaapewhea, ngangalo atu o rou ingoa. Samo, o le penina, o le vasa loloha. Angi mai se matangi, e mamali atu ai.
se matangi e mamali atu ai o alo fai la Samoa atalasi angi mai se matangi e mamali atu ai o alo fai la Samoa atalasi. Samoa wa kolonga e whaingo fie I uku matusi tusinga
tua tamawhana o Samoa wa sisina. Le malo e se ia lofa le tau o loa ia whaatoa. Ua ola maleo ia so uma tau mai tua tau mai luma. Mai ne se whaatatau mana tua lofa i nai whana. No lato sa la taua i e whaamato i whai le pononga. So e si pasene vai a so uma e ai a SEPT poti koko tau e tasuka a osina ele ni foi po se mamo e a e whaatau ai whaamuvia ia te oe le malo e se ia lofa le tau o loa ia whaatoa. Ua ola maleo ia so uma tau mai tua tau mai luma. Pai nei o se whaatatau mana tua lofa i nai whana. No lato sa ala tonga i e whaamato i whai le pononga. A whai e whasiringi a le mapua aga. Le tali masani e le mali e ai se tangata. Mai mai o le suau ua taungata. Ua whai le na matongo manga le matanga. Le malo a se ia lofa le tau o loa ia whaatoa. Ua ola maleo ia so uma tau mai tua tau mai luma. Mai nei o se whaatatau mana tua
Ia toi whamalo atu ia ono ni nei swinga la iti o tato por kalame ia lea sa whapie au ina atu tato ina i lau tina ia lea wotoi ia isina swinga ia o ia i fo intotuang ia lea maalo fia fo ia whale ainga ia tina por whaletua malo lo tina ia whirini ete ia whamalo lua tua ia e whaawa watu pia tato whafifianga swiwifiloi tale tu lais whamalua ia o tato talafo. Among
Samoa e matalasi Ua sio mia elesami Atu mangalanu lauava Mea I pia o tangata Lausa moala usa moa ea Mea tua elo Mahamai e monilea Lea oro malo Tali ilangi Samoa e ai malo au fatasi Lata o e ile e kueta E mawhana whana po I le vevela So se mea aua le popole E mamulu mai le pa mole mole Lausa moa lausa moa ea Mea tua elo Pahamai e monilea Lea oro malo tali ilangi Samoa e ai malo au fatasi Mali e toa ua malo tau O nai upu whaala e au Se mane so tae au Samoa lo tawa ia sau Lau Samoa lausa moa ea Mea tua elo Pahamai e monilea Lea oro malo tali ilangi Samoa e ai malo au fatasi Samoa lausa moa ea Mea tua elo Pahamai e monilea Lea oro malo tali ilangi Samoa e ai malo au
aingoina o la lua enga taina to ata se fusola I te pai se fu ili to o le toea ina le tele le puto wa uma waina tele le alo fai telling se le italo na leo e malui ele sao e sao fico famila o tali I o e te langai o ame wa e mo o tu fai tua oi e manu tua ina upune si o tali I e tamalile Fasa vili vili mai e se si fo sau vile tua ana Se isui tu silo tilo tilo Fa'afo ina o lau nganga O matala umanota Sa o le tolo ui tu malo Tu pulanga ana tula I maia O le taimi lene o tato E fe mai le fale mo se vai malu Fili fili e oe lau fa'asusu Ma wale vai falo, ma le vai tipolo Ma wale best new fresh malulu Te fai o le sai tau si o mea fifanga Ma le su e so o ni ta sais tu So o sa mea la vai tu fitau Ma fai e maua umala vai fale asi Fa'asa vili vili mai e se si Fa'asa uvile tua ana Se isui tu silo tilo tilo Fa'afo ina o lau nganga O matala umanota Sa o le tolo ui tu malo Pulanga ana tula I maia O le taimi lene I tato Fa'asa vili vili mai e se si Fo sau vile tua ana Se isui tu silo tilo tilo Fa'afo ina o lau nganga O matala umanota Sa o le tolo ui tu malo Pulanga ana tula I maia O le taimi lene I tato Ali I mawhai pule A mata mai mga manuia Ia maua le tofa faa le tua Whira whanile nuku mawhia fia Ia to aloto Tu mau le tatalo E manuia umau whaiva I ola pule tonu e whai so o se tonu Mo tama ma ainga Whaasa vili mai e se se Fosa uvile tua ana Se isui tu silo tilo tilo Fa'afo ina o lau nganga O matala umanota Sa o le tolo ui tu malo Pulanga ana tula I maia O le taimi lene I tato Fa'asa vili mai e se si Fosa uvile tua ana Se isui tu silo tilo tilo Fa'afo ina o lau nganga Tala umanota Sa o le tolo ui tu malo Pulanga
Toi whaatalo whaatolo whaapoponga o talafo ma le si ufonga le lau momo le nei vaenga o le aso. Ua talia ina le lei ma le anganga whaafetai se vaenga tupe o whaasilasila le malo. E se fulu whaatesi ma le 2 miliona tā lai whaweni fale mo ainga Pasifika na folafola le malo le vaenga tupe le aso ananafi mo le Pacific Building Affordable Homes Fund. E fesosa ni aina ia tele ni ainga Pasifika e au sia la lato miti o le umia lea e i lātou o lātou lava fale. E 25% whaatupe ina i le tau mo i lātou e whauwina ni fale ia lei lalo i fomale 5 ma o lea avel whaamumua i ele ia e ana e Pasifika. Ma whaalapotopotonga o lo ngā lulu e mamafutanga o tangata Pasifika na whaali e se tasi o whaia onga po o whaito whai le University o Kilani. Lea nganga whaafetai mo lea fuafuanga e whaapea o itu a ingo pol kalame whaapea mo fale e tala whea ngai le lei mo ai ngai le tasi se au ngā tupulanga e no nofo whaatasi ai. Mana ta ue karamia mula o se fuafuanga sa o le ua whaatino peitai e mo mia pea ni si vaenga e au o na whaia na ia ta ua fu ia ta ua tele le tūmau pe o le wha o ngā totono Pasifika i le whaatulanga ngā o lea pol kalame whaatase ima whaatala noanga. O le aso lula lwai aso neina whaataunu uina i le whaau unga tele le University o Kilani, le Auckland University of Technology, sa tau a oina i whailongo i lātou uma, ua mai ale sa ilinga o lātou whailonga i vaenga ese, le peo le BA, o whailonga matua 5 po Masters, o PhDs, po whailonga o forma i o le tō whamanino, le a fo isa whaamani ei nai le tau mawhainga se tasi o alo matama whanau o Samoa, e to alima i lātou na whaawino lātou whailonga le PhD, e au fiele sunga tuilangi inge le SEPT o Wellingtone o se forma i o le tō whamanino mo le filosofia, Doctor of Philosophy, o i o le alo le sunga le whaifi autoe ina malo lo pensiona Reverend Risa Tisone ma le whaletua ia Fereni ete. Wofo ina tunei ele me ling se me alofa mo le kirisimasi leo le awhewa i fuai pasi mano fua file nei tausanga i le aso luas fulfao te sema o le aso kirisimasi luas fululima ma le aso mulimuli o te sema mo tangata umalawa i le tu malo Wellingtone na ta uele pule le me ling Samantha Kane. Safa ilo le fia o sui o le whaamalumalunga o pule ngā nuu ona o lea mea lofa. E fesosoni tele mo a inga mawo i fewa inga mawhaatasinga le vaitaimi o so fia o le kirisimasi. Ma le tau sanga fau e maise e langolango i le tu malo mai a fianga le siiti o le tau o le soifuanga. O lo wha awau na a fia i ngā pasi ona o le toa ngau ave pasi e maise lava i totono le tau langa. E lata i le tasi o vai tolu lau wha ingo tangata whai ngalwe ngale malo e maua la lātou ta ise lau awheta la pe sile atu fōi mō lātou tutongi le tau sanga. O ni wha maumonga na mawhai o nā awina matuk wha atsia le vanga wha whai le national. Na wha ailo a ia whai numera, ma sa mole mawina fo i le wha atuptupla i o tutongi o tangata whai ngalwe ngale malo i le 5 tau sanga ua tua nai. Mana whesilingia se so upa le national Simeon Brown. Le maululunga o ia si itanga o lo wha atupe ina e tangata tutongi la fonga. E le isona manato e upulea ngai i tangata e maululunga o lātou tutongi, ona o le ngāluenga o lo lātou whai a peitai, o le whesile e whai e tangata tutongi la fonga. Po o whetauile au nanga o lo lātou mawaina ma tutongi o i tangata whai ngāluenga le mālo, peitai na whaalia le mensta mo au nanga le mālo, Chris Hipkins. Lea sa ia whaopopo le tau sanga taluai le umi o le teime tau whieni si itanga le sela wawheta la malunga atu, e whaapeo se tūlanga lava lea na ele taltononga o le si itia lea o tutongi, e lua walu pasene le numero tangata whaingalwenga le malo, e lunga atu le tai sela wawheta la o lato o tutongi. Wa maua lunga atu na ilo le 5 tau sanga taluai, peitai o se tūlanga lava sa valo iaina, peo na sauno le minister. Talo mai o se whainga lusia le atunu o Ukraine le masino Februari, o whaamawina le silia ma le 15 o soifua ua mawai, ma le 12 miliona o tangata ua le aini mea no whai, na ta ua le minister fe malanga inga ni usila, Michael Ward, o lo tatalia le ono whaatiteleina o le whaafitau li Ukraine, o le itoe asia le polisia ni usila mo visa o tangata Ukraine. Peitai, ua whesilingia tangata lusia ma Ukraine o lo o au mau i New Zealand, pe o le asa isi whaamauninga o lo o whaatatali i ai le minister. Pe le ua lava le folfolanga President Vladimir Putin, le ana whai o le ati li whaapopo ana o sawhainga. O le visa whaapitoa o le lua lua mo Ukraine, sa whaatanga i nai o lātou tangata na whananau i New Zealand, ma nofo mawai,
o na au mai o lātou ainga i le atunu ma sa fai joina tangata Ukraine. O nei fōlinga mai ele o lau tele lea polisi talo na whaalau loe le masina o mati e o mai le taimi nei e lalo i foltolo se lau 5 lau whainga o tangata Ukraine. Na taunu ni usila i lalo lea visa e ui whaamamonga le malo e whape mawhaiana o atu le whaafe i lātou Ukraine e mawhai o na malanga mai ai manonofo i ni usila. O le aso sane ia amatalia ia na whaamamalu tu unga le whaalunga le suawai ma Wellington e tu sai mafuafuanga le Wellington Water. O le whaatapula aina le whaonganga o paipai e tele le suawai e whaalu inai, sprinklers and irrigation systems, ma o le whaapaleni pe ie aso e mise whaonga inai. Na ta uel whauwhautua sini ala company, Lawrence Edwards, sa mawalunga atu le tele o le mo'mianga le suawai, na ilo le tūlanga le sava aya i nei tau sanga utuana i atu, talo mai le masina o me, o le whaatuptupla i o le whaitaua o whai o tangata, i le ai o se tasi leo mafua anga peitai ua tuai paipa po au aunanga lo o whaatino i anga aluenga whaatase mali tele o paipai pāpā. Ele ngata mai paipai whaongai pol kalame le malo, ai whaapea fo i mai whale o tangata lau tele, e tu samale fast 4% le suawai le mau, e mai whale whaatuma o te tu saima se fwai numera tau mate. Sa whaawawa na ngā lulu e lau whai ngā luenga whaatino nisi pol kalame sili atu, ma ia vave na whaatino ina, ia iloa ini vaenga o leanga, ma ia vave ai foi o na whaaleleia, ai le paua i leo whaafi tauli, o whautua ina tangata umaina i austa ia tuunga, ma mana tunatu le leipe a whaongale suawai i ngā luenga i whaatino i whafo o whale. I se saili linga le investor o tako wailoai o le tolu kuata o i ala popo ai te tono New Zealand e tumu ini pa o po ni una la iti po plastics o pepa fifi o lava mani upenga whangota o nisi o mea mwhaiona tele ni una ni e mawai o lo o folo ina ia na ta ue se tasio lau sue. Mai le university o tako i le leitio New Zealand e matua wha apopole ina lava i lato i le mawalunga le whainu mera, pe a fwoi se atunu e la ititilo na whaitawa o whae, e le leia pa upo una la iti pe a folo e ia, o nei le lei fo i mōtanga ta soifua pe a tau sasami i a waiai o taota, o ni usila e pe o le tele o isi atu moto la iti, i o la tau o ngā sami, o nei ave ngalu pa o mauna wha pe ma le savili i le lalangi, mai mtua whainga tā lava o nei loa, po o whea tono e sa waia la pisi, o i ai e tau mafa ato atoa. E au fie mawhia ngota e whaia tingi, la tau te tau ave ina le tūlanga sile ato na onga, ilo lātou ai o pa o mauna po plastic, ai le o se tūlanga o le alafua i e tangata i amaleto e tau mawhaina. Pe ona saunoa le sui le university o tako, ai mo o mio na nofo māta ala tangata uma, ilo tātou whaonga ina o pa o mauna, po o le leo na whaonga pe le ai foi, ai pe o lafua i foi le sio manga, ma a fia isi vaenga tāua o le soifuanga lau tele. Ele o whaingofia ma le tupe pol tala New Zealand whaatawa inga matupe isi atunu o le malo sol tala Amerika o whaavai vai nai ma le tala New Zealand whaatase ma le tele o isi tupe. Na taua se tasi o whaipisi nisi mo le kofe e ono whaitau masina o iei se tūlanga whaapea le tupe au le ipasi atu le tau e company anga i tangata whaatau. O le taimi nei o lo whianga i pia lau whaipisi nisi ma tūlanga whainga tau na o le COVID-19 fuluiva. Ele lei mo le au whai oloa au ina atu i whafua lātou oloa le pa upo le maua lo le tupe New Zealand. Ai o ana nafi na whaamau i sepolo official company al Fonterra. E tu salia malilima se lau valus fultolo miliona tā la. A popole loa lau whai inivesi, o na whaatau e se atu leo a lātou a seta, e pe o le tala New Zealand, ai lātou te tau mwhaiena nā lātou tupe, i nisi no whanga yeilo lātou taltonunga, e sili atu o na saunga le mū, e tu sai ma se whaamatalanga se whaitou whasi ni ol tamau ai ngalwhal tupe o le Westpac. Tala whauia ma le si ufonga le lau mua, mo le nei vaenga o le awa ule. Talo fatu telefon mai Samoa le tātou tunuu, e le whai ungo neiva yaso ai alo maia, o se wha o poponga i tala i mea lo o te tupu le tātou tunuu i Samoa. E ui ile tele o hamanua e ofo mai atunu i whafo mō tātou tangate ngā luenga whawai taimi, e leo iesi anganga le tātou whai ngā mālo,
E so ona te tala atu o tātou tangata e whaatumu uma ia wanoa. O no lo sile pe leo no le ai o ne tātou tangata pe tu i tia foi. Lātou te ngā lulua i whaatu anga mawhia le whatu ai tausi. Wa manatu e le whainga malo e whaatu tonu atu le kāpeneta whainga malanga mo ia wanoa. O le unga whono lo ta otoi nei. O le ana o le tasi le whainga malanga mo ni usile le masina whapena foi Australia. O se tasi o vaenga wa apa i ere kāpeneta e whaatu tonu ia whainga malanga. Wa tutofi e se komiti whakapeneta. Lātou te ngā lulu e whaatasi e tā pena le whaanga solonga. Ena ia awani to e tilu fielo na whaatinonga. E re i tutusa le awa no mō tangata uma. Ma ia whaasoa soa le le awa no mō tangata uma o Samoa. Ai le na o se vaenga to e titi po o se eka le sia. Nu se tasi po o se awainga. Ua whale ngā ina le kāpeneta e sana whai unga le whontanga le vaiaso nei. Se aki whaasai fo malolo ina le COVID-19 fruiwa, na whaase a ele to telo le atunu e malanga mai Samoa, ina ua toi te tala whe malanga inga. O le mata opu nei sa atua i atua i Samoa i ani usilo i la tau i ana ia inga, o lo o whai ma whaalawe lawe o tātou tangata whe malanga i. Peitai o lea ua manino mai, o Samoa lawa e ona ia inga, le ua toe tu e se nai le mana o mia lo ni siaki whaafo mai po PCR po le rat test. Ma isi Samoa o mia mo le whia e whaauru whale mai au tātou tangata i Samoa. Ave sea fo i male mana o mia leo le toe whaali o le pepa tui. E whai ma wha mao ninga wa mai a tui pui pui o le COVID-19 furuiva. O le ale to iei fo i ni siaki whaafo mai. Pe a tau nuul malaiwa ale le whaavao malo i whale olo. Pei tae wa tālu sa ngatu le kāpeneta lu tātou tunu malanga mai. E mana o mia le wha maoni o le whaatu muino ia pepa e tuwhai nātu i lunga o wa alele, po i lato foi, e malanga mai wa lalo. Mai whaasalaina so se tasi mamolia, pe a whai e maua se tau wha se le whaatu muino ia pepa. O loo wha malo si e pe le whai unga le nei al kāpeneta, le wha o ngai na peo tali whafonga no whanga tumu. E pui a mai o tātou tangata i le a fia soo, il sia mo le fulu, ma le COVID-19 fulu wiva. O ia swinga na whaata oto le kāpeneta mpasi e le vai aso nei, na mata wha maluina le aso tofi, aso lua se fulu lua se tema, lua afe, lua se fulu male lua. Wa whai loa le official whala puptongo Teresa Samoa, o tātou tangata e pefo linga e le fia, i se ati na e fau e umi ona mātanga o fie, o le finangalo leo se suia le official Turisi, e whaata tau le no whanga fau le tuol whalo le malo, e le i levon te tala nei mutumu i le whao ngaina, e le teimi o le te wile whato ama vai atu. Ma o manatu el pūlengo le Turisi, o le atu i na atu le tūla whono so o se tasi e toi maua, e wha wawa wha leanga i mea tō tino, ma ua maua toi fo i malona mātanga o fia sā i eile a matanga. O le tele o tonga la au sā to tō ina e wha mātanga o fiele no whanga, ua tele la aua ave sea. O le no whanga o lo whai aita alo ngā whanau. Tele isi vaenga o ngā sā te wailea vaenga, ma ua wha aleanga fo inisi vaenga. E o lawa fo ino forma lau sā tā pene ina mō malo longa lea tino, ua wha aleanga fo i le tele o ia vaenga. Sa te tala tu fo ile avano e ta aloai mawha o ngā le malai, peitai, wa tā o fia nei, ma le to e whaatanga ina, ona ua whaale ngaina fo i nisi vaenga o le ana o whanga. Whaadia le official Turisi o lo lātou ngā whatau limaina le tau sia o le no whanga wha a woi tuol whale le malo, o le a le to iei se lapta inga mō so se ta se maua wa ia whaale anga ia a seta le malo, o le a tu sa o i nā tuloa i le tula whono. O le whatu a maua le lau e whātou nu wailea o onga mapore kalame māsani mo sui whaipule o le maota. Le māsani o le whaatino piriota whātou a mai a se whainga pālota, ma whātastasi e whaipule o te tofi. E whaatino se a o onga mo le whaatinonga o lātou ngā ruenga whaanga solo, mo so o se paia inga. O le vaia so neilo o wha ai loa mai le whionga le whongwhitalai, papa li o ta euma se pau. E wha so le na whaatino i lea o onga, e toi wha le leia i ngā luenga whaia whaipule. E masane ia le palemene e mesia ia nofo inga vo le amtanga nofo inga, te tasi.
ia o le tau o nei por kalame ia ina ia whaamasani ia sui mamaru o i tu malo o mauala to mtawhaioi ia man whaatino ina o lo lato wala wina i tono panbene ma nera por kalame ne sa tau na whaatino ina ua umar whenga palota pita ia ele tau sila fia umule tino mafuanga ia no tulanga foi o whenga malo ma vang whaapua ia me se foi o le tatou mai o COVID le no matu ni le ofto amo sa no sa la le o awa onga mapol kalame ne masani ai e patino la vele official fono ma le failu tusi o le fono e lato te whaati noa ia awa onga wha moe ngo le fionga le fonftalai wa iaise ai o lea wa onga wha so wa mai a mo sui faipule o mo le mota o tatu tala ia manuia le wha ai ungo le vaiaso le tatu o tunu wha soi foia Salumana ielele ua mafuai no ocho yasi mai ai awa fai si umi o tato vala vala whatever for itu sanga va fatai tele ile nei lao lao wa faava no aina i lata feilo a inga malangona ai o le mawhana whana e sa o lava e faava bau lava a inga bea tatou mafuta whaatasi via i le tama o i le Sera elo mani esu elo na faa malama mato e baba ilo na faa sino manga e mana tua pula aele mana tua faa leo o na ole ngangana lo una uta inga ia so ole fau mafutanga ia whaau mafusia i tātou i le whela whani ala una talena te tātou tutu whatasi lo ua o le aliliu ai ua o iloa ua o la ipuniu Tala es lo pepe ni foa foanga ala sili sili ese olu pesava ese a ua fui fatasi langona na ole nei pese wa ato tu pe fala fa fatai ai tanga e fola uno meisa masisi ane lona la oh yeah lei sera elo mani e su elona fa amalama macho e baba ilona fa sino manga e mana tua pule aele mana tua faala e o na ole ngangana lo na ta inga ia so ole fau
mafutanga ia whaau mafusia i tātou I le whela whani ala lata lena te tātou tutu whatasi Tuatu whangare na mua le tene la auli lea ulus fulu lua minute wa te ai nei le se fulu malelua. Ia o te whatalo whatu ma o whono whatu le tunu wha malo whataila wai mai whasan lau marisi whongo le na mua mai lava le tai ao. Ia o mai lava le nei taimi ia o loo. Ia na fwoi le maa ulu ni se taimi timu mai e lava tantanunga ia e le va ia le matele la le yaso I tansi va istemi le fiefi. Ia o tūlanga lava le o le tau o le aiai le yaso. Malo foi la tolo a reida ta vale so se me feo ai te tolo fo ia e fitala foi la di so taimi ia e te tuana la ma o sa le mu beata so fa malo to fa talo fa tu el malo le tuno ki mai le tio fa longo mo foi fa sa longo si fongo le lo mu e longo le tato Facebook mo YouTube a pe vol tato app malo nga lu e malo le fa il fa ia mai alo foi nga lo le ya so malo lo to tele mo le aso tayao Ia le aso sa, ma le aso ngofua, iwa tātou hea i le aso lua. Ma o le tu anga muli fo na, o le aso muli fo na, o le tu ua lolewa o ngale whanau, ke tau i le ima le no tua tamaiti. O wha ingo na vio vai aso, i e tele ta alonga I whaiai, i e sau le televise, i au te ilo foi. I o le ai fuafuanga whapena I tātou. Nisi o le malai, ia, manuia, ia. Ta longa wa le fo ta longa te tale ta mano I wele tone ya waikato yo ya luia li lo mai waikato le fatali ele ta li fo di vento mai ala fa wo le ta to fa fi fianga fi pese le nei tu la le awa uli ina wo luas fu tolu minute wa te ai nei le se fulu malelu good afternoon ora fa fo me tu tu ati fo le lo wa sima cho fa dua Sia o siolo o silasi
Fianga la wauli o le pese tu sia cho fai lua langina e le sunga ya te nawi tautua. E ni so tatou fase le silanga mo le nei taimi o le tai au. Po le taimi o le wauli fasa watu. Fa peu le tai le aso. Luas furuiva minute u te e furu lua. E le ava tele ma le fa alo alo. E fa inoa tuai ma fasa la ua tuai le malu mo le pai o le tatu tunu. Ai fa pito o ngafa mo alo mo fa nau o si tatu tunu. O le itu lao le fitu na nei le fiafi, le aso nei le aso wharei le luas furutolu o se tema. E whai e li sau ringa wha apitoa mo tupulanga tala vou. E o i la tau o lumana i o le kalesia mo atai au. O le a whai lea i le malu malu o le Samoa Assembly of God i le tu la na fitu tu atusi se laui vatolu Rin Toll Street i Perimpoa. Se laui vatolu Rin Toll Street i Perimpoa. Fai la unga whapitoa i o le sunga ya Michael o ia foi. E ngafa matupulanga talavou le kare sia o au. A mai ale sauninga o na soa i lea ma le iputi le hola le kare sia. Whaftai tele, sa inia e tai malelangi sani tai malelangi. Pasta tai malelangi whaftai lava. Mana ia sauninga le nani le fiafi. Tama mateni talavou. Ia, so sesi foi ava noa ia. Toa tusi na se lau iwa tolu Rintold Street i Perimpoa. Le isi fasi le silanga o le avanoa whai ngā luenga le korisi o polilua. Ua te tala nei le avanoa mo tu stalu sanga mo so se tasi anga waa ma usia to mai mana o mia mo le avanoa whai a onga le ngana Samoa. O le avanoa tu mau por full time. Le korisi o polilua e tā ua le iai o le anga waa i le to mai whai a onga. E mai se fo i le mawhai o na tau tala ma mala malama le ngana Samoa. Mo i la tau o le a tu stalu sanga te tau na avanoa i le amatanga o le kuata mua le tau sanga fōulu afe lua tolu mo le amataria o le ngā luenga. Mole mole whafso taili te mai tai whailau tusi a Sandy Wooldridge e o lana emaili lea swooldridge@pen.net.nz ia mo le tuina atu o tusi tālu sanga ma pepa o whaamatalanga a toa fo'i mai la tau e to tolu e mana o mia ona whaamaunia oe. Le tau le referee, tolu tangata e taun whaamaunia lau tangata tu lau lava e ma whai fo'i ona whafso tai mo pepa o whaamatalanga uli ili o le nei awanoa whai ngā luenga mo le telefoni la vili ai o le o wha lua tolu fitu lima whao no lima o wha lua tolu fitu lima whao no lima. Tāpunia le awanoa mo tu star sanga i la stolus fulo se te malua fe lua lua. Ia o le vai aso le tāpunia i la sfraili le awanoa pe awha pe isi isi o tātou e fia tātu sanga i le awanoa lea. Ia, malo lava le mafuta mai to i luas furu walu minuti o te tale o le tasi o le porkalame ia pe o le masani i tātou le awau le sfraili ia o le
lalo langi o aso nei whatautoi le fionga la wano ati i lawa. Ia le wata pena mai pe ata le tasi. Ia ta lo le lua ia to se e mafoi le whawhiwhianga o vai pese. Ia malo lava le ngā lue malo le wha malos. Te tonu la fo ia te me le ato le malos ia tau mawhai le vele whi ngā luenga. Ai mātua fo ia inga ia te tonu lo manuia oe ia ki mai pe lau di jo si fonga le lau moma nei whawhiwhianga. Sa mo le wala jo whai lua la le wan wat. Samoa, uka ua mana ia, ea, ole puleta simasi ana ula awe sunga wa ono mea. Mauna ia liwa ususu ilunga, faali alima lepea, ea, se mai mae ata sauni, ole a faila usima. Samoa, paingata ole atunu otama ole manu Samoa. Ofio mai e moli mawilo taulanga o pia. Seba ainga winga ese e maofa yo e mata utia. Se ia si mai, e te tali tonu wai. Awale no foai, mai oe Samoa wala Wato fu telefoni uma otangata Excellenzo ita Wakerisi ano fo iaina Maaine imao sautala ile motu usawai Leisili mata usanga ua kumu ikama iafakasi Solo ane imanono maapolima Ole limu malesea oka wafa ateteleina Se ia mai Ete tali tonu wai Awale no foai Mai oe itu wai No Samoa wala Wasofu telefoni uma otangata Excellenzo Fayo si o tamalo E tala upulo le pale mene ua fa amalo Toe paula si mea utotongi o tangata i o si Se tuila e pa e tele toe alu e se lava i le tofi Se ia si mai E te tali tonu wai Awale no foai Samoa wala Koto fu telefoni uma otangata Excellenzo ita Wakerisi ano fo iaina Se ia si mai Ete tali tonu wai Awale no foai Mai oe tu wai Samoa wala Koto fu telefoni uma otangata Excellenzo ita Wakerisi ano fo iaina Se ia si mai Ete tali tonu wai Awale no foai Mai oe tu wai No Samoa wala Koto fu telefoni uma otangata Excellenzo Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua.
Angalo mafau atau valea Talu ai koe sunga le mana mea Si au ami o malu mali tau anga whau Ele mawhai o na ngalo I loku mawhau whau A ole ni ua longo talinga I le tala Ele mawhai le pisa pisa o tangata Si ata whai ngau ua le taulau O ua iai se kasi ua sia o e loau A whai sumawa e musu whai mai o sau Ua tui a lo whatui nei mautala watutu Tautala mai lo toro ma faufa E moni o le tawhai ngau a le taulau Ele uma olo ua lo whaia te oe Ola ula me pao oe olo ua moe moe Aele ai o se mea o te mawhai Pe a whai suma ua e fuli tua mai Ele uma olo ua lo whaia te oe Ola ula me pao oe olo ua moe moe Aele ai o se mea o te mawhai Te a whai suma ua e fui tua mai Whai sumawa e musu whai mai o sau Ua tui a lo whatui nei mautala watutu Tautala mai lo toro ma faufa E moni o le tawhai ngau a le taulau Whai sumawa e musu whai mai o sau Ua tui a lo whatui nei mautala watutu Tautala mai lo toro ma faufa E moni o le tawhai ngau a le taulau E moni o le tawhai ngau a le taulau E moni o le tawhai ngau a le taulau
mentally lust. Cause deep inside I'm feeling you, girl, when you holding me tight. And I promise you from now on that everything will be alright. Take my hand and understand that you're my everything, right? Just keep it real with me, my chicken, I'ma keep it tight. Cause I know for a fact, girl, one of these days I'll have you in my life. To make sweet love to you, my boo, and propose you to be my wife. Malo, ya, nei pespisenga le auli. Ya, e fasol sulo i mafonga on vanga le malanga. Ya, atua ya tautonga man fanau ya po a inga fo. Le o tos fu 5 minuti ona tane o le tasi. Il tato po kalame. Talo le tasi on fa fonga mai le po kalame o tala la ulunga a o le lalo langi o aso nei pe no fai do tu temi o sola. Tu lango le tauro i tato te mle no fa malu malu. Ai fifi foi fai do atu ma to fa mna tu le son fu la smano lo te o isi si usu nga luenga. Pe a fai e malo lo e to nga luenga malo lo fu ya onga fa nau to va ya so la to wa onga. Ole aso sa nei su ye tatu temi. Ya ana no ngo tu dai va nga te wa fa ina se malanga se silva lele. O leva ai le wati lai lunga o le papu i pui o le fale. Ia po le wolo le fale. Ia la fa pe ai le te molan malanga le lola o ki i luma wati a valele ma pasi ma taxi ma ngā luenga ma ekalesia. Se ki i luma i le talo le lua le vaveau ki i luma le tolu le vaveau. O le sa ia a o wati e lau telefoni o lau computer me umana. O kometi ana sui a le wati le ata tole i lunga o le wolo le fale. Le vili vili e te tau a na vili vili e sui anga i luma. Te ua le alu se si sangan malanga na fua fua i le taimi. Wai sui tatu taimi i le aso sa.
Wha pena tatou whawhiwhianga whi pese, ia ili nei aso wha malu, ia ole mau al fia ole mea tā ua na, eo e. A wha pese lewa epa. Tō spuru tōru miru te o tāne o te tasi.
Talafalava, Project Solo, au tatou fitu o New Zealand. Fafafonga mai pea, i le si ifufonga o le lau mua. Io favor le ulai oh my
Ia, te whaatala whāturu te atua tunu le vaenga o le au o le o le ua tolo minuti le ute ni litu lai tasi le tautua si ufonga la mua Wellingtoni. Ia, malala polo klame fo le vaenga o le au o li. Manatu le ua tāpena mari tātou polo klame, ia masani i asfrele te tasi o le lalolangi o aso nei. Ia, ma le afionga i ala wano ati i lawa. Ia, usi mai ala uwhaafonga i polo klame nei o le lalolangi o aso nei. Ea au te fia lava e to e whatalofa ma whaafeilo e atu i le mamaru maurunga o lau whaafonga i le nei fo i vaenga o le aso a dalofa atu i paanga uma a le nei vaenga o le tautua ma le au nanga le si ufonga o le lau mua e le ngata i le tonu o le lau mua i Wellington nei ia ai whapena fo i maisi ai uma o Aotearoa o lo o atu i eile malosi o le nei whaasa launga whapena fo i ona mātou wha wheilo i atu i le wamalu uma o lo sila sila ma tāpua i mai mō mai i isi tu e fia o le kelope i lunga o wheso o ta inga wha teko unolosi wha malo lava le langi o ma le soi fua lau le lei ia e mumu fo i ona wha malu watu i lu maru lau wha fonga ia maise pa anga le tātou porkalame le nei ona sa le i mawhai o na mau atu se tātou poro kalame i nai vai aso ua mawai atu nei. Ia ona o nai whaafi tauli fo i tauli soi fua maro loina. Pei tai o nei walo fongia le li o le ua whaafo isia le malosi. Ia ma ua toi mawai
Ia le nei whaapoponga o le lolo langi o aso nei. Fia fo i wha whilo i atu ma whailo atu i le maru le tātu tinu o le sunga ia Mari Whaivalu le o lo officer sani mai foi ia wā le tu ina atu o le Polokalame i le so o le mele a o te fia whaatalo whātu i le sunga Mari ma lo lava le tau atai ma lo foi le onse mai mo le tātu ngā ruenga. Ia, so i whomanuia i lau fionga la wano, ma lo fo ele, so i whomanuia ni vai ngole a wuli, whaatala fo le tātu tunu, ia whaafatai mo fo lewa no tātu tui whiloa i foi, i longo le Polokalame o lau langi o aso nei, whaafatai. Ia, ma lo lava. I le nei whaapoponga o le Polokalame, ia e amatatu fo i sino o tongo me tupu i vai whanua o Aotearoa, ia whaapena leo na tātu whaasu solo tu fo i isi tu langi el Kelope i le Pasifika, ia mai se isi da wha e mo mao. Ai usi mai pea le whaafonga. Na laualunga i le nā vai aso o ma mai atu, ia mai se fo i le amatanga o le nei lava vai aso o tau wha iu e pei o no tātou moli mawina i wha asara launga ale lolo langi. E wha tau lea i le tu ua o le malo e lana mai estete le tupu tamai tai o Peretania Tele, ia Elisabeta le lua, ai mai se o sauninga tau loa wha le malo mo ona to e sauninga wha pea malona whale lau singa i lone tona. E mai ato nu e tofu lava le tangata ia ma ona langona i le tu malo ai o le tupu tama i tai. O le sa avea maao o le malo Peretania Tele. E mai o ia fo i sa ulu ia i le whaalapo tonga o malo o le taupulenga po o le Commonwealth. Mai o lana mai estete fo i sa avea maao o le malo o New Zealand. Ia ma le tele o isi malo e pei o tātou i ro tonu o le vai tau e fitu se fulu tau sanga ua ma vai atu nei. E pei lava ona sila ma wha fonga iai i wha asara launga tu sa au mai Peretania. O se nofua inga o pita umi lea a se tupu tama i tai, ia pe o se tupu fo i o le malo Peretania Tele. Mai na whea unga lona tula i mai e sui tūlanga i lona tama i a si osi leono ina ua tu malo ma le ola ai o le taua tele lona lua o le lolo langi ia atoa ma le mau whaafita auli sa whenga iai marona atunu u ai maise le lolo langi atoa. E tu malo nei le tuputama i tai ua atoa le toa se fulu ma le fitu o a lii ma tama i tai pā le mia o Peretania. Ua o lātou ngā lulue whatasi, a mata mai lava i le taimi o le li pāle mia ta ua fo i le nei o Peretania i a Winston Churchill, se i o mai nei i le tamaitai ua tū nei i le foe swafa i a Liz Truss. I lana saurua ngalo ia i le tau o fianga malo o whatasi i New York i le vai aso nei, na ta ua whaapitoa ai e le tamaitai pāle mia o New Zealand, a le tamaitai pāle mia o Peretania i a Liz Truss, e whapea o le tautua ma le au nanga Queeni Elisabeta le lua, lea ua mafua ai ona le lei ma mao popo, ia pūlenga ma whainga ma lo alona atunu o Peretania, e pei ona iai i le taimi le nei. O le tūlanga whaalolo ngia ma le amana ia o le tuputama i tai e isi ma loro lo langi, e atangia lea i le to tele o tai ma whaao o isi ma lo a to ai ma Palestine, ai maise o pāle mia, e ma le fia se lau o tunu o le lo langi, sa ma whaia na whaatasi atu i lone tōna
mo ona toi sauninga malona fale la usinga e pe ona iai le asunga fua na tua na e tu nei. E na o lusia le malo tele lo langi e le iwala au lia pe le tānia mo toi sauninga o le tupu ta mai tai. Ia ma nisi fo o malo la iti e le tele ai o le tele lava o malo ma tunu sa fatasi ai o la tu te tai. Si lia le lua afe o sui o malo mai fafo sa vala au lia e awai toi sauninga o e sepeta le lua. Sa au fiai ia ma malu fa le malo i lo ni tona le pelestene o le malo tele o Amerika, Joe Biden ma le falitua, e a fa pe fo le pelestene o le malo falani Emmanuel Macron ma lona falitua, tupu o le malo i Japani ma lana masiofo, ia ma le to tele o isi tupu ma la tu masiofo, ta o malo e au fiai pa le mia e pe o le pa le mia o datou i New Zealand nei, Jacinda Ardern, ma se au malanga sa au fiai le ko wana sili ia Dame Cindy Kiro, ma isi sa whai masui o le malo whapea matangata o Aotearoa. Ia whapea fo i mai le Pasifika sa whaatasi ai lo ne tona le au malu o le malo Samoa, fionga ia tui ma le lifano, va le toa, suala uvile lua ma le masiofo ia wha mausili le nafo, sa whai masui o Samoa maona tangata, ai mai se o le tupu o le malo tonga, ia tupu au le ono, ai whape nāma tai o isi atu motu la iti, e au fiai fo i mai le parimia o le malo fiti, ia Baini Marama. O tapenanga o le taringa malo pe le tānia, mo to e sauninga o Elisabeta le lua, ai mai se lava i le tūtau i le puipuinga o le saonga le mū, ua whaamatala ina mai e whapea o se tūlanga o pito mao a e lea i le tala whaasolo pito o lea tunu. Ma ailonga e mawhai o na toe au sia. E se fulu afe lea whai o leo whaao popo, sa awina atu i lona tona mai isi tū o Peritania. A toa ai Malaysi se fulu afe o le fita, sa ngā lulue i le puipuinga i tū SS o lona tona, ai mai se lea tunu a toa i ona whale tali malo o malai walele, ai mai se o awala o whe malanga inga i ta wale mana fua afi, ai whapea foi i a waa o le sami. E mai awha i tū la, na tā fia o mai, whai ngā malanga walele, i leanga i atu e tūla ue ele, ma malanga ese mai ma malai walele, o lone tona le Heathrow Airport, ona o whae te tenga mō le taimi o le whalelo singa o le tuputa mai tai. O le totele lava lao tai o malona a wai to e sauninga o Elisabeta le lua i lon tona i le asunga fua. E le ito e fo i o lātou nuu, ai na malanga sao ne lava i Amerika, mō le tau o fianga lona fitus fulfitu o le fono tele a malo au fatasi, po o le General Assembly a le United Nations i lona ofisa tu tonu i le ai o New York. Ia ai o le a se i mai foe o na toi wha awawa tuai leo le tātou tala pe a mai a ia se marolonga pupu le nei. Ea ona toe so o tuaila leo le tātou pol kalame. E pei ona o tā ua, o le tele lava o tai o malo, sa iai i toe sauninga o le tūputa mai tai Peritania, na tu ua lo ne tona, o na malanga wha sao ane lea i le ai o New York i Amerika, mo le fontanga, a le whalapo tonga a malo au whaatasi. E pe ona si la fia o le taimi le nei tau sanga de itasi e tau au fia i New York tai o malo le lololangi
mo ala tau sau noa ngalo ia e whaia i le taimi o le whono tele a le whaalapo tonga. E pe whai o nā tā ua i stasio tātou Paul Kalame ua mawai o le whono tele le nei bo le General Assembly a malo o whaatasi le masina o se tema e mawai lava noa wha apitoa mo taitai o malo uma o lo a vea masui a wai o le whaalapo tonga malo o whaatasi e whai aia lātou sānoa ngalo ia e winga le ini mata aupu lātou te mana nao e whai a iaini wha aiunga e ama wha pe fo yo na folosi ai ni o lātou langona mani manatu e tusa o ni mata upu a toa mani wha awhita auri te tele e a awhi ai le nofu le lei ma le file mu ma lo le lololangi. Ai maise o ni Paul Kalame le tau o na ngāru rue whaatasi ai mo se manuia o sui a wai uma o le nei wha ala potopotonga tele. E tofu ale tu nuu ma lana launga i le fono le nei ma esilia i le se lau la wha i taitai o malo ese o le lololangi o lea o lo wha solo na whaiaia la tu saunoanga i le nei vai aso e au fiai i le palemi o Samoa i a fia me na au i mata afa ma taitai o isi fo i malo o le Pasifika. O le teimi mua le nei talu mai o na fia le lalolangi le wha mai koviti i le tonu tausanga ua mawae ua whaato ato e feilo a iai le tonu o malo o whaatasi i a tai o malo mo le nei wha moe ta hua. O se awa no le leifo i lea mo tai o le lalolangi ua to e feilo a iai ma talatala noa i mata upu e patino i le atunu lava la tau i le whawhenga iai maisi malo i whaafo e le ngata i le tūlanga wha ai tūlangi, ai o le wā whealoa i masani wha le wā o malo. O le tamaita i pāle mia ia Jacinda Ardern, le ana sao noa i le launga le malo New Zealand i le aso lulu na te nei. Mai sa ia wha mawhaina i le na sao noanga, le mata upu e a awhi ai wheso o ta inga te le wawawe wha te konolosi, ma le whainga o lo pu lea ma wha tonu i nai, e kompani de tele e whaapitoa i ia i tu a inga o au nanga. O le mta upule nei o lo ngā lue whaatasi ai New Zealand ma le malo falani i le una ia leo kompani e ona awala weso ta inga tele wawawe ina i whaamalo sia tu langa tau le pui puinga o le so ona whaonga ina e nisi o ia weso ta inga e oso wha ia ai ma whai tio ina ma tau whaaleanga i isi tangata mai na mafua ia lea wha moe ta ua po le nei ngā luenga tele. O na le wha lawe fo le nei na tupu i le ai o kalai stete i nai tu sanga i le i mao tu nei. Nā ta uai e Ardern i lana launga i le tonu mala o whaatasi. O le nei jau mwhainga e le tau ona sa o loto ai ma ta tala le awanoa mo tangata uma e whaonga i nai ma le saonga le mū, i a whesota inga i lunga o penga o whesota inga tele wawawe e au noa ma se tau. Sa mai tawina i le mai ai o le saunoanga le tamaita i pāle mia, i a Jacinda Ardern, i a le wheila o iatu o ia i le pāle mia o le malo Ukraine, whapele pāle mia o Iceland, i a whapea fo i le tamaita i pāle mia o Samoa i a fia mea Naomi, ai mai se o tai o le malo Polani, ma le whaurulunga o le komisi o malo Europa. I le saunonga whaafeiloa ai i tai o le lalolangi i le te talaina o le taua fianga po o le fontele le neia malo o whaatasi, na whaalia ai e le li whailau tusi ao o Antonio Guterres. E whapea ua matua whaale tonu lava le tūlanga lea ua iai nei le lalolangi, ona o le mau whaafita uli, ua mo o mia le whaia wawe i ai o se tonga fiti. O lea tūlanga sa wha mawhaina i le saunanga Jacinda Ardern, leia na i ta uai o le taua i Ukraine, wha pele wha mai koviti, a maise o swinga o le tau, o wha fita auli o ngonga ia ua whea ngai nei ma le lololangi, mai ua mana o mi ai le ngā lue wha tasi o ma lo wha alapo tonga tele, e sa ili ia ni fufo.
Sa wha mawhaina fo i le tamaita i pāle mia o New Zealand, le matua te ena, ma le ta lia e le malo New Zealand, o le osa fo inga wha asoli tu la fono a le malo Lucia o le tunuu o Ukraine, ai mai se o fuanga Lucia, ina ia si itia i se isi tu langa maulu ngātu, ma wha alau tele i nātu, ia le taua ma Ukraine. E pei ona sila ma wha afonga iai i le nei vai aso i wha asara launga mai whafo, li poti mai le malo Lucia, le wha pe o wha atonu ina ai e le Palestine o le atunuu o Vladimir Putin, le a wha inga e tusa ma le tolu se fulu afe o le fita wha leo leo, ina ia sauni mo le awi nātu o la tau i Ukraine, e so soani i le taua e pei ona wha ngā solo ai i le teimi le nei. E le ngata i lea, ai sa wha adia fo i le ili poti, se wha alinga tu sao mai a Putin, o le a le alo lavaro na malo i le wha ngā ina leo me tauni ukilia, pe a whai, o le a whai te tele pea le taua mai Ukraine. O se wha sa launga a Vladimir Putin i le TV a Lucia i le Solulu, na ia tauai, o so se taimi o le a lamati ai e le ele malau whanua o Lucia i le taua mai Ukraine, o le a le to e whaatari loa i a Lucia, ai whaau ngā i aia na mea tau whaaniu ki lia. Sa ia tau fo'i o lea o le a awina atu i tonu o Ukraine, le tolu se lau wafe o le fita wha leo leo bo reserves a Lucia, i se vaenga o ana fufuanga, ina ia whaalau tele atu ia le taua. O le nei whaalinga le Palestine Lucia, o whaamatalaina le Palestine Amerika ia Joe Biden, o ni winga le whetaui ua solia ai ma le tulafono a toa ma le whaavai o le whaalapo tonga o malo au whaatasi. I lana ia fo isanoanga i le tono o le fono tele a malo o whaatasi le nei vai aso, na taua ai e Joe Biden, o whaapunga nei a le Palestine Lucia, e nā o le toto masaa lava le mea e taunu iai. Nā whaalia mai fo i le Palestine o le malo Amerika, o se taua e whaau ngā ina aini mea tauni ukilia, e le ai seisi e mawhai o na manu malo ai. Mai o se taua e le de tau o na whaia ia pe ali ni mai. Ua mtua whai teo ina malo si foi ia whaapunga nei el Palestine o Lucia, e le whalapo tonga po le Unio malo Europa, ma o whautua ina ai le de tau loa o na taofi, ma whaamuta ia i tu a inga o la fonga. I le whalau i tele na mai o ietu langa le malo Lucia o whaapea o na waaiai ia le whaitau fia afe o tangata o le tunuu o sa ili awa noa e malanga ese ai ma Lucia ona o le titee i le taua mo Ukraine ai mai se o fuafuanga fau nei e pei o na whaailo mai e lo lātou Palestine. Ta ua mai o le tele au malanga wa alele o tutumu ma ua matua tau ngata lava le tau o pasese mo la tau ia ua fia malanga ese mai Lucia i le taimi nei. E le i whaai loa ina mai e le malo Lucia, pe ono whaasa o na malanga ese mai tangata e a fia i le polo inga mo le fita wha leo a Lucia, e ia sauni e o e tau i Ukraine pele ai. Ai o le mea ua mauti noa, e matua to tele tangata o le nei e tunuu e te te ma ua le fia i le sanga whai umi pea o le taua ma Ukraine, e le ngata ina to tele e ua maali liu ma mau mawai le soifua ai ua ilonga o nā whaina ai manuti palaina le tele o mea to tino e pei o fale, o awala, ma whaatoanga i le tonu o Ukraine, ai whapena fhoi o na to tele fita o Lucia o whasio ti ai, ma ali ni mai ai ia le toe whaoa e Ukraine o nisi o ai mai tū malo, ia na avea wha malo si e Lucia, talu ona amata le lata was for inga o Ukraine i le masina o Februari. E manatu nisi e mai tawina tu langa o vevesi wha alawao malo wha penei,
ua mafua ona whaatonuina e le Pelestene Lucia ia lana fita wha leo ina ia ngā ai atu mō le taua i Ukraine ona ua tele ina solo muli i le vaenga au mo le fita ma sani e Lucia mai vaenga o loo we vela ai le taua ona o le malosi o le te atu iai o fita a le malo o Ukraine. Ia ai usi mai pēr le whaafonga. Ile toe te liu mai ai la o le tātou polo kalame. O loo whea ngai ia mātou i au te ronei ma whainga pālota whaaloto i whale. Mō tūlanga tofi e au whia ai ia tofi pule nuu. Ai mai se o no fua i le tonu o pulenga whaale nuu po o City Councils. Ai mai se fo i pulenga whaai tū mā no e au whia ai ia Regional Councils ma whaalapo tonga tū ma oti ia po o charitable trusts. O lea ua telea ina maua uma mai i pepa pālota i le meli e whaiai i le filifilinga le tangata ia i lona maota i le pule nuu e manao e tūla i mai lo lātou ai. Ia mai se fo i sui o lana au fono i le tono o le council a e whapena masui e tau aveina i e to finga i le tono o komiti whaafoe whaai tū mā lo a tō mo pulenga a whaarapo tonga tū mo oti mō vaenga ese o lea tu nuu nei. O pālota nei e whaatino lava i le tōnu o le ainga e le aini whale pālota e pei o pālota māsani o le filifilia o whaipule o le pāle mene. Ai o saunia i e pepa pālota mō tangata pālota uma e whaiaia lātou filifilinga a uma e ona tu ule tono le teutusi o saunia e toe meli ai i le ofisa whai pālota mō le whaita wina. O le aso walu la o le masina fōua o ke topa o le aso le whaamuta ai le talia ina o pepa pālota umanei mō whai ngā filifilinga e pei ona taua i tu ese o New Zealand nei. O le taimi nei la ma le mai tau watu i ai e pei o le tumalo tele o au kilani. Lea o lo o mata i tuina i le to tele o le au pālota ia le lato pālota mō le tofi pule nuu. Taruai ona o se tamali i o le tātou tu nuu, sunga ia whanana e Feso Collins, lea o lo o tau wāai i le tofi pule nuu. O lo tula i mai se tulanga malosi, i le whaasalonga o le campaign i le taimi nei le sunga ia Collins. O Efeso Collins, e po sunga ia whaanana Efeso Collins, o lo o langalango ina e le pāti a le Labour. E mai te le lava lava noe ma whai una manu malo ai o ia. A whai o le amanuia lona wha moe moe. E mauti no lava o se tamari i sa mua lea o le atula i mai i se tofi pule nuu i le tonu o New Zealand. Ai mai se ai le ai tele po le Super City o Aukilani i lona tala whaasolo pito. Ia ai tātou tālo sia o le amanuia ia le tau whainga lea fo i tau mā lei. Ai mai se foi o isi alo ma tama whanau o le tātou tunuu o lo whapeo na tau wā i tau whinga i le tonu nuu mai tū mā lo ua lalai i tu o New Zealand nei. O lea o lo o lava pēle taimi e whaatino ai e tātou pālota ma to e whaafoi a o le ioo i le aso e tāpunia aloa i ai. A o tātou iai i le mata upu e winga i pālota, ma le ai a te tau o le tangata e pālota ai,
O le songa fua o le vai so nei. Lea na ato le iai le se lau lua se fulu iwa tau sanga. Talu o na maua e tina mata mai tai o New Zealand nei. Ia lea vanoa ma le aia te tau wha ale tu la fono e pālota ai i whai ngā pālota ma whai ngā whiliwhilinga uma a le malo o New Zealand. E pei o na sila fia o le aso se fulmane iwa o se tema i le tausanga e afe valu se lau iwa tolu. Lea na pāsi ai e le pālemene ia le tula fono whai ngā pālota a New Zealand ua whaatanga i nā i o na pālota le i tū pāo ti nā mata mai tai o le tunuu i whai ngā pālota e pei o na tātou iai i le taimi nei. O lea tūlanga na ave ai New Zealand ma tunuu mua i le laurangi Atua na te tala le awanoa e pālota ai i le i tū pā o ti nā mata mai tai. O se vaenga telo le tau mo whainga mo le nei ia wanoa ma le nei ia te tau taua mo le tu pāo ti nāmata mai tai e tele ni tau sanga sa whaa ngā solo mai ai mai sa taula mua ai ia le tina e swafa ia Kate Shepherd o loo mana tua pea le sao taua o le nei tina i le fina wina leo le pālota mo ti nāmata mai tai ea mai pei ona sila fia o loo mana tua pea ma mana ia lona sao e awala lea i lona ata o loo mia i le tupe pepa o le se fulu ta la a New Zealand e pei ona iai i le taimi nei. E ui i le nei taimi umi talu ona ta tala le pālota i tinama ta mai tai o New Zealand ae na whailo mai e whapea o loo fina upea tinama ta mai tai mo a ia tutusa i le wā mālii i tūlanga masani o le soifuanga nei. I le tonu o le se lau luas fruiwa te usanga o mawai, ta lua na maua e tina mata mai tai o New Zealand le a ia te tau e pālotai e to tolu i a pēna o le to tolu i ani tina mata mai tai ua au i le tofi pāle mia o New Zealand. Pei ona sila fia, ia e lei mamau te le atu na mua ia Helen Clark o le pātia le Labour, ia lona lua atu i ai Jenny Shipley o le pātia le National, ia male tamaita i pāle mia leo lo tu nei le foe ia Jacinda Ardern o le pātia foi a le Labour. O le tausanga e awhe walu se lau i o wha o lo wha mawina e wha pēa, o le teimi lea na fili ai se urua i tama i tai e a vea ma pule nuu i te tonu o New Zealand nei. E le ngata o tātou i New Zealand ai o le teimi mua fo i lea ua a vea ai se tinapa o tama i tai ma se pule nuu mea i te tonu o le whalapo tonga o malo le tau pulenga a Peritania po le Commonwealth. E mawhai ona whaapea ua malama le lei ma sila fia e New Zealand le tā ua o le tūlanga tutusa o sui o tinamata mai tai i le tonu o pūlenga whai o mahalo. Ai pētai e o mai nei lava o loo iei pēa i se tūlanga le tutusa ona e fuli sia lava i le tūpāo li i lātou te umia tūlanga tofi nei i whai ngā mahalo ma pūlenga whaalau to i whale ma whaai tū malo. Ai mai se foi i le tonu o le pālemene o le tunuu. O le alama tātou te moli mawina, le to i titi pēo ti nāmata mai tai, e tūla i mai i whai ngā whiliwhilinga whaalau to i whale ma whaai tū malo a toa ma pālota o le pālemene. E ui ina saali mai i ani swinga i no fua inga sa so e lua na mawai tu nei. O le whinaunga o lo whaatula i mai e le tū pāo ti nāmata mai tai. E whapea a whai o le silia i le 5% o le whaitau a whai o te ngata o le tunuu a toa o te mai tai. O le mea tau lava o na iaiso lātou leo i le tonu o pūlenga nei e whai ai whai unga mō le manuia lau tele o te ngata o le tunuu. O whamau maunga ua whai lo mai ai,
ua si tia pesa si tia i le 25% i le awhi se lau waluiwa a ngai atu i le 35% i le tausanga i lua awhi se waluiwa ia le tūlanga wha atu sa tūsa o tamā i tai sa sao whangā i le tonu o pūlenga wha alau toi whale. Ai vei tai e le o vaenga o mafo i au fia i le tūlanga ona o lo tu mo pea ona to i titi ia ti nāma tamā i tai e tūla i mai tofi pule nuu. Lea o lo tūla i mai le teimi nei e nā o le lua sa fulma le 5% o pule nuu uma o New Zealand. I le vaenga o suyus fono mo pulenga wha ai tūlangi po o regional councils e tolus fumaltasi pasene o la tauna filfilia o tamā i tai. A o le vaenga o pulenga wha ai tū malo, district councils e mawalunga atu i le tolus fulmalewalu pasene. Ai o te tonu o pulenga wha aloto i whale po city councils o lo tūlanga le lei i le maitau atu i ai e tu se whasa ful tolu pasene o sui filifilia o tamā tai. A o te tonu o committee tū maoti po community boards e whasa fumaltasi pasene o sui tamā tai o lo ngā rulue ai. Ia, pei tai la, ua manino mai fo i wha mau ngā le mta ngā ruenga o mta aupu wha aloto i whale po le Department of Internal Affairs. Ua tele whai ngā pālota ua mawai atu nei mo to whinga ia whai ngā mālo wha aloto i whale New Zealand. Ua mai tau ina i pēr le pa ui fo i lalo o la whai o la tau e pālota. O le whaatei te inga o le tausanga i lua awes fuiwa, fas fururua pasene la whai o lau pālota sa mawhai o na pālota ai. Pe tusa lea o le awha o la whainga atoa o tangata e te tau maanga waa o na pālota. Ua i loa fo i wha amau maunga nei e tau le aini ti nāma ni tamā i tai e fia tau vai to whinga e pei o le tofi pule nuu. Ia po o le to whinga le wha au lulu i ai pulenga ma whainga mālo wha alau to i whale. O le pālota o le lua awhe suruiwa, e na o le lua sfuru whāpasene o ti nāma tamā i tai, na whaulu e tau wahai le tofi pule nuu. Ea ai uia ina SS le ata o loo adiri mai, i whai ngā pālota nei, mō le awai ma le filifili o ti nā, ai o le mema o ti nolawa, o loo te le lawa se ngā luenga mana o mia o na whai, ina ia mauti noa e to o tele tamā i tai, ma ti nā e tūlai mai e whai masui o nuu ma ai o loo a lana ai i tonu o whai ngā filifilinga, ma whai ngā tonu i pūlenga o komiti SS a wā le manuia o tangata uma. Ea, tātou tālusia le tūlanga o pālota e pei o na whaanga solo ai i le teimi le nei, pei o na tā ua fo i o le tātou polkalame, o le otelea i na maua i pusa meli i a tātou pepa pālota. Ia ai atonu e ainisi e le i maua le lātou le stala. Ia o le whautuanga le tātou polkalame. Ia le le whaafso te i wawe e iai le telefoni le nei e le te tōngia o le o walu se lau, tolu ono fitu, ono lima fitu. E whaafso tai pe a whai e le i mauatu lau pe papalota, pe e te sila fia foi e le i whaafowina lau le stala, ia pe e te le i le stala mō le palota o lo wha ngā solo nei. E tā ua le whaamaua le numela na ia pe a whai e le aise laptop o se computer fe sota iai i le upenga o sota inga a le ofisa whai palota, ia e maua tuai, ia se tonu mo oe, o le numela o le o walu o tolu ono fitu, ono lima fitu. Ia pe a whai nai te le i le stala. Awane ingalo, a whai ua sifi pe suia le mea no whai, ua te tau ana wha whaurau le stala, ina ia mwhaiana e pālota i le pito nuu le nā, ua e sifi iai. Ia o le tātou porkalame le nā, ua mwhaiana tu wha te sia, o lo o iai nai li poti nei mai le Pasifika, mai tau atu i le nei vai aso i le tūlanga o suinga o le tau e pei o le vaenga pito tāua lea o lo whape nā o na mamawha i whina o tai o tumotu o le Pasifika e a maise nai o tumotu la iti e pei o Tuvalu, Toke Lau, Kiribati e o lo o Lamatia
ia lo lātou soifua mnuia ia ona o le si o le tai ia o amata o na whaalenga i na ai lau whanua ai moise le sua wai tāo mawha ia mawha pena o na nga e tua i se tūlanga pa ngā tia i lātou o le la wai e le whono tanga le Palestine o wha mao popo le Palestine a Amerika i le vai aso le nei i Washington ia le feilo inga lea ma tai o le Pasifika e sanga tala noa i nai ia se feso swani e ono maua ia mo lea ma ta upu po lea whaafi tauli e pei ona mai tau atu iai e tātou tālusia ia o la whapena o na vave ona maua ia se feso swani ia mai se nai nu ula iti dia o loa afia fo i tātou i Samoa le tulanga o le a whaina o le o ele ia mai se o lau whanua tūlata il Sami ia ona o tūlanga si tai ia po le mau lunga o le suatai le nei vai tau o le soifuanga te le fo so swani e awalatu i le ofisa ho i le nei o le fono a malo ia po tai o malo le Pasifika le Pacific Forum e pe ona mai tau atu iai e iai ia le Port Kalame leo le Blue Pacific ia o lo o ua amata nei ia e wha au tū lava i Port Kalame ma fuafuanga wha ta tia ia wā pui puinga ma fiso swani a wala i wha fi tauli nei e ma fua ia ona o suinga o le tau e pei ona iai i le nei vai taimi o le soi fuanga ia al datu Port Kalame na Mario o mwhai ona tu wha te sia ho i le nei as freile ia wale pa i o le tatu tunu ma le au wha fonga Malofa ftaila fionga la wano le vango le awoli tatu proclami. Mana tu tele yo ni shima ta waya le wa e saunua i fo i fa malam lam fa fo mer tatu tunu. Pe o le si vanga ta wale au mai fo i le yaso. Ma o se tala fo la wolunga le va yaso i. Tu langa le ta wale le va o Russia ma Ukraine. E pe o le ua le alo ale presidente le o Russia Vladimir Putin. I tu langa fo le o peua o fai sa mai ai le alo le whaonga ina tūlanga fwoi o pomu atu mika ia po o a fwoi. Pomu fwa nikulia fwoi i le taual nei. E peo le ua sau o peo fai lo tonu mai ai e Putin. E ono mo fai e peo pena na mate fwoi le inai maasina mo vaile le whaonga ina nei fwoi ha upenga. O le ua sau no tonu mai al presidente e ono whaonga ili aloa i usi i le tūlanga. E moni le leia, mari pe o le tūlanga na e la o fwoi whaalongolongo atu i le nei aso, a mai li tae ao se o mai i leo o uli nei. I whaatalonga fwoi tātou ala leo i nei New Zealand, i le tūlanga popole leo o iei le laulangi. Ele ai ele se mea, tu sa le whaapunga a Putin, ele se palafu pe ia pe ele o se talauna la na tala. E ono inga la, o le o mauti noa lawa, e ono wha ngā e la tau, pe wae, o le whainga pe ono silo fia, pe o le Palestine, wha reita inga, o ia o le Palestine leo Lucia, wha pe mo le Palestine o Amerika. E ele wha upunga hoi lele na o le o omi o le wha mau, ia ono wha ngā lo leo me tau niukilia. O umana aia ia ma wha atulanga ia le wha ngā ina o ia i tu a inga o me tau. Ia e peila al mele o taltala noa ne iai, ona o le wha upunga al tangatal nei le soluru. O le la ave isi, kusa lewa kōli a reserve, so ia a Lucia, tolu se la wafe, ia reserve troopers ia po soldiers ia la o kōl. E ave la, ai whauringa bebe o le mafuanga, o tele in to ilalo, i le tali mai o Ukraine, ma le whaanga ina o mea tau i so soni atu ai, tātou i New Zealand, Australia, ma lois sifo Amerika, Peltania, Falani. La o solo muli ai le tele o ai, i e pea o le tūlanga na almela o lo o pole i ai, i le to tele i la o whalongolo, o le pei wholinga mai, o e le whaapunga hoi le pe o le Palestine o Lucia, o wha le tonu le mahu whau. Mon. Ia, o le mea na tātou te tālo sia,
I po la le me ono ali ri mai. Wa ala fo ina tala no ina I tala no anga ia le na pe ona o ta ua a mata mai al po no po sau nei le il tai au. Le tala no hoi le me ono tupu il pelestene Lucia. Ona o le mele, wa asisila hoi I le tātou te mata matatu hoi TV matulanga o le whaitau fia afe o le tunu la o fia so sola ese. O fia o ese mo Lucia. Le ngata ina alu wa ilunga le tau o pasese I valele. Ai o le motua to tele lawa tangata o la o fia o ese ele fia il mele. Ia tātou tālu sia la terwai ona o le tunu ele se tunu sa o loto hoi lele. E pule alga malo ia o tu sa o yel tu la fono a fai ko ia kama ia mela o mele fai. Ia ai e tātou te fa moe o lo ia ni tangata o lai e le fa le tonu ni o la to ma ho fau. Ia. E fa to ma li e pe a tātou I se tulanga lo tele ho le pe fa pe o le a fa alanu mai tangata o le tunu I fa le tonu o le taitai. Ele ai. Bon. E fia hoi miliona tangata le lei o Lucia la to. O se tunu lotu hoi iai e ka le sia. Ja. Ja, pe fa te ia tele le ia se se le o popole la. I le fa opunga le o sau neil ne vai aso. Ele o se palaf. Ele o se palaf. O le taimi ia faina ai. Ele o Lucia le fa opunga le al tamano. O le a fa ngalo ia o meu weapons o mass destruction e pa wan fa opunga o me tau nuclear. Wa pa me tasi le ai umai ia Ukraine po fe. Ia ai tātou te tālu sia e leo lea le me tupu. Mali, o le si vaenga lona lua la le ua la se atu e fo isi fisili lo fionga la wano. O le veasto neolo o faia le fontanga le a malole a atasi le United Nations. General Assembly. General Assembly nei New York. O le fisili la wano la sa usile sile le vaenga le ona le ua o mai fo ina faile tau talanga al President of America Joe Biden. Ia e fa pe le te tau na o la langi de tulanga le a o le ase se mafai ele malo o fa tasi mo le United Nations ona te e atu le tuenga fa mata mai el president o Russia e se malo anga o lo ele o fa I malo o fa tasi ma tulanga America puna America em faiona na ise fiso swani tulanga E mantu hu Mario le fala tonga mala o fatasi o le fa moe. I ngā rulu fatasi ai le lalolangi. I le tau singa o le file mu. Bon. I ma le tau fiofi la ni vevesi kai pe o ni tau. O uma foi lana e tu la fono e le chata po le fa vai o le mala o fatasi level ta ua Biden. O soli e Lucia le kanuai. Ana fa upunga ia fa pe o la fa ngai. O ele ai taruana amata le tau na paula o penga le ia a malo ia ele fia ia ngai o inga ia Lucia o le fai o mo meu trade sanctions ia I meu fe fa tau inga ma tau fia ia o loa wa me uma e pe lai lau kau ai pe o tau folinga o lai au nga a tau po le tasil na ma fo anga o le fia o Putin ma le malo Lucia. O te lea lea whaina o la tauta maa inga. Ona ua motu sia so tanga ia ma tunu o sifo. Whaatau inga me uma. Ia whaapopola ia I ma le mauata I tātou moli mauai I le malosi o le fita le ua ia I Ukraine. Ma la tau au penga. O tele ina solo muli ai vaenga au ia sa no foia la tau ele mai ia Februari. A Lucia, pai ngā au a Lucia. Ai alo pua ia ise ele isi maro si anga. Kai pia ale, wa mantua foi, wa uman tātou talanoa ina I listei mil tātou por kalame. Foi e whao ngā le pawa, le veto pawa. Foi lele o Lucia I tonu o le Security Council. Tā hofi e se wha ai unga, wha al tūla whono e whaia, wha sanga ia ia. E pe o le menga e linga. Tu sa... o permanent members o le council na o Security Council Amerika ma I ho I Malusia ma Saina ai ho
e ai le veto power. A e la se, o le sa o fa i a o pangale, e ai la le la tau malo si le, a fai lo se i unga ar council, e fa sanga i a Rusia, pe fa sanga i a Amerika, o na fa o ngā lo le o la tau power le, e vito ai pe ta ofi, e le ma fai na fa tau nuu se i unga fono, e ui a lo fai le decision, a le ma fai nga execute fo le legally, o nga, o tu la fono na o malo o dasi, ai le, e fiu a tala noa ma, e lea ia se isi mea fau ma fai na fai, ai se longa o fa le tonu fo ia, le maho fau pele stene Amerika ia na o mi le ola na fa mau mumule na e oso, i se mea tau, e la vea ilusia, o se si a fa pe, e pe ala o le mafo anga fo na te lea in fai tio ia nisi, i le au ngā, ma le lea au ngā o le United Nations. E nā o le tele o le pisa se i tulo, fo i le i wha au punga, ma la fonga e whai. Ia, ai, a olo i le taimi e le tau na wha atino ai, wale ma whai loa la au ai, o le autu a le o Lucia, ia la e sa whai mai Lucia i e poloka le, e se whai unga wha pēr wai, pe la o le General Assembly le whanga sono. Sa lupo e umane i le weekend. O le havanoa le mo tai o malo, e le wha pēr o na pauana le taimi le tausanga Atua. O le mawhanga wha na e malanga uma i o i Amerika, e tai tātou le Pasifika, ma isi tu o laulangi. Moa la tu wai, whai le whaso longa ho i le shedu. Mali. Ia le aso o sauanga le nu ma le nu e halu mo le po e le pena o se ilonga ia on le e fa solo ato se ilonga a fai se la wiva fitu ia sui o malo e le tau ona se vanga na le tu nu la to e ma fu anga le malanga ai la to te tai o malo usually a o parmia o Palestine o le leader of government e le fa pe o se ele fa pe o se ao se malo po se tupu ai o le tai o le fa inga malo sa unia la sa no nga o tu le e fa mo sui o lona tu no ma lona malo malo so ta u te le la le ho le vai tai mina paule la ho le tu langa e pe ona tatu mai tau i mon tu ho le na uma nei le fa lo singa o tup mai tai ia ona malanga le o tele o tai o fo i mai la le o malanga fo i tātou sa hoi mo sui o New Zealand i le fa lo singa ma to sa ningo Elizabeth ai fa wau ia ai fa le tonu ai al palemia le la na laki na mawala na lifi i le va le o Canada ia wa pe so ta i le mo le palemia o Canada o Justin Trudeau e le foi sa pu mai la anta la ta no i lunga lo lele la e alu le va e pe o le se senga le o meu malo te tele ma malo la iti ma o sa lua o fo i Canada e o tele lo foi si o tu nu tele fa tu sa e Canada le to e mau o lo e si e le sa e alva fa abitol o malo e malanga il palmia mo to sa ia o dato e o le sa malanga na tu e malanga le palemia i le flight fo i le New Zealand e taluai ona o wave mai le fiuno le na le ro le fa ngai na ai pe o le se le na o tatou ia le fo e o fo i le malanga o le to rua le palemia i lontona le ho tele i fai tio a fe no fo le se o tunu de tele ma tunu light tele fa o pungo o fai fa mai sa le de tau na e mo ia ele fai boi ai pangale o le afo o le panga io o to rua o palmi ia ka fefe panga fa pe ka o mai o lai o ma te sinta i New York ia ai pe o le tu langa le na o tatou ia a fo i o na o se tu nu le titi la fai tawa fai le e nu sila pe na o se toru ma a familion o i lima le o tatou ia le o tatou o le lima
Ia alano. Ia ole ta ise lau 4 milion. Sa o lea. O te lol vaenga le o el ta nonga le o fionga le won. Pi o te fisiri ngia i lo mafo fau tu langa lele. I malo si anga ia malo ia pe o saina. Vusia mamlika e vito. Le vito pa. Po le ala biana. Ia te awaia lo mafo fau. Po le ase mafo po le mea sa fa mali e umai fa mali umai ia tunu te tele ia. Malo te tele ia tu langa fo le ile fainga me o fa availe ole. O le United Nations, ia ai, pe o se fesili ana e, i le vito pau. Ia, ma tu fo, ia i le tiata, po o tu la fono wha vai. Ia, ungure o le United Nations, o le umo o le tau lona rua langi i lena wha vai ai. Ia, sa amata mua o tau o le League of Nations. Mon. Ia, muli ane la le ua, ia ona, Lui, o la taua ia na whaia le wha vai. Le afo e wha au ia lātou, e whaia mō lātou le mea. Mō lātou, mon. E manuia ai lātou. Ia e pei ala na tele leo ngā le United Nations mō māno la iti e pei o tātou. O le tele o fiso soani e maua mai. Mali, mon. E sila ia i le budget a le United Nations. O le afa o le budget ona o le te leo Amerika ma lona mau o loa. E wha tupe e Amerika. Moni la. Ia peila o le se kala na tātou ia ailonga o i se miliona i Samoa. Ia se sao, ho le po se sao whanga Samoa. Mai e le tupe e totongi i ai. Onga o le membership. Ia, moni. Ia o nu te tela ia e au pito tele fo ise eleni o lo fa aru e Amerika ma Rusia ma China Falani ma Beltania awa o sui tu mauna ole le mele ta o le Security Council a malo o das malo e foi la le formula fua ai le SAP a malo te itasi e fua e le tamau ai ka mal faita wa fai e mutu langa fa bena. Ia pe ole. I think that Dylan tatu malo la. E fai ngo fia ona tatu pe ai. Le au nga mai mauli tai mile me o le United Nations. Malo. Ia la ufionga la wana le utu lo minute ia tu la no fa tai mole. Tatu flamin for us really. After tele mari mole so mai tatu por kalame nei foi mai aso. Ia o pa il tatu tunu ia le afa pau mo i nei fa mo ponga le tatu ato le tatu por kalame le nei le langi o aso nei ia se ia uli fo il te mila o nei va so mua ia tau in mudui lava ia le fa i ngolo vai aso le malu le tatu tunu o mala fa fonga fa so i fu ia.
taloa I fea e mao lava I le vai e pe o upu o le muanga ngana. Se ilunga e te mo I lo whala pe malulu te mo e mawhana whana. Pe o fea o le nei lalolangi e te au mauai e te mana tua lo atu no umoni. Se ilunga e te toe fo I mai I le lau ele na fo I mai e le atua whai mo tofi. Hoe Samoa Samoa ele ngalo tu oe o oe la upeni na tautele o le tomai na tu umutu mai o le ponga yo lo uata mai o te whaafetai o au tu manai au anga whaalo alo so o se tangata lea lo umita Penina oil le Pacifica lo whaavai ia tūmau Lauanganu ia uumau ia whaavavau Samoa Toloa pelele I fea ama au lava I le vai Saunoa
ale tama faale anganga ia o Susana e anuile malanga ia e matala wa eva aila ia ilo le talia ina o se ukuma se tala to se mea elele e filo ai fo i maleanga fai ia kolo pae to e fo i eva aioluna ainga ai to e fo i o i asia o si o lau tau tonga tuoti Malo e se mai mea na le anga e vevela tele se oli ele ole toia ina a osia o to fimoni ali itoia ina mani elo na toa e wa ita ole toa na te pule a ina lona lo to e fa ai ina olo o tangi le lo matua ua misia o e rana fea maina o la fama ua misia o le ulu o le aina Susana la maina awa e te faa mawaluma e te ele atua i uinga nao ne pukanesa a fai wala pele sa valina mana tualoa le tu sipa ia le tali file mu eliliua e eleita ali isia o siua e tau pule ai ilo soifua ele o se tali lena o se avenga ua mamafa Atuli mantatalo mai vala awile atua le tama faamangalo ia Susana isona leanga Wa umotala wa malile la foia inuele ainga Fe faamangalo ai awa ole finangalo le ole tama Na pau o vai nga o tātou malava o tangata O ai se ua mamatongi a e ia sana maa Si o si whaamanga lo ia Susana lo to olua Susana whaamanga lo ia Si o si leo tautua Matatalo ele tua Ia to e suso ole mafutaga Matusi ole whana ole tuki mai le tua Susana ua e whana mai le taki e si autama Ele e fia ai a ua e fia mai au folinga Ola matangi lena Ia to e whatu si a olua O whaana fotupulo Yesu le aina Ai ale nei tau sanga au Ini usila o loa na o tama A ole la tau sanga o loa na o teine alua I masusana Whaonga le avanoa Na au mai e to asavili E whaua iso fale whai ai masau kusilisi Ua uma tala ai ai so Sala foi fomama O te matua ina Awa oia le matua whai taua Ai whaalu mo male mona O whaulo fale Ilunga o le papa Au o mai ta whenga Ele toe manu e lue lama Ai whaalo mo male mona O whaulo fale
what sin that I've been guilty of. Tell me how I came to lose your love. Please answer me, sweetheart. You were mine yesterday. I believe that love was here to stay. Won't you tell me where I'm going astray? Please answer me, my love. Hafai etelefifia, alofa matau mafai. Hafai fo'i eleai, elea seitali mai. Ua a mea pea
ta se manaya e tupu tele e mafala ua sasala le manongi ua soa e Samoa te pai whanga toloa o lo uai wala uiloa o lo o pesa pese ai nai tama o le pine ula ala la ngafa malaulua nofo pale alili awa e te whaangaloina o nai tama o le pine ula lufi lufi ne I whaapito o si au whai tama tau tuana lewi I wana ave tofinga o salani malo fisula o maute o ainga e kia ai o fui maono malo tutusa a ole maute o I fale fasa a fio ai le anama tawa tua tangaloa o I kota sima panga manama ala la ngafa malaulua nofo pale alili awa e te whaangaloina o nai tama o le pine ula lufi lufi nei whaapito o si au whai tama tau tuana lewi I wana ave tofinga au te alo atu I le li o ma aua e te tausi o si o ina ne I o uwhai a le whai matoloa aulu noa e leiloa ta alo atu I le anganu malosi o e I le whai upu ta lo whai le vai vai ai lo ala la ngafa malaulua nofo pale alili awa e te whaangaloina o nai tama o le pine ula lufi lufi nei whaapito o si au whai tama tau tuana lewi I wana ave tofinga ala la ngafa malaulua nofo pale alili awa e te whaangaloina o nai tama o le pine ula lufi lufi nei whaapito o si au whai tama tau tuana lewi I wana ave tofinga O soane o le la I Samoa Sungi ai ma le nei mutu atu Lau whanua ua lanu lau anga Le a solungi a ele sami tio ata Lei atau a male feta lainga ia futi Ma le mamalu I le ai na sa muti muti Ma tua fale atau a mawhale manonu Opa ia na e mimitai lo lutu Manono lo lutu pele Walau ino e iatu nu e
telefoni le na o le vainu ua siamu pini tasi oe i le atunu o lo fai wa masani o le alafoe le tautaua whaamanu alu mamu taliwan le la i ata le ni masani te pewheu tau le angi a o sa le vale ao le awa uni ma le afi afi se i vangana ua ni mai se utai Manono lo ua pele o lau i loa ai atu nu e se o beio o se Susana wasu atu lo malama lama e ai fo i malesimo tui chai Leone c'è stavalli balia o mea ua la sila ua ai a o le pona e uti le sua vai malanga mai lo na sio fale tua e te tanga i le mai sua nu le puia i o a pai sa lua a o fale ua sio na la le luai po le tamalele asili oi lo au lele ua te o se Susana wasu atu lo malamala ma ua te o se Susana wasu atu lo malamala wasu atu lo malamala Saleu tongi e Sauna e alu Ua umatama ua taitasi maleno foanga Sauna e nofo Saleu tongi e Sauna e alu Ua umatama ua taitasi maleno foanga Sauna e nofo Uti e mai o uti no Uti i whamalilo Le tova na male fale tua Lau ke le salilo Samoa e o mai a tato fia Fia ua taunu le li poto sa fatalitali Solo se pe
ta mau tai tasi maleno foanga sauna e nofo
ko he tamamanu na tuku ikine ka ko au na hangu ma vai vene aloha mai ko ki o kumata ko awe via lele atu ki moana aloha mai ko ki o kumata ko awe via lele atu ki moana via lele atu ki moana
Ora sunga vani atoloa ia ma siona to fine na pe special to di taimi. O lea ua luas fulu tolu minute ua te ai ia le tolu. Tāle whaan por kalam mea le au televou le uta pena mai fui tama televou ia Mari me le sunga e te wati whatu teia. Toi whafonga me le whaasini silanga le nei lava tele ma le whaano ano. Ia le nei whaasala launga Samoa e whaapito lea pe whaapito au ngafa moalo ma whanau o si o tātu tunu. Ia e whaelo atu le tu lai fitu na nei le fiafi le aso lusfuru tolu leo se tema le astonu ane nei le asa freile. E whai ele sa uninga whaapitoa mo tupulanga televou. O ila tou ia lumana i o le kaleisia mo atai au. Whai le malu le Samoa na Assembly of God i le tuatusi se lau ivas furu tolu Rintole Street i Perenpoa. O le whai launga o le whawhiangainga i a Mike Coe. O ia fo i ngafa matupulanga televou o le kaleisia au. A mai ale sa uninga o na soa i lea mariputi i le hola le kaleisia. Whawtai tele sa inia e pasta tai malelangi sani tai malelangi. Ia o le ua sa uni tātou mo whainga pālota le temi nei po le ua mata o na alu. Ia e le whaasiri silanga tā ua le nei. O le whaasiri silanga o le isi nei awala e mawhai ai o na le sitala le tangata mo le whainga pālota o le video le telefoni lea. O le ovalu se lau tolu ono fitu ono lima fitu. Ovalu se lau tolu ono fitu ono lima fitu. E mawhaina le sitala i oe. Ia e pauale me mo miolo usuafa mara utu atusi. Ia pe tango fo e text le numela lea. O le tolu ono fitu ono. Ia na ono usuafa mara utu atusi e text i ai. Ia lau telefoni i fia vea. Ia ona maule la vano le stala i oe mawhainga pālota. Ua le whātuai au mai maua ia lau pālota te ua no polo pālota e sui ini sua fuanga leinu o ni usila lo tātou iai. Ia, malo. Toi minute i ona whafonga me no le tātou talafou le toi whaasalawina. Ia o sauni meil por kalam mea tama talavou mtini talavou. E le itu la e wha. Malo, ale ngā lue le yaso. Ia le la tātou wanga i tufo i le wha unga o le vai yaso. Ia ma le wha unga o le masina. Au ai umano le aso sane. Ia na tātou atu lo le masina muli muli o le. O le vaso muli muli o le nei masina. Ia umano le masina le aso freili o le vaso fou. Tā pena tu le aso sa momua. Umano le aso sa momua. Ia tā pena lo tomati. Va vea. Masalo wayai o se mea ufai esea ilo tava
te whaatali atu pole a e so manatu. Moa u pe e te talia. No fo Emanuia lo uolana ia so sau. Whaava ile tua me uma. Male loto tawana u. O te nafo kupole, manatu ya oe. Se fa mole mole, fai mai pele ai. Oa kupole, mata uya sole. O sauro vai vai, ilo fia vai. O te nafo kupole, manatu ya oe. Se fa mole mole, fai mai pele ai. Oa kupole, mata uya sole. O sauro vai vai, ilo fia vai. Toi whaatala whaatola whaapoponga o talafou ma le si ufonga le lau momo le nei vaenga o le aso. Ua talia ina le lei ma le anganga whaafetai se vaenga tupe o whaasilasila le malo. E se fulu whaatesi ma le 2 miliona tala e whaweni fale mo ainga Pasifika na folafola le malo le vaenga tupe le aso ananafi mo le Pacific Building Affordable Homes Fund. E fesosa ni aina ia tele ni ainga Pasifika e au sia la lato miti o le umia lea e i lātou o lātou lava fale. E 25% whaatupe ina i le tau mo i lātou e whauina ni fale ia leila lo i fomale 5 ma o lea avel whaamumua i ele ia e ana e Pasifika. Ma whaalapotopotonga o lo ngā lulu e mamaftanga o tangata Pasifika na whaali e se tasi o whaia onga po o whaito whai le University o Kilani. Lea nganga whaafetai mo lea fuafuanga e whaapea o itu a ingo pol kalame whaapea mo fale e tala whea ngai le mo ai ngai le tasi se au ngā tupulanga e no nofo whaatasi ai. Mana tā ue karamia mula o se fuafuanga sa o le ua whaatino peitai e mo umia pea nisi vaenga e au o na whaia na ia tā ua fu ia tā ua tele le tūmau peo le wha o ngā totono Pasifika i le whaatulanga ngā o lea pol kalame whaatase ima whaatala noanga. O le aso lula le vai aso neina whaataunu ui nei le whaau unga tele le University o Kilani, le Auckland University of Technology, sa tau a oi nei whailongo i lātou uma, ua mai ale sa ilinga o lātou whailonga i vaenga ese, le pei o le BA, o whailonga matua whaiva po Masters, o PhDs, po whailonga o fōma i o le tō whamanino, le a fo i sa whaamani ei nei, le tau mawhainga se tasi o alo matama whanau o Samoa, e to alima i lātou na whaawino lātou whailonga le PhD, e au fiele sunga tuilangi inge le SEPT o Wellingtone o se fōma i o le tō whamanino mo le filosofia, Doctor of Philosophy. O i o le alo le sunga le whaifi autoe ina malo lo pensiona Reverend Risa Tisone ma le whaletua ia Fereni ete. Wofo ina tunei ele me ling se me alo mo le kirisimasi leo le awhewa i fuai pasi mano fua file nei tausanga i le aso luas fulfao te sema o le aso kirisimasi luas fululima ma le aso mulimuli o te sema mo tangata umalawa i le tu malo Wellingtone na ta uwele pule le me ling Samantha Kane. Safa ilo le fia o sui o le wha amalumalunga o pule ngā nuu ona o lea mea lofa. E fesosoni tele mo a inga mawo i fewa inga mawha atasinga le vaitaimi o aso fia o le kirisimasi. Ma le tau sanga fau e maise e langolango i le tu malo mai a fianga le si iti o le tau o le soifuanga. O lo wha awau peo na a fia i ngā pasi ona o le toa ngau ave pasi e maise lava i totono le tau langa. E lata i le tase o vai tolu lau wha ingo tangata whaingalue ngale malo e maua la lātou ta i se lau whawheta la pe sile atu foi. Mō lātou tutongi le tau sanga.
O ni whaamaumonga na mawhai o nā oina matu whaatsia le vaenga whaapwhai le national. Na whaailo a ia whai numera, ma sa mole mawina fo ili whaatuptupla i o tatongi o tangata whainga alwenga le malo, i le 5 tausanga ua tuanai. Mana whesilingia sa so upa le national, Simeon Brown. Le maululunga o ia si itanga o lo whaatupe ina e tangata tatongi la fonga. E le iso na manato e upulea ngai i tangata e maululunga o lato tatongi, ona o le ngā alwenga o lo lato whai a peitai, o le fesile e whai e tangata tatongi la fonga. Po o whetauile au nanga o lo lato mawaina ma tatongi o ia tangata whai ngalwenga le malo, peitai na whaalia le menstamo au nanga le malo, Chris Hipkins. Lea sa ia whaapopol tau sanga taluai le umi o le teime tau whieni si itanga le sela wafe ta la malunga atu, e whaapeo se tūlanga lava lea na ele taltononga o le si itia lea o tatongi, e lua valu pasene le numero tangata whaingalwenga le malo, e lunga atu ta i sela wafe ta la o lato o tatongi. Wa mawalunga atu na ilo le 5 tau sanga taluai, peitai o se tūlanga lava sa valo iaina, pe ona sauno le minista. Talo mai o sfa inga lo sia le atono o Ukraine le masina o Februari, o wha mawina le silia ma le 15 o soifua ua mawai, ma le 12 miliona o tangata ua le aini mea no fwai, na ta ua le minsta e malanga inga ni usila, Michael Ward, o lo tatalia le ono wha atiteleina o le wha awhitau li Ukraine, au li ito e asia le polisia ni usila mo visa o tangata Ukraine, peitai, ua whesilingia tangata lusia ma Ukraine o lo o au mau i New Zealand, pe o le asa isi wha maoninga o lo whaatatali i ai le minista. Pele ua lava le folfolanga Presidente Vladimir Putin, le na whai o le atili wha popo ana o sfa inga. O le visa wha apitoa o le lua afe lua mo Ukraine, sa wha atanga inai o lato tangata na whananau i New Zealand, ma nofo mawai, o na au mai o lato a inga i le atunu, ma sa whai joina tangata Ukraine. O nei fōlinga mai ele o lau tele lea polisi, talo na whaalau loe le masina o mati, e o mai le taimi nei, e lalo i foltolo se lau 5 se fulu lau whainga o tangata Ukraine. Na taunu ui ni usila i lalo lea visa, e ui whaamamonga le malo e whape mawhaiana o atu le whaafe i lato Ukraine. E mawhai o na malanga mai ai manonofo i ni usila. O le aso sane ia amatalia ia na whaamamalu tu unga le whaalunga le swawai mo Wellington e tu sai mafuafuanga le Wellington Water. O le whaatapula aina le whaonganga o paipai e tele le swawai e whaalu inai, sprinklers and irrigation systems, ma o le whaapaleni pe ia aso e mise whaonga inai. Na ta uel whauwhautua sini ala company, Lawrence Edwards, sa mawalunga atu le tele o le mo'mianga le swawai, na ilo le tūlanga le sava aya inai tau sanga utuana i atu, talo mai le masina o me, o le whaatuptupla i o le whaitaua whai o tangata, i le ai o se tasile o mafua anga peitai ua tuai paipa po au nanga lo o whaatino i anga aluenga whaatase mali tele o paipai pāpā. E le ngata mai paipai wha o ngai pol kalame le malo, ai whaapea fo i mai whale o tangata lau tele, e tu sama le fastful pasene le suawa i le mau, e mai whale whaatu ma o te tu sai ma se fo numera tau mate. Sa whaawa wana ngā lulu e lau whai ngā luenga i whaatino nisi pol kalame sili atu, ma ia vave ona whaatino ina, ia iloa ini vaenga o leanga, ma ia vave ai foi ona whaaleleia, ai le e pauaile o whaafi tauli, o whautua ina tangata umaina i austa ia tuunga, ma mana tunatu le leipe a whaao ngāle suawai i ngā luenga i whaatino i whafo o whale. I se saili linga le investor o tako wailoai o le tolu kuata o i ala popo ai te tono New Zealand e tumu ini pao po o niuna la aiti po plastics o pepa fifi o lava mani upenga whangota o nisi o mea mwhaiona tele niuna ni e mawai o lo o folo ina ia na ta ue se tasio lau sue. Mai le university o tako i le leiteo New Zealand e matua wha popole ina lava i lato i le mawalunga al whainu mera, pe a fwoi se atunu e la ititilo na whaitawa o whae, e le leia pa upo una la iti pe a folo e ia, o nei le fo i motanga ta soifua pe a tau sa sami i a waiai o taota, o ni usila e pe o le tele o isi atu moto la iti, i o la tau o ngā sami, o nei ave ngalu pa umauna wha pe ma le savili i le lalangi, mai mtua whainga tā lava o nei loa, po o whea tono e sa waia la pisi, o i ai e tau mawha ato atoa. E au fie mawhi ngota e whai atingi, la tau te tau aweina le tūlanga sile ato na onga,
Ilo lātou ai o pa o mauna po plastic, ai le o se tūlanga o le alafua i tangata i amale to i tau mawhaina. Pe ona sauno le sui le University o Tako. Ai mo o mio na nofo māta ala tangata uma. Ilo tātou whaongaina o pa o mauna, po o le leo na whaonga pe le ai foi. Ai pe o lafua i foi le se o manga, ma a fia isi vaenga tāua o le soifuanga lau tele. Ele o whaingofia ma le tupe pol tala New Zealand whaata wa inga matupe isi atunu o le malo sol tala Amerika o whaavai vai nai ma le tala New Zealand whaata se ma le tele o isi tupe. Na ta ua se tasi o whaipisi nisi mo le kofe e ono whaitau masina o yeisa tūlanga whaapea le tupe au le ipasi atu le tau e company anga i tangata whaatau. O le taimi nei o lo whianga i pia lau whaipisi nisi ma tūlanga whainga tau no le COVID-19 fluiva. Ele lei mo le au whai oloa au ina atu i whafua lātou oloa le pa upo le maua lalo le tupe New Zealand. Ai o ana nafi na whaamawina i sepolo official company al Fonterra. E tu salea malilima se lau valus fultolo miliona tā la. A popo le loa lau whai inivesi, o na whaatau e se atu leo a lātou a seta, e pe o le tala New Zealand, ai lātou te tau mwhai ena nā lātou tupe, inisi no whanga yeilo lātou taltonunga, e sili atu o na saunga le mū, e tu sai ma se whaamatalanga se whaitau whasi ni ol tamau ai ngalwhal tupe o le Westpac. Tala whauia ma le si ufonga le lau mua, mo le nei vaenga o le awa uli. Whaatalo whātu telefou mai Samoa le tātou tunuu, e le whangai ungo nei vai yaso ai alo maia, o se wha o poponga i tala i mea lo o tutupu le tātou tunuu i Samoa. E ui ile tele o hama noa e ofo mai a tunuu i whawha mō tātou tangata i ngā luenga whawai taimi. E le o yeisi anganga le tātou whai ngā mālo, e so ona te tala atu o tātou tangata e whaatumu uma i a hama noa, o no lo sile pe leo no le ai o ne tātou tangata pe tu i titia foi, Lātou te ngā lulua i whaatu anga mawhia le whatu ai tausi. Wa manatu e le whainga malo e whaatu tonu atu le kāpeneta whainga malanga mo i awa noa. O le ngā whono lo ta otoi nei. O le ana o le tasi le whainga malanga mo ni usile le masina whapena fo i Australia. O se tasi o vaenga wa apa i e le kāpeneta e whaatu tonu i a whainga malanga. Wa tutofia i se komiti wha kāpeneta. Lātou te ngā lulu e whātasi e tā pena le wha ngā solonga, e na ia awani to e tilu fielo na whātinonga, e re i tutusa le awa no mō tangata uma, ma ia wha soa le le awa no mō tangata uma o Samoa, ai le na o se vaenga to e titi, po o se eka le sia, nu o se tasi, po o se awainga. O whalea ngā ina le kāpenete sana whai unga le whontanga le vaiaso nei, se aki whalsai fo malolo ina le COVID-19 fluiva, na wha se a ele to telo le tunu e malanga mai Samoa, e na ua toi te tala whe malanga inga. O le mata opu nei sa atua i atua i e Samoa i ani usilo i la tau i e ana i a inga, o lo o whai ma wha lave o tātou tangata whe malanga i. Peitai o lea ua manino mai, o Samoa lava e ona i a inga, lea ua toi tu e se nai le mana o mia lo ni siaki wha fo mai po PCR po le rat test. Ma isi Samoa o mia mo le whia e wha auru whale mai au tātou tangata i Samoa. Ave e sea fo i male mana o mia leo le toi wha ali o le pepa tui. E whai ma wha mao ninga wa mai a tui pui pui o le COVID-19 furuiva. O le ale toi iei fo i ni siaki wha fo mai. Pe a tau nu ul malai wa ale le wha vau malo i whale olo. Pei tae wa tālu sa ngatu le kāpeneta lu tātou tunu malanga mai. E mana o mia le wha mao ni o le wha tumui no ia pepa i tuwhai nātu i lunga o wa alele, po i lātou foi, e malanga mai wa lalo. Mai wha asalaina so se tasi mamolia, pe a whai e maua se tau wha se le wha tumui no ia pepa. O loo wha malo si a pe le wha i unga le nei al kāpeneta, le wha o ngai na pe o tali whafonga no whanga tumu. E pui pui a mai e o tātou tangata i le a fia soo, e sia mo le fulu, ma le COVID-19 fulu wiva. O ia swinga na whaata oto le kāpeneta mpasi e le vai aso nei, na mata wha maluina le aso tofi, aso lua se fulu lua se tema, lua fe lua se fulu male lua. Wa whai loe le official whala puptongo Teresa Samoa, o tātou tangata e pe fōlinga e le fia,
I se ati na e fau e umi o na mātango fie, o le finangalo leo se sui le official turisi, e wha te tau le no whanga fau le tu o le whalo le malo, e le I lewa on te tala nei matu mutumu i le whao ngaina, e le teimi o le te wile whato a mawai atu. Ma o manatu e le pūlengo le turisi, o le atu I na atu le tu la fono so o se tasi e toi maua, e wha wau wha leanga I me to tino, ma ua maua toi fo I malona mātango fia sa I eile a matanga. O le tele o tonga la au sa atu to ina wha mātango fia le no whanga, ua tele la aua ave e sea. O le no whanga o lo whai aita alo ngā whanau. Tele isi vaenga o ngā sa teu te wailea vaenga, ma ua wha leanga fo inisi vaenga. E o lawa fo ino forma lau sa ta pene ina mo malo longa lea tino, ua wha leanga fo ile tele o ia vaenga. Sa te tala atu fo ile avano e ta alo ai mawha o ngā le malai, peitai, wa ta o fia nei, ma le to e wha tanga ina, ona ua wha leanga ina fo inisi vaenga o lea no whanga. Whaadia le official turisi o lo lātou ngā whatau limaina le tau si o le no whanga wha a woi tua le whala le malo, o le a le to iai se lapta inga mō so o se tase maua wa ia wha leanga ia a seta le malo, o le a tu sa o i nā tuloa I le tula whono. O le whato a maua le lau lau e whatau nuwai lea o onga mapole kalame māsani mō sui whaipule o le maota. Le māsani o le whaatino piriota whato a mai a se whainga pālota, ma whaatastasi e whaipule wa te tofi, e whaatino se awa onga mo le whaatino ngō lātou ngā ruenga whaanga solo, mō so o se paia inga. O le vaia so neilo wha ai loa mai le fionga le whomwhitalai, papa li ili o ta euma se pau, e wha so le na whaatino I lea awa onga, e toi wha le leia I ngā ruenga whaia whaipule. E masane ia le palemene MSA ia nofo inga vo le amtanga nofo inga, te tasi. Ia o le tau o nei por kalame ia ina ia whamasani ia sui mamaru o I tu malo o mauala to mtawhaioi ia man whaatino ina o lo lato walawina I tono palemene ma nera por kalame nei sa tau na whaatino ina ua umar whenga palota pita ia e le tau sirafia umale tino mafuanga ia no tulanga foi o whenga malo ma vang whaapua ia me se foi o le tatou fa mai o COVID le no matu ni le ofto amo sa no sa la le. O awa onga mapol kalame ne masani ai, e patino la vele official fono ma le whailau tusi o le fono, e lātou te whaatinoa ia awa onga. Wha moe ngo le fionga le whongwhitalai, wa iei se ai o lea awa onga wha aso wa mai a, mo sui whaipule o mo le mota. O tātou tala ia, manuia le whaai ungo le vaiaso le tātou atunuu, wha soi foia. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le launua. Si mai le panona o oe o le maamora e ila mana ia pei o le penina ta la maia le fai tatoa fia lo sungai o songa lofa atoa ua pei se palonga fie lo sungai son alofa
tua e itaua I whaawae I le alofa mai le atua Tatala mai a le whai tatoa Fia losu ai o saua lofa Atua ua peita o se palonga Fia losu ai o saua lofa
Ia, ua, 5 minuta te ele July 5, le as Friday, le aso luas fun maltolu, o le as masina iva. O tau sanga lua luas fun malua, ta alofa lava, ta alofa, o te loa ua leva le aso a. E whaftai mafuta mai, le o tatua ai mi tatu pokalame tupulang talavau. O ni ete manusa ya mari. Io ana o leo o pisi lava ana nei aso. Ia, tatu eva, tatu fatasi nei ya fiafia. Atala fatu atu ele uso e te wati le ni vai ngole au uli. Manatu o le whaisina umita le te whilo e lunga tātou por kalame le uso. O te loa usau e alu.
Sa foi o. Ale la fatu lo to mai le original. OGs. Le OGs. Pa talo fatu tu plan talo vo le vai ngola uli po kalam ne mo tu plan talo vo pa talo vo le tanto tu. O lo foi o ma futa mai lungo tanto tu le vai ngola uli. Pai sina ti mungo le uli la sorele e te wat. Ta tau le lungo la wala fa mole. Fa ma malu au Ia. Awao o la wala. Fai awo fai le masi aso la wala. Ala fai le wala. Mai se la fata tau le anga mai i pori lua mai. Awo ma na mai ngaluenga. Ia fai tete awole so to ta mai ta tu fa tasi ko wa sa ti. Ma na ia o le ua to tasi le vai aso a onga toe. Le so te wat. O le aso foula man tu la so fua o le vai aso o malo aso malo lo. Ia. Public holiday. Ai se afo ile man. O no le tup to mai ta ia. Queen Elizabeth. O le tato State Memorial Daily na mo na tu no tu malo o Elizabeth. Ai aso lua lo te foi fa na le aonga. Ai aso le malo lo mo le 4 no. They have that 2-week holiday. E laki la tami tia onga. E malo Day lo off les no fua. E man tu lao, ele o se holiday foi le tau sanga uma. Tio fa pe ui ma ia. Next year le la plan ta tu long ki le. Pa wa le ole taimi e foi ta holiday le a. Ona isa. Ele fa pe tau sanga vo me te fai voi si as malo lo mo tup mai ta. O na ole la so fua le ole anga mai. E ole fa ile fa mo na ai fa talo fa tu la tu uma lava. O lo fa yo na fa tu ta tu por clame ia lo so te wati. Te le ta por clame ni va ngola so la ta noi. Ia ma fa tu ta por clame. Por clame ia sina pese o te ta tu lu ma na va men ngaluenga. Ia fa tu ngale ma le o sia Daniel Ray Costello. Dark Moon. On Real as Fail.
January Costello. Dark Moon. Tau se tatou Dark Moon nei afi a lau watimu. Ia, le ia le tatou toi fo il tatou fale. Fai sina i pu kofe, tatou whanau. Whanau no tu ole a onga. Fai se i pu kofe a dad. Kofe a mama and papa. Sina i pu tea. Fai pe fia suka. Awa sona fa Somalia, vai pe sina toast. Nei. Se toast vai se masi. Vai voi ola lava onga nai le tala ina vai tu no le o sin tala Sin ta mea. ma o mi ya voi ya tu lango buttons voi lu ole o sin ai o fa mo ya ma me la tu ma me fa la tanga me Awal poto e omi microwave ele lo omi tatum sin ta mea. Le uso te wati mana ya tasi atu station ma ta puta wole wa la wolunga leva ya so mo fa na wa onga mi so onga korisi tono o le atunu nei e le ngata i konisi a intermediate to primary school so se a onga lava tono New Zealand. O le wele suinga fo ile fa tupenga the funding of schools in New Zealand. Mana tua e ile le system fo ile o le tesa system da fa onga ina. Ele tesa o numero tasi lua tolu fa e onga i lunga se fu. Sa yaila fo ile se inga fo ile manatu o niswa onga o pulea onga o faya onga e o foi fa na ma inga ile system tu wile na e fa pe e telefona vo me a foi e numero tasi te sound one little wa onga o tu wa onga e matitiva Iwa ave me fa ilonga onga tangata fa ilonga fa pe e wa ma e la ya lulia onga te sa one I'm going to ele au na le fa mo o system da fa tu ngai na mai le maloi na tu sanga mo vai e fa nga fu ile fu le tu lango tupe ave ile onga malea onga pe o se fu it's like a plan for ile faina distribute funding for ile mo onga tu New Zealand le wa ese la le na tu nga finga le tu faia la le system tu ina le te sound system our ile system follow equity index EQI ola mo faia I ona I lola le pe fiel va nga tu pe mai matanga lunga onga la avi tonua onga fa tu pe ni shua onga e fa pe mai la fa matalanga o numero ye tolu se lau fast fu malfa ia e o atu le lima se lau ono sumaliva o la lava se numero ave lea onga I le vao le tolu se lau fa ma le lima se lau ono iva e fu ai le tupe ave le ile la onga o la onga la mo lunga fo le numero anga I le lima se lau ono iva o la onga e mana o mia tele e mo mia tele le tulango tupe ia a faila e la tala tu le numero tu wa onga ile tolu se lau fa ia lo vinga e avatuar tupe ai ele tele lo vinga na o ke ya o tu wa onga la tale ola ya onga le uso te wati ala tau I tulango pitonu mana ia I New Zealand pile le na wa ta watu le onga ia tiwa la filisi ia anda fai tio mai la mai le ta o mai le fa ngo tupe ia ai o mele ye o le suinga fole na mai le sona fi o le wasi itia le tupe ave ya onga so that's a big increase e le va nga le o mai valutesi male tasi million na le mo Wellington la vala tau ia e la si tia tu langa tupe a onga mo fa now 8.1 million for 252 schools in Wellington o la fa inga na onga Wellington le luso te wati o se la lima lua so on that green 252 schools in Wellington. Of that 252, there will be a distribution of 8.1 million. Tele na tu ata ola tu ato lu swete wat oile le pito nu na silio la mo mia to lango seleni a wa fa tu pe no a o le pito nu le lunga I tai tokaro off up Northland so a try ma tatu inga le I next door Hawke's Bay o le pito nu ulono me tolo mo miele tulango fisoswani fo ile tulango mo onga Bay of Plenty Waiariki on fale o I lo tata o yo Taranaki fanga nui ma mana watu ia o Waikato na ilu numero 5 ile tulanga fa tulanga wa onga po o pito nu o ia onga la mo mil fisoswani ai numero no ai na ile Loyal Nelson le fatua o mai la Nelson ma ile Loyal South Island ma Marlborough ma West Coast tato Wellington numero fitu o mai la oi sorry o mai la tato numero fitu numero valu ia o Taco ma Southland sorry
Se fu ya. Mau ai mau ala ma ku ai on point sel va ngari lo. Ia so im okilani. O te ofore ya okilani ya ai. O te lo to te tatu tangata nei okilani o te lo lai. Ia telefo ya on lai. E tonga la tu ia tu langoa. Private funding. Private funding sa. Ia e mule loa. Ia ta tona ina lo Crusaders. Canterbury. Chatham Islands. E pe ole wa ala tata no il vanga le. Ole e tau te fa sa ole ngana le sa fa nga yaso ia. Fa pe ole te sound system yaso ia numero tasi. O nai lo ile ha nga le le. E mar tu so uma o fa ya uma vo ina fa ya. E tu sa le uma. Ele va pe e se la nga la fa ya. Ele va pe te sa wan nga lo la io le singa nga le sia nga teachers training college. Ele sa ole e tasi ala nga no mai. Tu sa le ya to mai. To mai. Ai pa wala me va ngo ese you tu langa fo i tonu wa le facilities. Le va so le socio economic status o le pitonu. Yeah. Ia peila le ta to ni por rua ia e inisio a onga ie e te le tu nga o tu pe so so mil malo. Ia e isia onga le tele. Ona ni sila na wa onga la tonga la tu tu langa donations. Ia mo a onga fu ia le tele la to private fund de so. Ia ai o te lo o se me le foi le va ngale ia o si ti tu langa tu pe ave ia a no le valo te sima tas million o se tu pe tele e man tu foi ta tu a ta o le tu pe le avatu ele fa pe avatu lo tu pe tele lo o le winga le me pe fa fe ona fa tu mau pe le tu pe le avatu o em fa ona avatu tu pe le e se ni me fa nga e le fa le me tau au tilo i tātou le i le. Te o wha apea fo i o te ni atu fo i le. E le sau tō mai tau finance. O le wha o ngā ino tupe. Le leila le wha o ngā ino tātou tupe. Ia, pe invest po anisi me e mau mai tupe le aonga. Ia, o les fo i a wala nai o no. Wha atu mawina i le leo le aonga. Wan i fesili mtulanga mātua po fe mai i la wala wā. O voi reo sports uniforms. Ia, wha o ngā e whanau po fe fo i wha o me voi o pōto. O tulanga no forma lau lai fa ngai la o tupe nei le mai malo fa tupe tulanga o ila o ngai e mai le situanga tupe lai mo mieni computer ia po ni iPad po ni tablet ia mai ese me alo i foi le tu fa isi si un ku ka fa ya pe fa isi office e sa le ya o tupe nei o tupe ta o telele le fa ngale le ia fa fa foi le malo lo tu le foi sa ole Valu te sima le tasi miliona le mai mo Wellington e la tau ia. O a fele a matai le tau saka fo. Lua fele sima le tonu le la a mata me January. Ona fa ngala maro folia. Lolo winga. A fa tu ale tu langa vo le ole fualea. Walu ngai lalo numero fe numero le QI le ale a onga. Ia. Lolo winga wale te mo miele fistani mel malo lo wa o ki ala tu e fande la tu. Ia a fa mo inicio. O vanga la pe ona ila la tau i o la lai nei. Tai toke rau. That's the biggest area that funding needs to be. O whaftai fo in malo. Ave altu pe mea lai mo mia vaenga fo o lo mo mia il fiso swan. Ai se mana ia pe a o tu le stau sanga o tato e pa ai atu i statsia. O sui. O sa ua mo mia mai lo loi nai. I o tako ia. O tako tu pe ai wa. Our number 10 ia tātou le nungai. Number 10 tai toko rau. Ia lolo winga ala wa self-sufficient le wa le lei ma. Mautu. Ai ave alfa mo moi vanga mo miel fa mo mua. Fa tai fo ma lo mal tulanga matanga lo nga o. Langa e mo mia o fa tu penga fo tulanga fo yo lunches in schools. E va pe na o me vo yo or breakfast in schools. E fo mo snacks fa fo le fa na ia va tu fo i timo malo longa. O me o ta alo fo le ta alo fa na. Yo tulanga o tu si fai tau a lot of things for the library. So all of these things need money to be funded. E te o fa pe fo tata o leanga yo le pule a onga. Le board. Le fa pe o mai le pule a onga ki o me o mani. Le committee. Le committee so ala pule ina ia mata o ese te o fa pe o le pule le o le ai kup. O le tula ala e vai nga fo ye la lo tupi. E ta o foi tatu o ma tu foi le tu ala lo ma levo. O lo ia va no e mai no po ta o ko tau. Tatu o ai. E tu e lo ngo tonu e te awai ai. Ia ma awai fo tanga fa na. Sa orile.
Vai PTA lina. E wai ele mawhaina I loa tūlanga o mela I le tūlanga o ngā whanau. Te ale au wai ei ma ei whonutanga ma tu e whai whesili whai a onga ma le a onga mpule a onga. O le ale mele wha PI, o le ale mele tūla MI. O le mahala malama e o mātua o whai a onga ma whanau fwoi. E te le fwoi wheso soani ei. Ai whanau ia o te minei leuso te wati. O lata mai tūlanga o suenga whai o te usanga. Sa aule. Ale umalo le tatou break le. Tatou malo longa le umalo vaso le. Ia. Fa sanga lo e fai tatou suenga. Te tatou pese. Ia, ale ia. Pese lea o alofa na puni. Melody lale peteru. Puni o ua lofa na o le whaasa moina lea o le whaatunga fo I lea le masani tātou lea matua o le Sinatra something crazy a mana ia i o le langi ni toi langi ina mai e le uso ia pune I matua fine ia melody I was luas fuma 5 minuta te ele tulai wha tasi on te simal tasi le si ufonga lau mua nei Wellington Malo, programa le mutupulong talavou le uso e te wati e le tā pepa le wa ye ta luma le foi vai ngole o le auli o le aso ana nafi pe ia o le aso ana nafi le sa fa ye le a foi le competition of rock quest o le rock shop band quest competition o le tau sanga lua felu suma lua e foi le tau vai ni show intermediate o a nga foi intermediate schools stono New Zealand Atua o le la fai mai o le o ngale nei por rua le rangi kora school ia le sa sola man manu malo ia a o tau sanga lona tolu le nei o lo man malo ia le a o ngale tasi rangi kora school wins rock shop banquets for 3rd year tolu tau sanga talu na man malo le a o ngale rangi kora so te lo tatu fa na ia o ngana rangi kora
Inai Poroi Escort Park. Sure. Ia mais popo, Malo. malo. Mana yo le fa nga ita le ni fana. O le musika, Awa te lo sta mati fa ape mea onga. Ele lo. O le ye foi le si fai le onga fai ma musika. Fai le sport, fai le musika. A te lo ta tin pala o le o le pese foi o le tai le piano, guitarra, bass. O me umana e o la onga umana ia e fa tai ni yalam fa nau. Le o i la to i ngoi I saia paruru o Persia Bentley a Fanueli. Ia o se sa moale e maia a koi a hoi tia Matthew Luapo Luapo ia tipa ula faleafanga horona o peda Xavier Aiken Manulevu nei haya karepa ia masuia Faraimo se vai to te sa moale o te vai eu sa moale ia paf sol Pats popo. Ele fai mo fie foi mer awe a tau ro fa ili. Ia. E tau ona in sync o matangata. O e talo no mai o tangata te fai musika. Tanga o lau sali. I festo. Eso ia. A tau ro fa ili. Ia. E tau ona loto ngatasi. Ia. E tai pele la kapi. Ele fa pe la tu sta mala kapi. Ele o tele o fima e tau ona tasi a toa one in sync Malia a usul pese ma fau po le hala u patinga fai pela te me titi e lalo piano ele fa pe o te me ki e lalo anga wa e alu e fai lau solo le ai everything work ele te ina ma ele te in ma lole le fai pese o le band le ona o le loto ngatasi mane o la iti oni fa now year 7 year 8 to tele ye 8 ma lau ye 7 ia ai lai rangi kora I nei por rua ma loya tu tole straight out of Pori rolling all like fa straight out of Pori rua fa e foi nei por rua me so me te fie o le telo nei fa na Samoa o fa no tatu tinu te lo la mal ole e se te oti te lo fa longa le la ma wala vanga ole o me fa ili silia mal tolu afe ta la le tau $3,000 musical equipment from the rock shop ia le aveni le onga le ai o le onga le turunga lua o North Coast Intermediate 9 North Shore okay la ni le sa oi e afeta la o lunga na o Singapore ko ama sina ia ni Mike nai si piano mo le fen a tatu por rua nai rankura tolu afeta la o mea fa ili mai rock shop le na ma ne pe na mau i la so ia mea ali ma pe ni wo Witi mu tatu fai fa ili uma. Sorry. Ai te lo langa tatu sa mo tangata fai musika. Tatu tangata pese ma tale ni te le tatu tangata. Ai fa tai yalon fa no tatu tunu o lo to avina le a tu langa fo i fa nga ino la tu leo o to mai wai o ni stami te o mai la ai mai lotu. Mai lotu tai no piano. O fa na ni leua la tu avina foi le musika ia ma leu fa manu nei la tu ai tolu tau sanga talu fa foi fa ya ongo lo ile fa ya onga yo lo tong fa e ha o malang long foi ma tu fa fa ile lang long ine ia o se ai foi le mota tu e misi tatu le tatu onga le ring kore I porone awale te io foi ta miti fa ile ona lang i ma tu sa ole awe ale lang i ma tu we ai longa I tonu fa pe wanga fa ile fa ile o fa ile mea onga le we fa la kapinga le te o blackson fa música o fe te lui ta I tau sala o manatu mana e manatu e alu futa mama mole fa na ya nga pesi wa e alu futa pensini me nei o molinga ya nga fa ilima e fa malo tu fa now ya mesela onga la rangi kora primary school if you're listening and you're from rangi kora school congratulations on winning the rock shop banquet for third year yesterday na le la tala fo il stala fia fa o mai fo nei weekend mana ya ma tala nei weekend sta tu pese le so ya bueno mal pese o aso ma bras fraile todo su mal tas minuto te tu la fa tasi on tes mal tasi su fonga lo mo tu pulang tala vo
na le uso ya wina mal fatunga o aso o aso tamaiti tau ai le aonga te usul va veao va ai lau ofua ona wa na au le mam tu le longi lungol moenga au wala ngalwenga o lau tango e fai au ofua ona o lau ngalwenga la fai pea uma mele aonga e ta la se vai aso Maria. Eu já estou a te olhar o se bertato taimi no te rusu família te lima. A maneira está le o ma tau mai foi ta proclame nei foi asroili. Proclame fai ngoi nel fa Britania big brothers, big sisters. Pio le uso matua tua fine matua. Fa Samoa ole uso matua ia ma tua fine matua. O se proclame o a fatanu in nei le Hutt Valley mai Wellingtoni ia ele yo mai lai por rua ai o te loi tula lai o il tai le Hutt Valley ia ma Wellingtoni o te loi se te yo mai nei por rua ai mo tatou nei le Hutt Valley ma por Wellingtoni po kala mele it's a youth mentoring program e lango ai fo i fa na ul va le no tau sanga se fuma lua e nei fa na fo i la mo mes fiso swani la mai tau a onga la mo me fiso swani extra little support po kala mela le big brothers and big sisters e ita ngata fo i ma tua older adults who volunteer as mentors and they are matched for they partner with kids 6 to 12 years old malango fo i as a friend as a mentor as someone to give advice le te tasi le o foi o sui o proclame le when I started mentoring estasu talavolia 12 months ago he was a very quiet and a little shy boy since then I've seen his confidence grow as well as his thirst for knowledge. He asks a variety of questions from how a building is built to how a person gets paid. Things I haven't thought of since my children were little. O si tasi leo fa na o le nei poko la melia. Mar tula le partner ma si tasi o se uso matua o se tu fini matua. A mata poko la me ele tara loa le tumatiti le. Pe tau ma. Pe ma vule le. Matamuli. Matamuli ele tara tanoa. Ai na wa mata na alunga le poko la melia. Ma yei se tangata vule ngā lue fatasi. Ia wa ofesili umala langi wa. Wale toi se kita ofia. Wa tu umaya. Ma wa the first for knowledge yo se mea vo ile le tulanga le wa a matana le tulanga tulanga wa onga ma ala wa oina so for this it's me mana ile tala le so te what we all need support and it's great that these young people 6 to 12 years old have that support a fai fo lo fa lo mai ai e te fi a wise ta support kala mi fa pia ana ia te o na fa pena si time na te va no ai and you'd like to give back to the young people if you've got wisdom, knowledge, experience, and you want to share it with a young person. And it's a way. But se tato matua, matua. Fel te fa so se to mai se se mena no tau fo I lo se fu. Ia ile nga mo alom fa na. Wa te le loe it's a way to lo pokala mele. Ia malu fe lo emelia talvo. You become lifelong friends. Awai te lo ia fa na ia te wo mai ni a inga tau le little pe or they come from single parent homes. Yes. Fenga luenga tina po lo pisi tina ia mana mia se mia fe ile alo tamai tite fa alo lon time po in jo tuangia eila wa ilo anko e pokala mele. Eila tamai tite lai tite pe masalo wa se fulu tau sanga. Ela te ola la oi le fulu sultasi. It's papen. La te ola weekend la tafa. Mana. Pe o le pool, o pool fata ele, pe o movies, pe lunch. Ela le time wa ai wa umala le wa umale pools. Ali o ai FSC la tiro te mai dizer, es come ai. Pe wale to wale ma fata mai pe o sona uso matua. So mela e mana ia fo ile a mesela fata tu matua ia o matutua tatu fa na au lo ye pele no inga nai fi mana o fa aso atu se si tamaititi o leva no le le so it's not their kids elos la fa no ai ele fa na a wol po kala melia ye mo I fa no la mo mi fi so swani ya no la ai pe wa vai ma inga ai la le e ti fa peta ele la avela le ma me o le a inga mo I fu ile a wai boundaries
Ele me ele mfai ona e fai e me tau ona e fai. E te ilawa to ile va. Ia. Ia o te loa. Ia tātou ai o tātou sa mo tātou lofa. Saole. A whaalonga tula o e te fia au ai pokalamele. Ia, big brother, big sisters. Big brothers, big sisters, manel po kalamelia. Tele o tala vo ia man le o mai. But tu sa voi petele al po kalamelia pa you do al foi le va ai. Ai tu no loto I fale o tatu ai. Ngama tu lava pena wai ele xa ole fai o fafo. Tonu al loto I fale ele o So look out for your own. Mata mai tonu fa. Ai nei o tau songa a tātou ia brothers, big brothers and sisters. E o le fe atu lo uso la titi. Fe se swan le tu na mea onga. Alu e fe lo mea onga. Oi, that's why you're dumb. Upu pe na. Alai mo mea man fe se swani so go help. Why can't you go help other people? You can't help your own. O atu lo tu fine la titi polo tu ngane la titi. Lai mana o se swani la mea onga. Yo anga mea onga le ke pisi o le. A mata mai na. Sina taimi e alu e fa fe se swani fa popo por to ese o la se me. Or even go play. Do something for you. It's activity in your own. But build that. It's relationships. It's all about relationships. It's all about the young kids. O tu wata mai tia. E mna mia fo ila tu se. Tata fo ile va ai ngai ai. Older pise mentor. Te lo lai te wati le tu lang ho I fa opunga ho ia ata mam ti nai fa mia tata o to ia matu fa o to fa te ingai. Fa o to fa te pela pe ia ai me fa na o se fa te inga le lei. O ele la tu fa te inga. O matu ai es. Ta ho ile ta ai le. E te fa pe se ma wala tupe. Na volunteer. Tu lo les fa pe. O ile ai la fa ta. Ele. Ale se tu. E ai a fa ya tu o no o start fa pe na te fi mana o e te lango I sesi. Mana fa so atu to mai no ya o ele fa pe fu ai to mai fa pe na mo so fa ilonga. Le ai to mai fa le o le o langa. Life situations, life experience. Ta tulana. Ala ia. Ia, vai sina po kala vai mo loto I fale. Ele to I fale, fa mo. Sa sto pese. Fair air, Mr. Sengi Matesi.
pele au Fea Leleu maluma yo pese-pesenga mai ele savili Atata mai mauawa o le kitara Tino amaniti Sauma leu malupe ni angelu Elongo yo utino Umfana mai no tatu faaola O Yesu keriso Oise a o se hisi, se isa o whai mai. Oilenga o ita, leo o fia auai. Oise a o se hisi, se isa o whai mai. Oilenga o ita, leo o fia auai. Ai ui ule to sanga manganu inga fai o te wha au lele o le to langa manai ai leva ai e mo mai la o kirisi masi o lanu ese o mea lo fa ua fe pasi ai ua whana mai le pepe Pepe se osana, Pepe se aleluia. Ufana mai le tama, lo tatu pulu vanga, vigia ele mesia. Pepe se osana, Pepe se aleluia. Lo tatu pulu vanga, ufana mai le tama, lo tatu pulu vanga, vigia ele mesia. Le fatawa au le fale o manu na whanau ai le tupu Le fina ngalo olo na tama ia whaatau nu Alona lo whawana au ina mai ai lona lo pele Ia oli lele lo langi uma a toto fai pepe se leo te tele Pepe se osana, aleluia. Ufana mai le tama, lo tatu pulu vanga, vigia ele mesia. Pepe se osana, aleluia. Ufana le mesia. Ufana mai le tama, lo tatu pulu vanga, vigia ele mesia. Oise a o se hisi, se isa o whai mai. O eta fia vivi. Oilenga o ita, leo o fia auai. Oise a o se hisi, se isa o whai mai. Oilenga o ita, leo o fia auai. Ia na le usu ia vani ia mar whātunga o sana. O le whātunga Christmas. Anua wawata atu. Ia mawhawhau ir whanau. La se mea lo whai mo mātua mo Christmas. Se ua o mai for Christmas i lātou. O ke topa November. Santa Claus lātou. Leu se te wati o le lasko fua le vai asole. O le aso malo lole mo tātou i New Zealand o le Queen's Memorial Day. Whamarantu ina foi o tu malo ai o le tutu mai tai ele speta le lua. E ile sau ninga whapitona e whai ei nai Wellington ne mole tu malo ai o tutu mai tai. Ai whanau e matua long weekend ia o weekend ai e ame tu langa vai e tupu ai. Whalawalawe tau ta vale o vanga fo e nunga na la tele. Ia o te lo fo i la tele fo inisi o fuanga weekend. Ai o saunga le mua ta ua le wha tete tātou i nunga la tele. Ia fo le mata ala ma le whau tauta.
ia i la tu avina ta vale a fai foi elisa ora sene ia si au te tango il foi au te tango foi e wa mo leo ia e fa fai foi lunga le sala ia tu la volia fa nau a mo foi ia e a ver ta vale ia e pe lo kai foi mo ia ana ia na e la tu vrei fale e se foi si fa sala kana va tari mai se ma fa tu fa sala kana foi fale e fa sala kana foi malo ia te lo fa nau o le matala fa e tete mo fa uta ia ma be safe on the roads and wherever it is you're walking from not ma sani vo ia asa vale una tele va ai li tu to mentau a vale to mentau te va ai tu a vale por to mentau before you cross the road our foot fa ngai na tu langa fo yo musica vo yo headphones pe sa vale lunga la wal tele me sa la sa ni lulo me vo yo le train tracks le no fo afi fa e tele tu langa na nei lo tele le speaker le lo nai tu langa va nga nei ei matala vai se me a on le weekend e ui la vo le long weekend Abe si atato i level 1, 2 and 3. E o le malolongo love yasu. Toi foi mai ia ua. Study mode lo tato. Study mode, suenga mode, ia mawea mena mai ati foi. Back up to all those seniors, year 13s. O te loeli whengo whene tau sanga wana ia foi ia nisi lui tau wha mai mawea mapea. Ia ai ta moe peri umi, ele umma le tau sinonga ma le ta moe nga o tatu iei. Man tu foi e ta si level time o lo langa te a ngai. E tu matua i fo fa pe se ana i lo ata tele ta fau if only if only o tele i alu e tu le tua ule a onga o e te alu i tai poli luan of city in wai la kofe mama ai la McDonald's pai ta tu fana o le a onga ese lo e matua tu lo ese alo vai tu le a onga te mi we matua ia sali pe this was nothing school was just a small part of my life ai au ngā tele ia te oe, e whausi ai oe o stangata malosi. Hala ia. E whasauni ai fui oe mo meo leo langa. E lo mea umala leo langa. A wai e meo lea onga. E le oa e atu i oe lea onga. E oa i mai whale. Alongo i tatou mātua. Mātua. Yeah, mo i lava they're there every time, but there's going to be a time with mum and dad, they're not going to be there. Ia tatou sauni la mo le night time. Lea o tele. O te o lo wa lo fa la mo mo la ai o lo fa ya mo mo mama dad a me se matu a me se vai tato reflect on those good lessons and mai da tato matu most time ma late tene late I self out new weekend ma stay safe in this long weekend tato te fele vele so fole ile lo fole tua o lo so it's what tau rongo marita po kala Neas Farili. I whaftai mafuta mai. Whaftai whaatasi mai Neas Farili. Le tali tono o tātou matua I tātou le lava vā lava. It's been a long week. It's been a rain. O tātou Wellingtone. Ese ale tau Wellingtone. Pe timu la timu. Ia le uto e timu mai foi. Taro sia o tu tai au. Male long weekend. O lau fia mai tātou. Au nei whātunga ia. Se I moli ai tatou sa ngai tono o le vai aso o le tatou weekend umi. Ia, le uso ia Sam Tukung. Tō whāso I fua Samoa. Tō whā Wellington. So you